Atong duksang sini assembly ni ingkun MLA rokungkun sini di sini atong rokungkun ta job sini orang menang leader tok tai job top hatar ni jara tipra sang tu tipra sayang tu jara o tipra rajob tong nai nya ka ba tipra rajob jara nya pai nai job to no na ang invite kayo sini op festival kayo sini sam no nai kanan tai side kanan bagi ang to no
mayo khiyo dakri dakri mayo khiyo hয়েছে চিনি আসাকাই জামুং ভ্যারাইটি অর ফুলজাক খাইছে মুয়া বিসিংহ এন্দু মানমানি আমার পিনিয়র হালজাগু ইনি পদ বাহান্ন পদরে পদ বাহিকাই সংনানি চাটাং রক বাহিকাই খাইনানি চাখै তারপরে ওয়াক বাহান হাংজাগ রক হ্যাঁ সিগামবুক রক আলাই মানে জামুং তা মুইদু খাইরি রে খাইছে जोंहासो गोबां जामुं पदरे पद जाय दंनाय बर'फोर बगै थाङा चिनि जामुं चिनि बुकुट सं पिनियर आत दाल बिदाल जामुं चिनि इन्डिजिनास इब्रासारनि जामुं न बर'फ बर'फ हालमानि बिसिंति अम डेमनस्ट्रेशन न बर'फ खालाय दङ जोंनो टेस्टिं खालायदिनि जागा जों टेस्ट खालाया जों पाइनो अर टेस्ट खालायनो हायो we will not test in free of cost বড়চিনি DWF ni dan tangzigrok dong haise je borok debo sana nangnai borong bagamo te gam gamo stall rokhaise जों jara already kiting sa khilik jak borok sin bage omok gobang japai haise ang dalai bongthobum dirokno sar o mela koidin chol nai o tini bai khanang nai এবং this goes successful mo hai chini food festival no debo subdivision level no they din bar ilan plan kapu khana ni porebo te sal nei amo extend nai এবং mo jodi successful khai jeng humlung hai jaga bo khlaina uchi dolai ro khlaina uchi debo dal bidal samu no se 어로 좀 디프라사 지미야이제 그방만 거로 디프라사 너 바드루고 그방만 우리 너하니 거로 올레디 파이나 쟁라이까지 사보 어머노 DWF ni bakakte je norok ni o food salni ni food festival khlaimani abuni nahar mungtamo tamni bagai abhai khlaijagai dong aja takum ni biasno ani khaksam makinda buya paru pinoro DWF ni ngi oi laskang ubagrani tagi mumbai oni chubasu mumbai jene sathai ni kaisa parno khalni ni bangai pandar kaijangnai ini jengjangnai bo amo kene chini hati prasarak dokhani 19 do patongnai rok tuluk khlai chini jamung kemangui thangku o jamung kemangui thang tongmani no sung ini bubagra chini hani nokol bo tini saka chungno dagi kha niro asongita tongai siri nirok to chini tiprasani buma hani sinirok ta basaja chini tiprasani o jamung kamung kumai thangmano nirok doli tisainare goi bono mothang tongroni bangai buskangni chini Serai khonai rok jate bono paui thangya tei lai narga ningani bai DWF buwa bodolo chung omne tini songshani ching tomaka jotoni su takuro taboni hayung sakawo taboni serai next generation jot serai tongnai rok borok kawamani borok mami sinilia Sawo musinilia, bumu musinilia, bumu musinilia. O jagao borok. Tini orang ni tini cini orang mela songsajak mani bisino sathai. Kunuk janai cini jamung notui. Besibak cini dibasara to thau ni mani no saya. Thau ni mani ku komcago. Je bazar mosla jatiyo bono ku komcago. Jung cini dibasani para hasuk sakawo je mosla khaimani o mosla rong no butui tini o chini cha thai cha mung no naregan hini je khaimani bo dinaro jangnai ebong cha bucharo jangnai ebong obo phang khal jangnai garo tini ke chinaro 12-13টা স্থল তিনি খাইজা খা জীবন ছা আগে তমনি বুবাগা সামনে আস্তবল মাদ সারা ত্রিপুরানি নিরক DWF 44টা ব্লক তমনি বিষ্ণু যিনি 44টা ব্লক নি বড় নিরক DWF পাই অরণ্য
보통은 어떤 장자 가무서 못도 있자 뭐도 그냥 원으로 한국도 못이 한국에는 정말 그 자스 몰라도 그거는 이제 맞지 정말이야 아니 방을 닦을 정한 좀 누가 그라 살아봐 다이들라 분어로 많이 걷고 어른 자기들이 많이 걷고 어른 요 직원 사건이 좀 가려네 지내니 따보더니 어른 밀라고 바로트 자가시 아프잖아요 직원 티야 하이퍼는 증티니 뭐카 코소리야 뭐카 직원이야 지니 나하르 뭐고도 지니 무슨 문 고도 동나이 딱 비스카고 서로 비시라고 그는 고도 좀 가지고 관도나 어느 증티니 안 비선 사원이 나이 지니 자문 지라이로 따분이 지라이로 뭐로 구독 그만하고 와순 구독 그만하고 와순 페이만이 그만하고 와순 비시 와서시 왕문이 자문도 페이만이 히동루 구독 많이 히동루 와순이 거기고 그는 와순이 뭐 짜타이 자문 거지는 분장나이 이제 티니 모스댕 가이면이 바이니 모스댕 그만만 지니 가이잖아이 또 বিভিন্ন 많이 자네 자 모스댕 가이나 모스댕 가이 쇼핑 모스댕 가이 라이프 모스댕 가이 니네 바데 모스댕 가이 너네 뭐 모스댕 아그라 모스댕 까무사 모스댕 만에 모스댕 가이면 빠이문 그리지니 클라이 오 모스댕이 바이 뭐 탕나리 방니 어른 이니 어른 니지니 뭐하고 메락 플록 잡니 짜테니 가이장문이 자고 뭐 가이장나 데이브 사크 사크이 부탁 스라이로 그만은 사크이 포 사크이 시시야 하이잘 할 거면 따면 그는 사크이 사크뜨이 사크이 아르부 증 알게 증 스라이 포는 노마니 어르 따보면 걔는 바전이 수다 바이 사크이 그래 너증 스라이 포는가 따면 너 따포는 감이 아무튼 그 수다 바이야 비니 볼라우니 와슬록 다너이 와슬록 서우이 와슬록 탑란나의 가셔 나이터 고완이 사크이 코도 사크이 코 옷 하면은 나거이 들루고이 저고리 나차탈 그정 나이트 코프라트 오파르 라이프니 라이프타니 코이 바라인 부분이 뭐 가이 쉐빙 나머니 쉐빙 그랑 부분이 쉐빙 그랑 통루 원은 뭐 따니 람라고이 원은 뭐 서우 탑라 가이 비빈노 아부 가이전이 진짜 그거 따니 가요 뭐 제진이 가이문 아쇼 저 소이소이 짝이 가이면이 짝이 가이면이 라이 뭐 테이블 타고 테이블 가이 뭐 저기 tahun badan sudah ke pagi rumah di krim bah rumah krim. Ke bonu betina orang nak kebujak nai, cakati bahai ni cakati berkuat ni tu, cakai ni biar cakai, bimana rakam life hang cakai, bagaimana cakai, wah cakai, bimana rakam cakai betul, Arabi semua cakai tu ini betul tu. Ku cakai muya huklai tu makai, bisa main nak gori nak, hului main orang sendiri, jepun ke cakai. cái xác khát tình khai ta một khai xác khí nọ giờ han ro khắp là sốc mà nhiều bụi nọ đại thong cái cục cái khai bún nọ ala đã về mà mua sữa cả ham khai ấy u xác khát tình ozon khi rồi mà nhiều bộ ozon cái sao tụng có para bụi cái gì ya bún nọ aro sông mua sữa bị bao nhiêu về mà rồi aro sông ấy khai là cái này bộ cái bún nọ bao nhiêu bữa rồi ra ya bún cái giá tăng chắc cái gì bộ khai bộ asal này có thau nhiều bộ bữa thì tông giang này Ujini satai kemamani, mumalia bolobo orang ini jesunai orang bolobo sawit kelar jangai. Gatai tambah awan durni butong, ga awan duru bibin not rokam awan duru tongpo hangke sombo seber macam romni roi kaye, aru bahai na awan duru ke bo na awan mai kurino nu kaye awan duru. Bo betul tu jangai. Cerai tahu ni cerai roh kle pura awan duru teman ho, cakui deh tamun teman ho, borok sinya. Akhirnya bonus orang nari ni bangun ini namo sabu kerja bukan naik. Gak tahu betul piu sini. Imani lai bai je mani no je senamoi thaiman ni mui rong lai ubon ke i lai ke thang no nagoi arno ni ne abu iman arno agora bahai ni aro somo se gerama biai jar mani bolong ni mosla tu bandar hin tu ini kasih mosla yang apa kasih mosla ini kaisa tu kelai kolok cikon bo betul muici hin tu botiro no rawoi o lai ok lai arno agora panel ke jepan je kaijang lai kai bono ke lai ok lai
kaham ke soi klai bono lain ke thaplawo koro abo klai nau bane oro lai be klai bono ke ne abo bono iyo bono klo kene kaham ngo taisok boni kaisa motomani thomani to bono test na alada nini gudawni thomun alada teni tini imani alada peimani alada bibinno rokom chakini thomun alada ge এই যে thomung jinis এই যে busuk nai thori chung thomuni kuri sara thom sara je cha jinis cha thai jamunu khlaimani মানে বরকেনে তার যে চিনি হলো যে ভিটামিন হলাই ও যে চামুং চিনি কথার চামুং গবৈ চামুং সারা জিনিস চামুং থাও সারা নিনি জিরা গরা মশলা সারা তামানি চাকো থাও বহাই চিনি তিরপ্রা হাও সারা সালাংক্লাই চিনি জানজা চামুং চিনি তিরপ্রা বিশাল চিনি চাপাই হাই কথা কাকু সিকরে গেন আরতে বতং ওয়াসু বহাইনো wasu wani ce mai no awon guri no ba awon mustam hone awon guri mai no so mi norm klai wono bani peyi wasu bai ku je mai bahai ne wasu ko kan klai mai bahai ne wono peyi su chamon mai ko wasu ni je moto mane wasu moroi khai kari yoi kari kono dal ha je boni bahai se sento ko asin ka to se kono gen usamuno যাতে আগামী দিনে বুঝকাঙ্গ জিনিস রাইরাও सोलांथों लुगलांथों जामुनो जागै बराव बोखाबाय मा बोखनाय सानथिमालांथों मा मानो हायनि बां बुस्ताखैनो जों सिगमालिया बुस्कानि बां दारांनाय केते मुइनि गायसन माहाय केते गायसन जिनिस जामुं माइनि बाहायनो आवन गुरिनि गुरियां लांथों माइ बाहायनो माइ आवन गुरियानो बियो सोनोय तुकु सातुक न कुक्लागै बनहके गाबोंनाय आव साख्रां बनहके बायदि तला फैरनाय साकावा आलगा खलायै तो हानि तो केन बतो सेनि गाहाम तो हानि तो खलायलांख्लाय बतो सलब्र बाहायखाय आरो जेरनाय बा निनि दाबनो हाइखैरौ साराव खलायनो आरो तला खराव थैरौ खलाय वहायनि साकाव हकबायनि बकियाव बनहके आव साख्रां gete kaisa tong lai bai bone ke bangi lai bai abon kaisa awan lai nei bone bosa ko bolong ma ko bone ta ke kai to bai lai ru hinda awan bosa ke kai lai ru to o huklai doloi o mai chini buira mai no bono mai gura no sui awan gura no sui bono khai mane dai hai choi ni na awan ya mai no khai mane nó có nó cái khai khảo ơi cháu ơi rủ vui xe vật đi về rủ vui nó carina ơi sao আর বোঝান যা যে রমানি নেনে কে বাবা মই হাম মই পাঁচর নাই নিনি আওয়ার পিআইসি বার নাই সম্বার নাই হাসি বার নাই ববা আও বাং গো বথাই খাইখানি বনো বাং দেখলাই या के बा काइसा कुसुं केने तेसिंति साख्रां खाइमा हाइखलाय तला तै तुगो तै रवै आरो साकाव रवै हकु कारे मरै नाव बतेबनि कथक तै ना याखलाय बते खाखु गेतै बुतं खेहो बायनि बिसिबो ते आवान बोनो साब खलाय सुगै आगे तो जों संबै सुनाव ताबो के निनि मिसिबाय थाङै मेले तलां सुरै तबो या आरो बाहायनो निनि जा रनि न निनि बाबा जिनि जे बनाय नारे क्राफा कुरिरो दि हाजिबारो दि खायो बोनो दै बा बोनो साबगै चिकन बुदुल खायो बुदुल खाय दुलय लाबो केता बाजार फालमो माखनो खायो ओ आवा जे साख्रां जों खायमाने बालां दैरावै साख्रां खायमाने आरो बुदुल के माव बेरावै गोबां खायो नाय साखाराव सरक क्लाय खलावै बोनो बायला हाय ओ बाहायनो आवन जों बोनो आवन बेले खायो थाव बायख्लाय जाव ओ ससेनि बते बा आरो बोनो खायो गायना माने agar naik kau pun naik kau nak sokong hayunai, mana tak kau bote betul betul. Oh pada awal sekarang kita seng kanan mana, kita baca. Bote hari bote mana, sini cak hai pai mungkiri sini borong. Tahu mungkin, tahu mungkinai, itu komputer jauh sinai sini cak mungkin hanya pun itu sini borong. Bisa select ke bank deklai ke sini ya. Oh mahina paisa ni ayat selai jauh ni.
बेसि बखारो लिया गजा किन्तु बाजार जाफानो मा थांनै बाजार थाङै बाजारनि मानिनो पायै थाव मानै घि मानै गते हायनो बायतो बयै जानो बायसु आगिनि जायरावबो फातानि मानिनो सिखावजाबो बाजार फानमानिनो निजेनि सामुनो सिलिया उंखाव हानि बाङै दिनो अरनिगो दिनि मानिखौ गुतो दिनि बुबाग्रा दागे मंबा दै दुलै जोंनो फायरो माबाय दिनि बेलाय दा बेला दिनि बुमा बजार थाबासा जा बा बासाय फैगा खरकसा दिनि हानि नखौ बुबाग्रा जोंनो दागे फुलु लाइटो कासिनि जाथाय नंगौ गमाय थांतो मानिनो दिसाइनारे गेजेराव खानि जोंनो सुबा माबाय खौ माबाय बेलाय दिनि बुरि बुमा दा बेला सम हासराङै पासावै दिनि सालनैनि बाङै जिगन साबिसियो फानो सालैनि बिसियो दिनि सारा तिरफ्रानि बरराव जतन बरवानि सारा तिरफ्रावनो खायलांसिदों इखो दिनि जाथायना जाथे जों सेकमालिया दिनि जाथायना नारेगनि बाङै दिनि जाथायना बुमु सेकमाया बुमुनो नारेगनि बाङै जों आरो दिनि खायलांजों इखो आरो दिनि अर कायसेया ताकुरो दिनि अरनि पायै हायनो दिनि बुबाग्रा साव सारा तिरफ्राव प्रतिति ब्लाव थाङैनिराव अम हायथनि कायसा कायसा अरतो जत फातानि बरफ खायमियांनाय हासाल रंनि याव तन्तलाय रंनि खायमि सापुन दिनो खायमियांनाय गो बरं नब अर हायथनि खाबा सारवै मुइतमार नि बांसिनि जाथायनो नारेगानि बाङै गो थाङै नारेगानि बाङैनिराव प्रतिति ब्लाव बाहायनि दिराव अम हाय जा जरा बुचिवै तारिख खायले निराव अमर हायनो बिदिराव लायो दिनि जा आगेनि सामु नमु बुमु रंनो नारे बनि बायदि अनो गते बिदिनो जिगे जों बेलाय निथिनि बुमा बुमा थाबा सजा ताबो जों न सारा तिरफ्राव नि साहरि रबै जा किनि बुरि करनो जाते अरनो ताबो यमन प्रथम जों पिला ससला सिंथि मानि नाय गनि राव जों फायनाय निराव बायसो जि तक्रायनि सालायनि जों प्रतिति ब्लाव ब्लावनि जों फायनाय दिनै बरनो जों साहरमा बाय बर आसे खाबा सजा 이 지금 하이는 알아 아고 들어와서 지금 제일 한칼에 많이 고트 지금 가이는 이라고 이제 이거를 와서 가봐서 뭐로 판 맞아 같은 거 지금 하이는 뭐로 봐 다 풀마 봐 주바 꼭 바이 파이메 파는 랑 피자 바 주바 바이 파는 다 꼭 바이 주바 주바 하고 아루 데이 무슨 데이고 판 맞다 데이 무슨 그라 가니까 음악을 좀 쉬워 와디 톱상 까시 까시 선물 들어 가이청은 픽 화이티는 저 어른방야 파는 사라 तिरफ्रा जोंनि बुरिराव जोंनि बुमाराव अमनो मोथां नारे निबां जोंनि जाथाय गाबुंसुमु बुमुरनो नारे निबां बरबो आजागन बासुला बरबो जों थाबाय गावबाय जों सुबागन गाबु दाखो तबो बाङै अरन यो आंदरनो दैनि कियां सानि मुसुजों नेरो मिडिया किनि निरो अरन सिनिनि निरोनो जों आसाव बिसेस खायो निरो सारा त्रिपुरा थांगै सारा त्रिपुरा हो निरो मिडिया बिसिनि साथि ini maniko kuto boba granda emang tuidurma bai ora jigon khapane jeng ini taklai jini samung kemajangna kirnara nam thangnari bangai bumung samung kemai thang tongmani no bumung no tharkhe thangkhanar ngani bang jek bai lai tong bono charati boron ni nirong prasar khaibai jadi hage kai tong je manai ba khaibai jadi ini 15 tarik na 16 tarik chaling nai je manai ka ba phai nai choi ju ja klai chuba ba phai ko bai jadi nirong chuba ma ya klai ko boi bani no khandroi tei busuno abani unglang thung nei nirong ni logni chung tong ni borong chuba bai jalang ni nirong ni sa
salni je food festival chengjak mani nini o food festival o jaga o nini phalnogo tamo item tong tamo item sanam jakha Amai जोंनि देनो होनो जोंनि फेस्टिवल जोंनि स्टल जों आगोलनि सिरि सिरिनि जामु जोंनि आवान दङाबो दखान बेंक माने हालां मालां दंनाय आबाद बिसिङाव आङो गोदाल आइटेम कथा मुया do iko muya oro muya na siti o muya bolong siti khai ko mane hai pura direct mu khangkai muya ko thang hai no ba muya ko thangya obo kha kumun direct chanai jat jai ma kha direct oro enduli agi to endul khabo endul khere endul ni jaga oro wahan tohan dong wahan baik tohan ko moi grind khaye kono songka koi mosla khaye mosobai namanya koi oro dawai kisa karayo halangai bono prepare khaya da abo direct sai mono kok mane sai ni ane yangon ko makala nogo bos namai try ke sai ni foxi ko Abo tong bung farka item ka tal. abo da ko muya endul Iya. muya endul agi to endul mano muya endul Abna bukur kubu to sana nang na direct sana. abo no eneng buku koi like kaya ko lai no ka bisi apa chicken orang chicken dabra abo no koi nang buku direct wadi apa ko buku di next wadi last ending tora kai no pura kunci Lukuro tahu sana Tabuk. khai sidi. tabuk obo oje nini abuno kaisa busake phal obo hangka chicken ni do chicken to tak dam to Simon nabla chicken ni pork ko dam to obo kaisa chicken ni hingga 40 rupees hangka pork ni hingga 50 rupees muya to dam Simon la no ro bias muya mosla to no dam khangwai jata bu dam ni zara hangka ko mono China fitri jata na to sunami pasadi no go bukan belai no potong mana China di oboke muya endul muya endo tai tamo item tong Tay hingkai sampai bayar kok awan bank tak tunggu wasulo awan bank mani direct hukui cai mana apa hingkai tobak tunggu hingkai halangjak ko tongnai ani sindai tukure sindai malia sindai apa kayaknya mana sindai tukung malia halangjak tongnai bank jak tongnai wak putui subjak bahana subjak Bro, sokoi bekhe no pesan nugi manane. obo haike je nang preparation namani buprun simi mane koi gonta nangkha ning omo haike prepare khanyan bage ketal item ro Bonta to nangya ta maka kisa bazar ni nahara ka bisi time nangya prepare khaina ni moya khugui rupi radi ko chicken nong no songai dawai kisa halangka bisi nangya ada wonta ni bisi mo nang Wan su mongkam ni da sak sak wan su ka moi ka item khanyan na kubung do na. ani hi bunia ani sak wan su masewa ani sak ke tabuk obo haike nung je omo haike sanamai mani tong sini chamung cha borok rok ni item rok khai tong mani no nung lukurong ni phasingo bobo hai kobok na musung obo no practice khaina nango sini chamung no mo thangai tong na nango nogorogo sudo phalpro bania khaipro siminia nogo sapro bo nogrogo bo omo hairok sana nango bobo hai nini kobok mung tong nai hastini joto বিশেষ kai buri rok ni phasingo semua kana di sana ni icha tong hai khlaina ni nini phan tong hai nang chamung akhano sanama no bokroga hanu khai payo obo sungna nangya nini sungna ni nangya bokroga hanu khai pane nini jodi no nini icha tong khai bkhao kaisa serang mani tong hangai chamani no kun mai sungna nangya ni de khai payo akhano bumung tama haike nini o stall ni bumung nini bodo stall to TW Central Committee ni kaisa agot tola Central Committee dolimo chamung Sri City ni chamung kothok bumung kha Sri City ni chamung kothok nini sinimung ani te ani sini mungha bisaka de bolma অবিলম্বে গ্রেফতার করতে হবে মুসলিম উপর অত্যাচারকারীদের অবিলম্বে গ্রেফতার করতে হবে ইনকিলাব জিন্দাবাদ রেদুল্লাহ জিন্দাবাদ মুসলিম হত্যাকারীদের অবিলম্বে গ্রেফতার করতে হবে মুসলিম হত্যাকারীদের গ্রেফতার
জানেন সংবাদপত্রের মাধ্যমে আমরা জানতে পেরেছি, বিশেষ করে আপনাদের মাধ্যমে। এই ঘটনা, মেয়েটি নবম শ্রেণীতে পড়ে, রূপশ্রী দাস। তাকে সে বর্দোয়ালি এলাকায় বসবাস করে, কিন্তু জয়নগর এলাকায় ভাড়া থাকে। এখন তাকে সেখান থেকে অরুণ হালদার নামে একজন RSS নেতার মাধ্যমে তাকে শুদ্ধিকরণের জন্য নেওয়া হয় কলাছড়াতে। সেখানে সাবরুমের কলাছড়ায় যে বিপ্লব সেন তার বাড়িতে নেওয়া। আমরা যতটা জেনেছি তাকে গোমূত্র খাওয়ানো হয়েছে প্রচুর পরিমাণে, যেটা তার শরীরে কোনো মতেই সেটা শরীরে তার ইয়ে করেনি। তারপরে তাকে গোবরও খাওয়ানো হয়েছে বলে। তাতেই তার মা বাবা তারপরে আনতে গেছে, তাদেরকে দেয়নি। নির্মম অত্যাচারের পরে মেয়েটি নিজেই আত্মহত্যা করতে চায়। নবম শ্রেণীর মেয়ে, খুব বেশি বড় না, কাজেই সেখান থেকে তাকে কলাছড়া হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখান থেকে তাকে জিবি হাসপাতালে পাঠানো হয়। ডাক্তাররা ব্যর্থ, বলছে আমরা পারবো না তাকে। তারপরে তাকে রেফার করা হয় কলকাতার থেকেও ডাক্তাররা বলেছে আমরা অসমর্থ, আমরা পারব। সেখান থেকে মেয়েটিকে ফিরিয়ে নিয়ে আসার পথে আপনারা দেখেছেন সে মারা যায়। আমরা বলবো এটা মারা যাওয়ার পেছনে এটা হত্যা বললেই চলে। তাকে জোর করে, যেগুলো আমরা কোনো সময় আমরা ব্যবহার করি না, বিশেষ করে আমাদের রাজ্যের মতো শান্তি সম্প্রীতি আমাদের ঐতিহ্য। হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, আগে যেটা হতো এখন সামাজিকভাবে আমাদের রাজ্যে সেটা হয়। কোনো বাধা বিপত্তি নেই, কোনো জাতপাতের ব্যাপার নেই, ধর্মের ব্যাপার নেই। কিন্তু ইদানিংকালে RSS এবং বিজেপির নেতৃত্বে যেগুলো চলছে, যে না হিন্দু মুসলিম জাত পাত নিচু জাত, এই বিভেদের রাজত্ব এখন আমাদের রাজ্যেও চলছে। তো এটা উত্তরপ্রদেশ, হরিয়ানা, এই সমস্ত রাজ্যে লাভ জেহাদের নামে যেখানে ছেলে মেয়েকে হত্যা করা হয় এবং তার সঙ্গে পরিবারের লোকরাও যুক্ত থাকে, যে না সমাজকে কলুষিত করছে, এই যে ভাবনা মধ্যযুগীয় বর্বরতার মতো, এই যে ভাবনা চিন্তা, এটা সামন্ততান্ত্রিক প্রথার থেকে আসে, মনুবাদী চিন্তা ভাবনার থেকেই এগুলো আসে। এটাই তারা রাজ্যে অ্যাপ্লাই করতে চাইছেন, দীপশ্রীকে দিয়ে তার সূচনা করলেন। আমরা চুপ থাকতে পারি না। সারা ভারত গণতান্ত্রিক নারী সমিতি আমরা চাই সমস্ত মানুষের মধ্যে, ভারত একটা মহান দেশ, ঐতিহ্যের মাঝেই এটাই তার ঐতিহ্য। আর আমরা জানি ধর্মনিরপেক্ষতাই আমাদের সংবিধানের মূল কথা। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে RSS বিজেপি আজকে যে সমস্ত ঘটনা অতীতে করেছে গোটা ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যগুলোতে, আজকে আমাদের রাজ্যের মতো রাজ্য যেখানে জাতি উপজাতি হিন্দু মুসলিম বৌদ্ধ খ্রিস্টান সৌভাতৃত্বের বন্ধনে এই রাজ্যটা আবদ্ধ, একটা শারদ উৎসবের প্রাক্কালে আজকে বিমর্ষ সেই পরিবারটার অবস্থা কী? একটা তরতাজা মেয়ে, তাকে নিয়ে এভাবে অত্যাচার করলো। তারপরে মেয়েটা, এটা আমরা বলবো এটা সে মারা যায়নি, তাকে খুন করা হয়েছে, পরিষ্কার ভাষায় আমরা বলতে চাই। কাজে তার বিরুদ্ধে আমাদের গোটা রাজ্যেই কর্মসূচি চলছে। গতকাল আমরা সাংবাদিক সম্মেলন করেছি। আজকে আমরা মহিলা কমিশন, যেহেতু নিশ্চুপ, কেন নিশ্চুপ? মহিলা কমিশন আমরা জানি নিরপেক্ষ, কাজেই মহিলারা যেখানেই অত্যাচারিত সেখানে মহিলা কমিশনের ভূমিকা থাকবে। কিন্তু আজকে দেখছি আমরা মহিলা কমিশন একদম চুপ, কোনো বিবৃতিও আমরা দেখিনি, পত্রপত্রিকা, টিভি চ্যানেল অথবা অন্য কোনো সোশ্যাল মিডিয়া আমরা কোথাও দেখিনি মহিলা কমিশনের ভূমিকা। তার জন্য সারা ভারত গণতান্ত্রিক নারী সমিতি ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে ওনার সাথে কথা বলার জন্য আমরা এখানে এসছি। আমরা ওনার সাথে কথা বলে উনি কী বলেন তার
17ই অক্টোবর তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের তাসখণ্ডে কিছু প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টি গঠন করেন। তার থেকে 103 বছর পরে আমরা এখানে তার 103তম বার্ষিকী উদযাপন করছি 102 বছর পরে। সেদিন তাসখণ্ডে প্রবাসী এই ভারতীয়রা দেশ ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলেন স্বাধীনতার অদম্য আগ্রহে। তৎকালীন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের হাত থেকে ভারতবর্ষকে মুক্ত করার জন্য, স্বাধীনতার জন্য উত্তাল এই দেশের যুব সম্প্রদায়ের একটি অংশ তারা বিভিন্ন দেশে পাড়ি দেন এবং তাদেরই একটা অংশ সোভিয়েত ইউনিয়নে তাসখণ্ড শহরে মিলে ওখানে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠা করেন। এই 102 বছর আমাদের জীবনের 103 বছর হতে চলছে। আমাদের জীবনে অনেক চড়াই উতরাই আমাদের পার হতে হয়েছে, অনেক বাধা বিপত্তি, অনেক শহীদের রক্তে এই লাল ঝান্ডা আরও রঞ্জিত হয়েছে। আমাদেরকে অনেক আঁকা বাঁকা পথে এগিয়ে যেতে হয়েছে। শাসক গোষ্ঠীর আক্রমণের মুখে লাল ঝান্ডা কমিউনিস্ট পার্টি মাথা নত করেনি। একই সঙ্গে একদিকে সাম্রাজ্যবাদ, পুঁজিবাদ এবং সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াই, দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য লড়াই, অন্যদিকে পার্টির ভিতরে দক্ষিণপন্থী এবং বামপন্থী বিদ্রোহের বিরুদ্ধে মার্ক্সবাদের বিশুদ্ধতা রক্ষা করার জন্য আমাদের পার্টি, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি মার্ক্সবাদী হিসাবে নিজেকে তার নবম কংগ্রেসে, তাকে কলকাতা কংগ্রেসে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি মার্ক্সবাদী হিসাবে আবির্ভূত হয় এবং ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি মার্ক্সবাদী আজও গর্বের সঙ্গে 1920 সালে তাসখণ্ড শহরে প্রবাসী ভারতীয়দের গঠিত এই কমিউনিস্ট পার্টি নিয়ে গর্ববোধ করে আগামী দিনে এই দেশের সাংবিধানিক অধিকার, নাগরিক অধিকার, মৌলিক অধিকার রক্ষা করার জন্য এই লাল ঝান্ডা তীব্র গতিতে অগ্রসর হবে সমস্ত মানুষের কাছে। সেই আবেদন আমাদের আজকের দিনেও। আজকের দিনে দাঁড়িয়ে কতটুকু মানে এই আপনাদের প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করছে? আমরা গঠিত হয়েছিল বিদেশের একটি মাটিতে কয়েকজন প্রবাসী বিপ্লবী। সেই থেকে আমাদের ভারতবর্ষের মধ্যে তৎকালীন সময়তেই ভারতবর্ষের কলকাতা, বম্বে, মাদ্রাস, লাহোর, তৎকালীন অবিভক্ত ভারতবর্ষ, লাহোর, এই সমস্ত জায়গাতে কমিউনিস্ট গ্রুপগুলো কাজ করছিল, পাঞ্জাব, এবং এখানে কমিউনিস্ট গ্রুপগুলো বিভিন্ন রকমের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন এবং সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, বিশেষ করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে ভারত ছাড়ো আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা অংশগ্রহণ করেছিলেন। তার কৌশলগত অবস্থানে কোনো কোনো সময় কংগ্রেস পার্টির ভিতরে থেকে কাজ করেছেন। এইভাবে দেশের স্বাধীনতা হয়েছে। স্বাধীনতার যা প্রত্যাশা ছিল আমাদের, সেই প্রত্যাশা পূরণ হয়নি। দেশের অর্থনৈতিক রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তর হয়েছে, দেশের মানুষের সামাজিক অর্থনৈতিক অবস্থা আজও চরম অবনতিতে রয়েছে এবং আজ দেশ চরম বেকারি, দারিদ্রতায় ভুগছে। দেশে চরম মন্দা চলছে অর্থনীতিতে এবং তা থেকে উত্তরণের জন্য চাই ধর্মনিরপেক্ষ বামপন্থী গণতান্ত্রিক শক্তিগুলোর একতা। এই নিয়েই আমরা অগ্রসর হচ্ছি। আমাদের বিশ্বাস মার্ক্সবাদ লেনিনবাদ অজেয়, অপরাজেয়, এ জিতবেই। মানুষের জয় অবশ্যই। Ambai, media takut dong, kulano, sini bubak rana belai kai, kuloma tai hambaya paro, karon bubak rani jaro season kini orang mani kokoto, food festival kai mana, sini food festival ni item belai kini kebang ma, sini orang 12 stall dong, 12 stall ni bisingo, sini tiprasa ni, Sri Siti ni joto samu, bebak no orang mantok nai, bebak no man nai, kaisa stall, kaisa item tong nai. Bahkan bebak item ribo kaini jago haldak na berokal setup marika karon traditional dress abo bonango samung ni logi wa hingga central committee bahai no TWF kaisa stol narika hingga apa ni bagai sung apa na message nang sungo sini food festival 2 din salno apa no buba grafta 10 menit di sekarang na anokol na horo yorok salburi narik
नहीं कारण 17 तारिखनि एकेबारे 18 तारिख बाग्रा खायनाय गायमानजा खायनाय फेस्टिभेल आगोनि बागै जों सालब्रै नारेंखलनि वानसुक लायका बाग्रानि दागि जागमाबाय जों सालब्रै जनिनाय ओमफ्राय दिनै सालब्रैयाव जों जे जोंनि त्रिपुरासानि যারা তাবুকনি নেক্সট জেনারেশন দं टोटाल जाराय दं बर' थागिनि सामुं दं माजुल थांगै सामानि पेंगै सामानि गोबां मा सामुं सिनाय तटपाति आबरखनो गोबां मा सामुं सिया जाराय अबनो सिरिनानि बागैनो जोंनि सामुंनो जों रक्षा खायथ'नानै सामुं सुमुं ताय सामुं ताय जोंनि बक भाषा अब बासी जों त्रिपुरासानि सिजागो आबोनि बागै बुथारियावो जों आसामावनो जों फोजोबो इन्टारनेसनेल फोजोबग्रा खानानि बागैनो जों दिनै फेस्टिभेल खायो अबा हायदे जों सुदु आगरतला सहरैया जों गोरों गोरों जागायावनो जों बोसोर बोसोर खायनानि बागै जों मानसि दङ जों खाबु खायनाय डिस्ट्रिक्ट वाइज ब्लक वाइज गोरों गोरों खायखानाय जोंनि सामुंनो जों गोथां गनिनानै जोंनि सामुंनो सगमरे गनानै जों जत्न आधुनिक जुगखानो जों त्रिपुरासा त्रिपुराजों सिजामोन जों जामुं गामुं गप सामुं बायदि जों सिजागो आबोनि बागै आसक्त खागोन गाबुफोरखौ बोखांनो गयने नरक बाहाय जों जामुं गामुं नता बदि ता किबिदि ताया गादि जों त्रिपुरासा हांगांगान त्रिपुरासा हिंजाकनानि दै खेलायो जोंनि दंमुंबाय सामुंबाय गानमुंबाय सामुंबाय जों आबोनाव मानसिनि गनना लांनाय जों आबोनाव फोजोबनो जायगा फोजोबनो जाना आसोनो हाबाय दिनैनि आज जेंसामा पान्डाव साबो साबो नगरे मतन फाइ जेंसामुं पान्डा जें अलरेडि फाइ सकबाय दा दिनै सीएम फाइनाय दिनै एमएलए रक फाइनाय दिनै डीएम रक फाइ दङ अबाहायनो मतामति त्रिपुरामतानि जब्द आदं जुगसां दिनै लिड एसेम्बलिनि उनखुन एमएलए रक उनखुन दिनै डिडिएडिसिनि आदं रक उनखुन ताइ जब्द दिनै बरमनां लिडार रक ताइ जब्द फातारनि যারা त्रिपुरा सांसु त्रिपुरा सायांसु যারা त्रिपुरा राज्य दंनाय नियाखाबा त्रिपुरा राज्य बेरायना फायनाय जब्दनो ना आं इनभाइट खायो दिनै फेस्टिभेल खायो दिनै सामुं नुनो नायखानानै जाय खानानै बागै आं जत्न
खैयो दाख्रि दाख्रि मायो खैयो हयছে চিনি আসাখাই চামুং ভ্যারাইটি অর ফুনুকজাক খাইছে মুয়া বিসিঙ্গ এন্দু মানমানি আমার তিনিওর হালজাগু ইনি পদ বাহান্ন পদরে পদ বাহিকাই সংনানি চাটাং রক বাহিকাই খাইনানি চাখै তারপরে ওয়াক বাহান হাংজাগ রক হ্যাঁ সিকাম্বুক রক আলাই মানে চামুং তা মুইদু খাইরে খাইছে जोंहासो गोबां चामुं पदरे पद चाय दंनाय बर'फोर बबि थाङा चिनि चामुं चिनि बुकुक सं फिनियर आत दाल बिदाल चामुं चिनि इन्डिजिनास दिब्रासारनि चामुं बर' हालमानि बिसिंति अमो डेमनस्ट्रेशन बर' खालाय दङ जोंनो टेस्टिं खालायदिनि थाखा जों टेस्ट खालायो जों पाइनो अर टेस्ट खालायनो हायो we will not test in free of cost बर'चिनि DWFनि दानखांजिग्रक दङ हायसे जे बर'खौ देव साना नांनाय बरं बागाव मते गाहाम गाहाम स्टल रखायसे जों जारा अलरेडि किटिं सा खिलिक जाक बर'चिन बागाव हम गोबां जाथाय हायसे आं दालाय बंथबुम दिरकनो স্যার ওই মেলা কয়দিন চলনাই ও তিনি বাই খানাंनाय এবং দিস গোস সাকসেসফুল মো হাই চিনি ফুড फेस्टिवल नो देबो सब डिविजन लेवल नो দুদিন বারে दे दुदिन बार इनानि प्लान खाबु खाना नि परेबो बे साल नै हम एक्सटेंड होनाय এবং মো যদি সাকসেসফুল খাই जों हमलों हाय जागाबो फ्लाइना उचि दलाय रबो फ्लाइना उचि देबो दाल बिदाल सामु मोसे अरो जों पिप्रासार चिनि आय जे गोबां माने करो पिप्रासा न बादरुगो गोबां मा उनि दखानि बर अलरेडि बायना जों लायखायছে সাবো অমন আমাদের এই বাজেট অধিবেশন এই অধিবেশনে আমি ব্যক্তিগতভাবে এবং রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে এবং সমবায় দপ্তরের একজন মিনিস্টার হিসাবে কয়েকটি আমি আপনার সঙ্গে আজকে এই সাধারণ সভাতে আলোচনা করব। বিশেষ করে আজকে এই সমবায় দপ্তর আপনারা সবাই অবগত আছেন, বিশেষ করে সমবায় যে আন্দোলন করার বিষয় এবং উদ্দেশ্য, আমাদের ভারত যখন আমরা স্বাধীনতা লাভ করি, স্বাধীনতা লাভের পরে আমাদের দেশ যখন স্বাধীন হয়, তখন থেকে আমাদের এই সমবায় দপ্তর এটা দেশের সমস্ত নাগরিকের জন্য, বিশেষ করে গ্রাম ইউনিয়ন এলাকায় যারা বসবাস করেন তাদেরকে কিভাবে অর্থনৈতিক সহযোগিতা এবং অর্থনৈতিক শক্তিশালী করা এবং বিভিন্ন এই দপ্তরের মাধ্যমে মানুষকে রোজগার দেওয়া এবং এলাকা উন্নয়ন করা, সেটা লক্ষ্য। আজকে বিশেষ করে আমি ব্যক্তিগতভাবে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাবো আমাদের দেশের যিনি এই দপ্তরের মন্ত্রী মাননীয় আমাদের হোম মিনিস্টার অমিত শাহজিকে। উনি অল্প সময়ে উনি যখন দায়িত্ব নিয়ে বিগত দিনে এই সমবায় সেপারেট কোনো ডিপার্টমেন্ট ছিল না, আজকে এই সমবায় আজকে ভারত সরকারের একটা অন্যতম একটা দপ্তর হিসাবে যিনি দপ্তরের মন্ত্রী, যিনি দায়িত্ব নিয়ে কাজ করছেন। অল্প সময়ে উনি যেভাবে এই সমবায় দপ্তরটাকে এটা সুন্দর পলিসি এবং বিভিন্ন রাজ্যে দেশের অর্থনীতিটাকে যেগুলো ভাবে হোক শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে একটা অঙ্গ হিসাবে এই সমবায় দপ্তর কাজ করছে। আজকে আমি অবাক হলাম
যে এত বছরের পরে ধর্মনগরের একটা কোঅপারেটিভ সোসাইটি যে বার্ষিক সাধারণ সভা, সেটা আমাদের যারা এই কোঅপারেটিভ যারা সদস্য রয়েছে, যারা মেম্বার্স রয়েছে, আজকে আমাদের এই সাধারণ সভা আমাদের জন্য কত গুরুত্বপূর্ণ সেটা আমাদের জানা দরকার। আমি শুনেছি বিগত বহু বছরের পরে আজকে এই আমাদের আপনারা যে কোঅপারেটিভ চালাচ্ছেন, এই কোঅপারেটিভের যে পরিকাঠামোগুলি বিগত দিনে বেশি কিছু এই এলাকা মানুষের জন্য কাজ করেনি, তথা 2018 আগে। আজকে প্রায় এই কোঅপারেটিভ সোসাইটির প্রায় 99 জনের কাছাকাছি সদস্য রয়েছে। সত্যি আমাদের মানসিকতা এবং আমাদের যে কর্তব্য সেটা বিগত দিন থেকে, বিগত আমল থেকে আমরা আজকে পর্যন্ত নিজের যে মানসিকতা সেটাকে সম্পূর্ণ করার ক্ষেত্রে আমরা এগিয়ে আসতে পারিনি। আমি প্রায় প্রত্যেকটা আমাদের প্রাইমারি কোঅপারেটিভ সোসাইটি যে ডিস্ট্রিক্টে যে ডিভিশনে রয়েছে সেই জায়গাতে আমরা প্রত্যেকটা সময় আমরা যাই, এবং আমি দায়িত্ব পাওয়ার পরে বিশেষ করে আমাদের প্রত্যেকটা ডিস্ট্রিক্টে এই সমবায় দপ্তর বা সমবায় দপ্তরের মাধ্যমে বা সমবায় দপ্তরের সহযোগিতায় কি কি কাজ করছে এবং কি কি সোসাইটি আছে সেটা আমরা খবর এবং প্রায় রিভিউ মিটিং প্রায় সময় আমরা করতাম। দেশে আমরা প্রায় অন্যান্য রাজ্যতে আমরা বলি যে গুজরাটে প্রাইম মিনিস্টার, দেশের প্রধানমন্ত্রী গুজরাট থেকে, এবং দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গুজরাট থেকে। আজকে কেন গুজরাট এত উন্নত হয়েছে, আজকে কেন মহারাষ্ট্র এত উন্নত হয়েছে, আজকে কেন পাঞ্জাব এত উন্নত হয়েছে, আজকে কেন হরিয়ানা এত উন্নত হয়েছে, আজকে বিভিন্ন রাজ্য যদি দেশের মধ্যে আমরা যদি তাকিয়ে দেখি, অন্যান্য রাজ্যের মধ্যে এটা উন্নত হওয়ার কারণ এই সমবায় দপ্তর এবং সমবায় সমিতি যথেষ্ট এটা দায়িত্ব নিয়ে এটা অঙ্গ হিসেবে কাজ করছে। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের এই রাজ্যের যে সমবায় সমিতি বা সমবায় দপ্তর বিগত দিনে 2018 আগে পর্যন্ত যতগুলি আমরা রিপোর্ট পেয়েছি আমাদের হাতে এসেছে, সমবায় দপ্তরে বিভিন্ন সোসাইটি রয়েছে, প্রত্যেকটা সোসাইটিতে 2018 আগে সমস্ত সোসাইটিতে শুধু লস 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 লস। আজকে হরিয়ানা একটা রাজ্যে সমবায় দপ্তরের সহযোগিতায় একটা ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিট, এটা সোসাইটি একটা ম্যানুফ্যাকচারিং ফ্যাক্টরি রয়েছে। যেমন আমাদের রাজ্যে গুমটি ডায়েরি মিল্ক মতো হরিয়ানাতে একটা সুন্দর বড় একটা ফ্যাক্টরি রয়েছে। আমি গত মাসে যখন দিল্লিতে প্রোগ্রামে যাই, আমার দিল্লি প্রোগ্রাম ছেড়ে আমি যখন হরিয়ানাতে একটা বন্ধুর বাড়িতে নিমন্ত্রণে যাই, তখন বন্ধুর বাড়ির পাশে ওই ফ্যাক্টরি ছিল। সাডেনলি আমি ওই ফ্যাক্টরিতে যখন ভিজিটে যাই, চলো দেখ হরিয়ানা যেহেতু এসেছে একবার দেখে যাব। যখন আমি ওই হরিয়ানা একটা ডায়েরি মিল্ক মতো একটা প্লান্ট, একটা ফ্যাক্টরি রয়েছে, দুইটা প্লান্ট, তাদের থেকে আমরা জানতে পারি তাদের অফিসারের মাধ্যমে এবং চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসারের মাধ্যমে হরিয়ানা প্রায় সমস্ত হরিয়ানা রাজ্যের সমস্ত মার্কেটটাকে ক্যাপচার করে রেখেছে দুইটা প্লান্ট, এবং দিল্লি সমস্ত দিল্লিবাসী এবং দিল্লি মার্কেট সেটাকেও তারা ক্যাপচার করে রেখেছে।
তাদের প্রত্যেকটা বছরে আয় প্রায় 35 করোড় উপর, তাদের টার্নওভার, নেট প্রফিট। এবং তাদের গ্রাসরুট লেভেল পর্যন্ত আমি জানতে পারি যে তাদের গ্রাসরুট লেভেল পর্যন্ত যে ওই বিটা প্লান্টে যারা কাজ করছে, যারা রোজগার করে কর্মসংস্থার জন্য যারা সেই কাজের মধ্যে জড়িত প্রায় 1 লাখের উপরে সংখ্যা। 1 লাখের উপর আজকে কর্মচারী আছে বিটা প্লান্টে যারা কাজ করে। তারপরেও তারা বার্ষিক ইয়ারলি তারা 35 করোড় তারা প্রফিট অ্যাচিভ করছে। কারণ হচ্ছে তাদের রাজ্যের মধ্যে বা কারণ হচ্ছে তাদের যে পলিসিগুলি, তাদের মেন্টালিটিগুলি ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট করা এবং আনএমপ্লয়কে কাজ দেওয়া। কিন্তু বিগত দিনে 2018 আগে পর্যন্ত আমাদের এই রাজ্যের অবস্থা দুর্ভাগ্যের সাথে বলতে হয় প্রত্যেকটা জায়গাতে গিয়ে, তারপরেও প্রায় 25 বছর মানুষ বিনা কারণে বিনা সুবিধায় মানুষ সমর্থন করে তাদেরকে 25 বছর রেখেছে এই রাজ্যের মধ্যে বিগত দিনে। গতকালকে আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা মহোদয়ের সঙ্গে একটা অনুষ্ঠানে আমি উপস্থিত হয়েছি। আমাদের সমবায় দপ্তরের সহযোগিতায় রুদ্রসাগর উদ্বাস্তু কোঅপারেটিভ সোসাইটির মাধ্যমে প্রোগ্রামটা তারা বাৎসরিক প্রোগ্রাম এবং বাৎসরিক সে আজকে আপনারা যেভাবে প্রোগ্রামটা করছে সেরকম ভাবে তারাও গতকালকে তারা অ্যানুয়াল প্রোগ্রাম, অ্যানুয়াল জেনারেল প্রোগ্রাম তারাও গতকালকে করেছিল। ভাই গতকালকে সারাদিনে তাদের কর্মসূচির মাধ্যমে এবং কর্মসূচি সেরে সন্ধ্যাবেলায় আমাকে এবং রাজ্য সরকারের আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে নিমন্ত্রণ করে তারা একটা সুন্দর প্রোগ্রাম করেছে। বিগত 1 বছরে তাদের যে বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে তাদের রুদ্রসাগরের উদ্বাস্তু সমবায় সমিতির মাধ্যমে তারা বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটিসের মাধ্যমে তাদের 1 বছরের যে প্রফিট ইনকাম সেটাকে তারা ওই এলাকায় অসহায় পরিবার এবং ওই এলাকায় অসহায় যারা ছাত্রছাত্রী আছে এবং বিশেষ করে এই শারদীয় দুর্গা উৎসবকে কেন্দ্র করে তারা বস্ত্র বিতরণ এবং অর্থ সহযোগিতা দান বিভিন্ন কর্মসূচি তারা করেছে। প্রায় 400 জনের উপরে তারা 10,000 করে তারা দান দিচ্ছে গতকালকে এবং 2,000 উপরের পরিবারে তারা বস্ত্র দান করছে এবং অসহায় ছাত্র ছাত্রীদের জন্য পড়াশোনার ক্ষেত্রে অর্থ সহযোগিতা দিয়ে দান করছে গতকালকে। কিন্তু 2018 আগে ওই রুদ্রসাগরের উদ্বাস্তু সমবায় সমিতি 18 আগে ওর লস ছিল। আজকে 18 পরে তারা ইতিহাস তৈরি করেছে। সেই রকম ভাবে গতকালকে তারা যে উদ্যোগটা নিয়েছে সেই রকম ভাবে কোনোদিনে ত্রিপুরার মধ্যে আমাদের সমবায় দপ্তর আসার পর পর্যন্ত কোনোদিনে গতকাল মতো তারা প্রোগ্রাম করতে পারেনি। এবং রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তহবিলের তারা 1 লক্ষ টাকার চেক তুলে দিয়েছে গতকালকে। সেটা হচ্ছে আমাদের মাত্র 5 বছরের মধ্যে 2 বছর করোনা মহামারীতে লকডাউন ছিল, কেউ কাজ করতে পারেনি। মাত্র আমরা কাজ করার সুযোগ পেয়েছি মাত্র 3.5 বছর। পলিসিগুলি আমাদের মানসিকতা এবং পলিসি
সেটা যদি ঠিক না থাকে আপনি যতই চেষ্টা করুক কোনোদিনের সম্ভব হবে না। বিগত দিনের মানসিকতা যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা পরিবর্তন না করতে পারি ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা সম্ভব না। আমি শুনতে পেরেছি এই বিল্ডিংটা 2018 আগে ছিল না, আজকে মাত্র 3.5 বছর সুযোগ পেয়েছি কাজ করা এই ধর্মনগর আমাদের কোঅপারেটিভ প্রাইমারি সোসাইটি। আজকে 3.5 বছরের মধ্যে যদি এইরকম মানসিকতা নিয়ে যদি এই সুন্দর একটা প্রজেক্ট তৈরি করতে পারে তাহলে বিগত দিনে পারছে না কেন? বিগত দিনে করার মতো মানসিকতা ছিল না কেন? আমরা যখন সত্যি কথা বলি তখন মানুষে কিছু অংশ মানুষ সেগুলিকে সহজ ভাবে মানতে পারে না। এবং আমি অনুরোধ রাখবো আপনারা নতুন মেম্বারশিপ ইনক্লুড করার ক্ষেত্রে আপনারা সেগুলি পলিসিগুলি তৈরি করুন। আজকে প্রায় 100 জন মেম্বারশিপ মধ্যে প্রায় 40-45 জন মেম্বার মনে হয় महाराजा आयुग लखो बुबागरा के बुबागरा के জয় बुबागरा लंग लेप লং লেপ লং লেপ बुबागरा लंग लेप লং লেপ লং লেপ बुबागरा लंग लेप Conrad Sangmaji welcome Conrad Sangmaji welcome Conrad Sangmaji welcome Conrad Sangmaji long live Bubagra long live Conrad Sangmaji welcome Conrad Sangmaji long live Conrad Sangmaji long live Conrad Sangmaji welcome Bubagra welcome Bubagra long live Bubagra long live Conrad Sangmaji long live Conrad Sangmaji long live Conrad Sangmaji welcome Conrad Sangmaji welcome Conrad Sangmaji welcome Conrad Sangmaji long live Conrad Sangmaji long live Bubagra long live Bubagra long live Conrad Sangmaji long live Conrad Sangmaji welcome Conrad Sangmaji welcome Conrad Sangmaji long live Conrad Sangmaji long live Bubagra long live Bubagra long live बुबागरा के जय बुबागरा के जय महाराजा के जय कॉर्नेल छंगमा जी की जय कॉर्नेल छंगमा जी की जय मैं आप सबको यह अनुरोध करता हूं कि अपने अपनी जगह पर बैठ जाए। हमारे बीच हमारे बुबागरा और हमारे आस के विशेष अतिथि हमारे पड़ोसी राज्य मेघालय की मुख्यमंत्री सम्मानित हमारे आदरणीय श्री कॉर्नेल संगमा जी पहुंच चुके हैं और उनके साथ आए हुए सभी विधायकगण को भी मैं हमारी तिप्रासा की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। खाजानी रांगचंगनी ताकुक तेबुकुक जों जतनो साइमानखा चिनी बिसिंगनो ताबुक नो चिनी महाराजा फाइसक पाइखा तै बिनि लगे जों नुकमानखा मेघालयनि चीफ मिनिस्टार मेघालयनि डायनामिक लीडर चिनी माननीय बरम गुनां कॉर्नेल सांगमाजी बबाहिनो फाइसक पाइखा तै बिनि लगे
जों ताबुक चीनी महाराजा तै चीनी मेघालयनि चीफ मिनिस्टार नो चीनी रिशा तै खुम आबनो कारिबो कैसे जैकेट दुई जों बरम खायलायनाय चीनी बिसिङाव फाइ सकफायजाक चीनी एलओपि बनबो बिनि आचुक थायो आचुनान बागि कबक जागा रुबिना आइ निन ब्राइ बुरिरा पासै नाइसो जंफान दं सिरि ताबुक चीनी महाराजा नो चीनी ट्रेडिशनल ड्रेस नि स्नामजाक जैकेट ते रिशा हुई बरम खलायनाय चीनी बुकुक नाइसादे बर्मा। अब हमारे महाराज को हमारी संस्कृति और धरोहर की अब पहचान रिशा और कोट भेद देते हुए सम्मान और स्वागत करेंगे हमारी बहन और चीनी मेघालयनि फाइ सकफायजाक चीनी सीएम। अब हम स्वागत और सम्मान करेंगे हमारे पड़ोसी राज्य मेघालय की मुख्यमंत्री आदरणीय श्री कनराड संगमा जी को हमारी संस्कृति की पहचान और धरोहर रिशा और कोट भेद देकर। तो मैं सर को रिक्वेस्ट करता हूं और हमारे बहन को मैं अनुरोध करता हूं कि सर को रिशा भेद देते हुए सम्मान और स्वागत करें। सभी साथियों को मैं कहूंगा अपने जोरों से हाथ तालियां दीजिए हमारे मुख्यमंत्री जी की स्वागत के लिए। जों ताबुक खायनो हाय तै फाइनाय मेघालयनि सकफायनाय बरम गोनां एमएलए रकनो जों ताबुक रिशा जेकेट दुई बरम खायनो हानाय बरम खायजागै दङ चीनी मेघालयनि फाइनाय एमएलए। अब हम स्वागत और सम्मान करेंगे हमारे मेघालय से आए हुए आदरणीय विधायक श्री बंतेदोर लिंगडो जी को हमारी धरोहर और संस्कृति की पहचान जो कोड और रिशा है। अब मैं अनुरोध करता हूं हमारे विधायक संजय संगमा जी को रिशा और कोड के साथ स्वागत और सम्मान करें। हमारे बहनों को मैं अनुरोध करती हूं और अब मैं अनुरोध करता हूं हमारे विधायक सर अल्बिन मरक जी को हमारी संस्कृति की धरोहर और पहचान जो रिशा और कोट के साथ स्वागत और सम्मान करेंगे। और मैं सभी हमारे साथियों को ये अनुरोध करता हूं कि हमारे अतिथियों की सम्मान में अपने हाथ तालियों के साथ सम्मान करें। अब अनुरोध करता हूं हमारे सुबीर मरक जी को जो एमएलए है हमारे मेघालय राज्य के आज के हमारे अतिथि है। सर को भी हमारी धरोहर जो पहचान है संस्कृति की रिशा और कोट के साथ सम्मान और स्वागत करेंगे। साथियों आप सबकी ये तालियां नहीं रोकनी चाहिए हमारे अतिथियों की स्वागत में, ये जारी रखें। और भी हमारे सम्मानित अतिथि यहाँ पर है, उन सब की स्वागत में और एक जोर से तालियां हो जाए। तो सभी आदरणीय और सम्मानित अतिथियों को मैं फिर से धन्यवाद देता हूं।
tabuk koinai sini takuk sekangno nini khorang keti baike nini recamungno jotoni buskango resabnani bagi जों ताबुक चिनी ताकुक सिगांनि खरांबाय हायनो हाय चिनी खापांनो खिलिहुइ नालायनाय ताकुक सिगांनो कबक जागो मिनि खनातत खरांबाय दिपर जरानो चांगो द खायरनानि बागै हामबाय joto tiprasarok bahai dong bai angka kayo tini orok haine takuk bukuk jela bere okra kusu joto no mungsa mungte nasik musungmani hingke keboni mokhang nainani keboni khorang nainani khananani ni themani yana tamke kaisani imang sini dophano seng kaham khajani musungo sini thinang no seng kaham khajani musungo haini bagai no tini seng kosto ke tini phailai ungkhana hne angkha khayo haini bagai no tini ni resap mum ang joto tiprasa rok no yafornani musungo seng joto tiprasa seng bugung parasa mogol chigongsa seng no hani busa haini bagai nor buman khangke or samung no amai baksa manjudi yang bisa benar. Dimangkaisha lama berdosa, orang baksa yang ributkan ini. Oh sini, yang berselani baksa Fulgir lain-lain Syabohani besar Imang cini kaisha Sini mung cini kaisha Cini api baksa Joto dikrasa Hapun hatai bobo Kongui mano Reke joto nofan Lai fon gohor Mecun mano Tangsha Baca sini goshike Diprasa Ongko sini Coba wo joto Diprasa Wan maju fadi Oh joto Diprasa Tiprasa sirke Diprasa jotono Diprasa Moko chikonsha Hukum barasa Jengno ohani Koloma jungno pandika tabule jemshi shaka nai pada pancha yang mishelani baksa fulgui nai jabohani besar imang cini kaisha cini mung cini kaisha cini api baksa joto dikrasa hapun hatai bobo kongui mano Baca sini goshike
baksa Fungılı laylay Jabohani bısa İmang cini kaisha Cini mong cini kaisha Cini ya pribaksa Joto di prasa Mabuhatay mo Bokong imano Rute joto no fan Lai fango hoi macumano Ansha kherunga Wai shidi Gui tong kherung Di prasa Di prasa Bacak silin Goshikhe Di prasa Di prasa Angkor silin Coba wo joto Di prasa Di prasa Wan maju fadi Oh joto Di prasa Di prasa Tabu ang norong singay, sini silmung tamong ke norok di prasad sani, te ohani pusat sabo ke norok di prasad sani do. Sini silmung tamo, ohani pusat sabo, norok tabu bersamung amai baksa manjuri. Jini shini mungtamo Alke shawi de mano Prasa Di prasa Oh Johani busa sabo Jini shai de mano Prasa Di prasa Jini shini mungtamo Alke shawi de mano Prasa Di prasa Oh Johani busa sabo Alke shawi de mano Prasa Di prasa Di prasa Di prasa Di prasa Di prasa ayuk lok thung, joto di prasa jori tongke te uca sini mokroba sini gubak rate sini sar sang mani bagai ipal kiapa. Hambai. Belai belai kena hambai Cini takuk Sekang debor manuk Bini kena totok khorang bai Cini khapang no khiliwi klang mani bagi Faidi hai na hai bini bagi Tewa cha jure hat tali Jung sai mano Cini buskango Cini Maharaj Phai Sok Paijak Bini logi Meghalaya ni Chief Minister Baram Gunang Mujang Conrad Changmaji Phai Sok Paijak Te hai na hai Phai Sok Paijak tongo Bini Meghalaya ni Legislative Assembly ni MLS Rock Baram Gunang Bantedor Lingdo Changmaji Baram Gunang Sanjoy Changmaji Te Baram Gunang Albin Marakji Abono Kari Bahina tongo Baram Gunang Subir Marakji Barang no Kari Bahina Jeng Dayasor Nogui Mankha Tini Chini Legislative Assembly ni Tripura Legislative Assembly ni LOP Baram Gunang Onimesh Debborma Baram Gunang LOP no Bini Manijak Khotolo Achukna ni bagi kobok jago Hai no hai kobok nai Chini TTAD sini CEM Baram Gunang Purno Chandra Jamatia Sarna Bahino Bini Manijak Khotolo Achukna ni bagi kobok jago Tabuk jeng hai no hai Kok kenalai nai Chini buskango kok naduk nai Chini Tripura Legislative Assembly ni Leader of Opposition Baram Gunang Onimesh Debborma Sani Khuktui So Sarna Koinai Nini Nangkuk Manikok Sarna ni bagi Hambai যতনো বেলায় বেলায় হামবাই তিনিনি পান্দানি আচুকফাং তাই চেংবাই মানজাক ফাইজাক তিনি চিনি নারওয়ায়করা Honorable Chief Minister
of Meghalaya, Bonopai Playa Hambaya Paru, Tongo Chini Habubagra, Chini Partini President Sir B.K. Rankol, Tongo Meghalaya Legislative Assembly ni all honorable MLAs, Chini Jotto MLA, MDCs, Tai Chini ADC ni CM, EM Chairman, Tai Jotto Warriors Ogno, Mohaloyani, Kathar Salo, Jotto no Pipeline Hambai, Yapari, Ankisisa Kok Sanai. Tinini Mo Panda, Marvelous, Orono 2019 Salo, Bubagra Baijeng, Pal Clay, Movement Against Citizenship Amendment Bill ni Panda Claymani Heights. And if we compare, I think we have grown up by 3 times. Sangazora, Je Klaikabuni, Tingun Tini, Chini Borok, Sungje, Tiprasarok, Tansa, Abo Conrad Sangani Buskango Sung Proof Prakait. Mo Conrad Sangma Sabo, Chini Bharat Boshuni, the pride of Northeast, the pride of our country, late Sri Purno Sangmani, Busla Chini Conrad Sangma, Megalani CM Tini Pajak. Ang Muitu Klainan Mutsungo, Purno Sangma Speaker Mani Age, Bharat Bosho Kebu Speaker ni power and function, the importance of speaker, the value of speaker, Abu Kebu Shia Bharat Bosho, Kintu Chini late Sri Purno Sangmaji, Bharat Bosho no Punugi Klanka, what is speaker? Abu Chin Bagi Balai Gorboni Kok Haite. Ar Takuk Te Bukuk Song. Chini Maharaja, Ebong Chini Sanmani, Greater Tipralenni Dabino, A Khorangno, Tebo Krak Khainan Bagai, Tini Conrad Sangmaji Chungbai Paika, Motheke Promanungo, Greater Tipralenni Chatino Kebo Te Muthui Manlia, Mo Chati Tebo Tornaya. Tini Mohalayani Salaino, there are so many Hindus, Christian no Badruibo, Kabangma Hindu, Borogrok Tini Oro Tongo, Hindu Calendaro, Mahalaya, Hamiano Mechenei, Kaplying Mani Salomo, Ebong Mo Salo, Zungzotono Sumai Tangnai, Chini Greater Tipraleno Kebeng Nai Rogno Mechenei, Kuthar Sal Greater Tipralen Nitzang Klainai. Takuk Te Bukuk Song. Sang Nuka, Chini Sotur Bochorni, Itihas to Juditsang, Upili Naikai. What did we see? Sang Tiprasarok, 30 Bochor Congress is Shason no, Mechenei, or a Bamproni Sorkar Tubuka. I know. Ani Buma Bufani Soman Borogrok, Ani Dabura Song Nana Songrok, Thui Rivoy, Mai Rivoy, Pan Rivoy, Buzagai, Tokzagai, Bamfron Sorkar no, Tripura Rajyo Tubukaite. A Sorkar Paimani Ulo, Bamfron Sorkar, Chini Panway Paimani, Chini Thui Paimani, Borok System no Tsungi Bogi Chini Butui Nunguaite, Bogita Tangdete. Abuni ulo, 35 বছর সিপিএম নি শাসন ন তি প্রাসারক থানসা ক্লায়াই ও সাইদরা নদীও চুং বিসর্জন রেখা তি প্রাসারং নি ফান বাই আইছে পগইতা থাংদে আকক ন কে বহাইছে তাবুক ব তি প্রাসারক থানসা কে যদি চুং তংমান কানকে চিনি গ্রেটার তিপ্রাল্যান্ড ফাইনাই তাকুগ্রক ग्रेटर तिप्रालैंड नो केवो कसुई माया। मैं महाराज जी को बोलना चाहता हूं, त्रिपुरा में जब
एडीसी ने आवाज खाइছে आज ওরা सीपीएम कांग्रेस रो केबेंखा I remember the then Pradesh president of Congress party Ashok Bhattacharya said ADC dinangkai ani kuthui sagati malishi ADC maranai CPM ro kebenka ADC nangya আসামের সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত চায় না সঙ্গর ডেমোক্রেসি গণতন্ত্র সে মাতুবু নাই কিন্তু তিপ্রাসারক থানসা তংমানি বাগৈ এডিসিনো কেবো কাসুই মানলিয়া তিনি এডিসি সঙ্গমান কাচিনি থানসানি বাগৈ आं खोनावो चिनि हरिनाथ देबबर्मा गोथां तंगु ताक बहायছে हरिनाथ बाबू मोनैया हायছে समबुर खायतं हायছে ब मोनैया हायছে কিন্তু आं खोनाका যখন হরিনাথ বাবু দিল্লিও এডিসি মানপুরো বহাই মোনৈয়া বরক পর্যন্ত মোনৈ বাবু মোসাকা এডিসি মান মানি তংথগৈ দা জগদীশ অর তঙ্গ সার বিকের আঙ্কল বরক তেপ কাহামকাই শিও बिनि बागै चिनि तिप्रा सारक जों जुदि थानसा खलाय दंखाय ग्रेटर तिप्रा लैंड तु बुइ जोंबो मोसाय माननाय मस चिनि रिजोल्यूशन गानि ककाय तागुक ते बुकुक जों दिनै आन कक खनानान बागै अर फाइया आदरणीय कांग्रेस शर्मा जी सिटिंग हियर ही इज अ वेरी गुड स्पीकर आं बिनि कक रक खनागानक तिनि एत तंथक नाय I told him in the airport that all the Tiprasas are so happy that they feel our Tiprasa chief minister has come today. Bini bagai yafa korop dichini Tiprasa CM paidonga. And also, tinini mo jonosobang sanan muchungo Conrad Sangma CM mangla khamong jodi 1969 o Garu Khasi Joyantia एक যদি অটোনোমাস স্টেট 1969 মায়া হাঙ্কাই তিনি কনরেড সাগমা সিএম মায়া মেঘালয়নি বিনি বাগাই গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড নো চিনি পাইথাক লামা जों थानसा मा दंनाय बुबा ग्रान लगि मारनाय আর তাবুকবো गोबां मा बरग गणमुक्ति परिषद निनि जनजाति मोर्चा ख्लायनाय रक ताखुकते बुकुकजों नरनां सानान मुजुंगो ত্রিপুরাसानि बागै तिप्रासानि बागै कखनानान बागै दिल्ली सरकार केबनो नुंगिया जनजातिन मनुंगिया गणमुक्तिन मनुंगिया एकमात्र नुंगु तिप्रा मथाते बुबाग्रानो ते केमनो नुंगिया हायছে बिनि बागै चिनि क्यानारकनि फाननो क्राक खायै ताखुकते बुकुकजों जनजाति मोर्चा गणमुक्ति परिषद खायावै फायदे जों जतनो थानसा खलायै और चबा खलायछि चिनि ग्रेटार त्रिपुरा लैंड मातु बुनाय बिसिं बिसिं नरक मुचुं जागो किन्तु बिसिं बिसिं बाइंगिया साकाव नुक जागै चबा खलायछि जों ग्रेटार त्रिपुरा लैंड मातु बुनाय आबन बागां जतनो कबगै गोबां ककसालिया the time will be given to Maharaja and also our honorable CM from Meghalaya Sri Conrad Sangma ji मुसु कक साविनो चिनि जत्तो वारियर संनो पाइफ्लाया हामबाय दिवै आंगानि कगरन मोथाकसिनो तिप्रा दफा युग्लकथं बुबाग्रा युग्लकथं सारनो बेलाय बेलायखन हामबाय बिनि नांगथंमानि कक जों जतनि बसकां नारमानि बागै हायनि बागै बिनि आगुलो कयनाय सिनि बसकां फाइ कक नारमानि बागै सिनि बरम गना सार जगदीश देबबर्मा अटोनमास डिस्ट्रिक्ट काउंसिल चेयरमैन सार नां कयनाय माइको भाई बिनि नांगथंमानि कक थाइरंनो चिनि बसकां नारमानि बागै हामबाय तिप्रा मथाबाई कबकजाग तिनिनि एडिसि हेडक्वार्टार खमुलुंगो हाक नानानि सेपारेट स्टेट ग्रेटार त्रिपुरा लैंड नोंयाखायबा बृहत्तर त्रिपुरासानि बागै हा स्रामनानि म दाबिनो समर्थन खालायै लुकु कथम कतरमा लुकु कथम पान्डानि अजमा Honorable President
chini Tripura Mothani bo president, tinini mo luku kothom pandawo, Narwa Yokara, Honorable Chief Minister, chini Meghalaya State ni, Borom Ganang, Colonel K. Sangmaji, Tai Bini Logi, Khorokburei, Meghalaya Legislative Assembly ni, Borom Ganang member of Borokungkha, Honorable Bandor Lindu, Honorable Subir Marak, Sanjoy A. Sangma, Arvin Uston Marakji, Ang Norokno, Jotono welcome Janogo, Chini Bubagra, Ora Achuk Tongnai, Monchowo, Edisini Borom Ganang CM, Chini Tripura Hasteni, Honorable Leader of Opposition Onimes Deborma, Joto, Tripura Mothani, Senior Leaders, MLA, MDC, ex-MLA, ex-MDC, Senior Leaders Sogno, TWF, YTF, TEF, TCF, TISF, Sabrum Nishimi, Dharmanagorni, Jotono Kisa Kisa Painai, Ranchak Hai, Takhok Tai Bukuk Chong, Bishes Klaye, Bukuk Kaham Chongla Ang, Paifalaya Chabani Chibai, Yafarai, Ang Barasakan Kok Sanai, Thanchak Hai Tongde, Ani Kaisana Mesia Singlai, Chinora Bubagrabo Kok Sanai, Chini Honorable CM Bo Kok Sanai, Ani Kok Kaisano, Hani Busa, Tripura Sarok, Je Dabi Notiye Yagruo, O Dabi 100% successful Lugnai, Chong Buini Ha Sekya, Buini Ha Sekya, Chong, Onnanno Rajyo, Uttar Pradesh Sangthong, Bihar Sangthong, Andhra Pradesh Sangthong, Buini Hani Borok, Buini Ha Sego, Chong Tripura Rajyo, Sini Ha Tongmani, Tai Khaksa, Asuk Bayaganam, Buino Bagay, Tai Khaksa Bagay Nai, Chong Sao, Obo Kendra Sarkar, Bukhan Oromoy Tongka, Chong Thancha Hangkai, Obo Mannai, Boni Bagay, Angasuk Kolok Salia, Jotto Tripura Sarok, Sini Puila Naharmani, Jottoni Imang, Alka Ngimano, Kento Tripura Sani, Imang, Tabok Chini Buskango, separate Greater Tripura Land, Jottolo Korang Tishade, Jottolo Slogan Kaje, no Greater Tripura Land, no race of a Tripurani, Laibubao, Ekta History Tongo, 1967 Nichibe, Lagator, Sotoro Bosor, O Hani, Jubagrok, no autonomous, no race, Chaba Kaimani Pore, Tini, Komolong Azaika, Tini, O Komolong Gachung, Jono Soba Kanyani, Odikar Manka, Boni Bagino, Paitak, Chini, O Hasakao, Tangnani Hinkai, Kaisano Lama, Obonka, Bubagrano, Buskango Tuye, Bubagrano, Buskango Tuye, Bubagra Jasamani, Mukum Chirabachang, Bubagrano Logi Maranai, 100%, Norogno, Langa Supong Rupainai, 100%, Norogno, Gula Supong Rupainai, 100%, Tripurasani Imangno, Mukchang Kairinai, Obachini Bishas, Asunong Sitong, Jotono Tewasha, Sabrum Nishimi Dormonokal Pojonto, Jotto Painai, Kasuksa, Chini, Warrior Sok, Naitok Kai, Kaham Kai, Nogok Kifili, Tangbajati Hinai, Kok Kachare, Anikok, Orona Mutaka, Kolomka, Tripura Motha, Ayok Lokthong, Bubagra, Ayok Lokthong, Honorable Chief Minister, Karnat, K. Sangma, long live Kolomka. Belai Keno Hambai, Chini Edisini Chairman, Borom Ganang Jagadish Deborma Sarno, Mini Nangkuk Manikok, Saikna Ramani Bagi. Tabuk Hano Hajing Kok, Kanalai Mani Fachuan Tangai, Tabuk Chin Biskango Kok Nariknai. Now, may I please call upon to our honorable अब
मैं सभी का अनुरोध करता हूं कि हमारे महाराजा को पुष्प अर्पित करने के लिए सभी सम्मानित अतिथियों को मैं विनती करता हूं कि आप सब आगे आए और हमारी महाराज को पुष्प अर्पण करें। और सभी हमारे साथियों को भी मैं खड़े होने के लिए अनुरोध करूंगा कि आप सब खड़ा हो जाइए। हमारे महाराजाओं के सम्मान में ये हमारे दिल और दिमाग में बसते हैं, हमेशा बसना चाहिए। जब तक हम रहेंगे तब तक हमारे बुबागरा के प्रति सम्मान जिंदा रहेंगे। जब तक हमारे सम्मानित अतिथियों हमारे बुबागरा को पुष्प अर्पित करने का कार्य समाप्त ना हो तब तक हमारे तालियां नहीं रुकनी चाहिए। साथियों अपनी तालियां जारी रखें जब तक हमारे सम्मानित अतिथियों हमारे महाराज Kusap tuip tal pirmawo chasmai rang chakni khorang saborok sijalangkha aro ohoro bodol de khorok chade khorok ni de ruja yapri hujangai thangya nobar bai watui bai chini mukumo asuk no ruja jesuk mano khunani naidi jesuk mano nobar gotor phaidi jesuk mano watui phaidi chini mukumo asuk no ruja ke babono huimangla aboni bagai chini mukumo kathang chini maharaja tabuk botongkho chini maharaja pradut kishor ji ko महाराजा की जय महाराजा की जय महाराजा की जय। अब हम अनुरोध करेंगे हमारे पड़ोसी राज्य मेघालय से आए हुए हमारे आज के सम्मानित अतिथि मेघालय से आए हुए हमारे सम्मानित अतिथि आदरणीय मुख्यमंत्री श्री कर्नाथ संगमा जी को मैं अनुरोध करूंगा कि आप माइक पे आके हमारे आंदोलनकारी सभी साथियों की मनोबल को बढ़ाने का कार्य करें। धन्यवाद। सभी साथियों को अनुरोध करूंगा हमारे सीएम साहब के स्वागत में तालियों की गड़गड़ाहट होनी चाहिए। खुलोंखा मंच पे उपस्थित हम सभी के प्रिय नेता महाराजा प्रद्युत विक्रम किशोर माणिक्य बर्मन जी, विजय रंखोल जी जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, स्टेज पे मेरे साथ बैठे हुए सभी एमएलएज और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के सभी एमडीसीज, चेयरमैन, सीईएम, सभी हमारे असेंबली के एमएलएज और अलग अलग कोनों से आज इस महासभा में आए हुए सभी मेरे प्यारे भाइयों बहनों और सभी मेरे दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी को मेरी स्टेट की तरफ से और मेरी तरफ से शुभकामनाएं और प्रणाम और नमस्कार कहना चाहता हूं। हम सबके प्रिय नेता, मेरे दोस्त महाराजा जी को भी मैं
धन्यवाद कहना चाहता हूं कि आज उन्होंने मुझे आज यहां बुलाया और आप सबके साथ इस महासभा में भाग लेने का मुझे उन्होंने अवसर दिया। उसके लिए मैं सबसे पहले महाराज जी को मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं। बहुत लोगों ने मुझसे पूछा कि आप इस महासभा में क्यों जा रहे हैं। तो जिन लोगों ने मुझसे यह पूछा, मैंने उनको जवाब दिया कि मैं मेरे तिपरासा के भाइयों और बहनों को मैं मिलने जा रहा हूं। मुझे उनसे मिलने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। दूसरा, मैंने कहा कि मैं मेरे भाई, मेरे दोस्त महाराजा जी से मैं मिलने जा रहा हूं। हां, और एक और बात कि मैं इसलिए भी जा रहा हूं क्योंकि मैं हमारे तिपरसा के सभी भाइयों और बहनों को यह बताना चाहता हूं कि जो आपके दुख दर्द हैं, जो आपके कठिनाइयां हैं, जो आपने अलग अलग इश्यूज उठाए हैं, जो आपकी सोच है, जो आपका मकसद है, इन सब चीजों में आपके साथ काम करने के लिए, आपका साथ देने के लिए भी मैं आज यहां पे आया हूं। दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट जो उत्तर पूर्वी भारत का जो हिस्सा है, हमारे यहां पे अनेकों कम्युनिटीज, ट्राइब्स हैं, अलग अलग इंडिजिनस लोग हैं। और अगर आपने पिछले 47 सालों का जो इतिहास भारत का देखा है, अलग अलग समय में अलग अलग नेताओं ने हमारे नॉर्थ ईस्ट के, उत्तर पूर्वी भारत के अलग अलग कम्युनिटीज के, इंडिजिनस ग्रुप्स के जो हमारी कठिनाइयां हैं, सोच है, इन्हें हमारे लीडरों ने बहुत सालों से इन्हें उठाया है। चाहे हमारे और आपके प्रिय नेता जो आपके प्रेसिडेंट हैं श्री विजय रंकल जी, चाहे मिजोरम के हमारे जो लीडर हैं श्री जोरमथंगा जी, या अलग अलग नागालैंड के, अरुणाचल प्रदेश के, मणिपुर के, हमारे मेघालय के जैसे पीए सांगमा जी थे, इन अलग अलग लीडरों ने हमारे अलग अलग इश्यूज को अलग अलग लेवल पर उठाया है। शायद रास्ते अलग हो, लेकिन हमारा मकसद और मंजिल एक ही था। चाहे हमारे तरीके अलग हो, इस सोच को और इस मकसद को उठाने के लिए हम लोगों ने अलग अलग कदम उठाए। मैं इस पे विचार करने नहीं आया कि कौन सा रास्ता सही था या गलत था, लेकिन जैसे मैंने कहा, हमारी मंजिल एक ही थी। आज जिस तरीके से हमारे नॉर्थ ईस्ट के हमारे अलग अलग कम्युनिटीज, इंडिजिनस ग्रुप्स, ट्राइबल कम्युनिटीज को जो अलग अलग कठिनाइयां हुई हैं, इन कठिनाइयों के खिलाफ आवाज उठी। हमारे लोगों ने हमारे
इस पवित्र भूमि को रक्षा करने के लिए, इसकी रक्षा के लिए आवाज उठाई। हमारे संस्कारों, हमारे विचारधाराओं को, हमारे कल्चर को, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, इसकी रक्षा के लिए हम लोगों ने आवाज उठाई। हमारे युवाओं को उनकी रक्षा के लिए हमारे इन लीडरों ने आवाज उठाई। हमारी मां बहनों के लिए, उनकी रक्षा के लिए अलग अलग आवाज हमारे लीडरों ने उठाई। हमारे आने वाले पीढ़ियों के लिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए हमारे अलग अलग लीडरों ने अलग अलग लेवल पर पूरे नॉर्थ ईस्ट में आवाज उठाई। और जब मैं ये कहता हूं, हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। हमें मालूम है कि भारत में हमें सभी के साथ रहना है। हमें मालूम है कि जैसे भारत आगे बढ़े, हम चाहेंगे कि नॉर्थ ईस्ट का हर कम्युनिटी, हर नागरिक साथ आगे बढ़े, क्योंकि पूरा डेवलपमेंट तभी आएगा जब हर एक नागरिक, हर कम्युनिटी का जब वो आगे बढ़े तभी देश बढ़ेगा। इसलिए हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम सबके साथ काम करना चाहते हैं, सबके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन अगर हमारी पवित्र भूमि को छीनने की कोशिश की, या हमारे संस्कारों को, हमारे कल्चर को, हमारे रीति रिवाज को बदलने की कोशिश की, हमारे युवाओं की फ्यूचर को नष्ट करने की कोशिश की, हमारे मां और बहनों को नष्ट करने की अगर कोशिश की, अगर हमारे आने वाले पीढ़ियों की जो जनरेशन का जो भविष्य है उसे खत्म करने की कोशिश की, तो हम चुप नहीं रहेंगे और हम कभी भी इसे स्वीकार नहीं करेंगे। हां, देशभक्त हैं और देश के लिए हम काम करेंगे, लेकिन अगर हमारे ट्राइब, हमारे कम्युनिटी, हमारे इंडिजिनस लोगों के खिलाफ अगर कुछ हुआ तो हम भी चुप नहीं रह सकते। और इसलिए दोस्तों, आज मैं यहां आया हूं, मुझे याद है बहुत साल पहले, मैं बहुत छोटा था, मेरी मां ने मुझे कहानी सुनाई। उस कहानी में उन्होंने बताया कि जब वो छोटी थी तो उस समय उनके दादा मेघालय स्टेट, हिल स्टेट के लिए लड़ रहे थे। और जब मेघालय के हिल स्टेट के लिए जब मेरी मां के जो दादा थे वो जब लड़ रहे थे, तो मेरी मां की जो दादी थी उन्होंने उनको कहा कि तुम इसमें क्यों पढ़ रहे हो, अरे तुमको क्या मिलेगा, छोड़ो, घर के बारे में सोचो, ये सब हिल स्टेट मूवमेंट करके कोई फायदा नहीं है। मेरी मां की दादी ने मेरी मां की दादा से ये बात कही और उस समय मेरी मां ने उनकी बात सुनी। और जब उन्होंने सुनी तो मेरे दादा ने कहा, देखो, चाहे मुझे कुछ मिले ना मिले, लेकिन मुझे विश्वास है कि जो मैं काम आज कर रहा हूं, इसका फल जो है मेरे बच्चों को, मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन को और आगे आने वाली पीढ़ियों को इसका बेनिफिट मिलेगा, उन्होंने ये कहा। और दोस्तों, आज जो मेरे मां के दादा ने जो शब्द कहे थे वो आज एक सच्चाई है। और इसलिए आज जो इस महासभा में इतने सारे लोग अलग अलग
जगह से आप आए हैं, शायद आपके मन में भी यह सोच होगी, लेकिन आप इस सोच को आगे बढ़ने मत दीजिए। आपको विश्वास रखना होगा, आपको विश्वास रखना होगा कि एक ना एक दिन आप कामयाब होंगे। यह विश्वास के साथ आपको आगे बढ़ना है कि आप आगे आने वाले समय में हमारे जो सारे युवाएं हैं यहां पे, हमारी महिलाएं, हमारी मां, हमारी बहनें हैं, इनके फ्यूचर के लिए जो भी काम आज हम कर रहे हैं, जो भी काम आज आप कर रहे हो, ये आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए जरूर इसका उनको फल मिलेगा। दोस्तों, हमारा देश एक लोकतंत्र देश है और एक लीडर की आवाज से ज्यादा पब्लिक की आवाज ज्यादा शक्तिशाली है। यह आपको ध्यान में रखना है। पब्लिक की आवाज और पब्लिक जो चाहती है, लोकतंत्र में वही सबसे आगे होता है। इसलिए जैसे हम आगे बढ़े, हमें याद रखना चाहिए कि हमारे अलग अलग नॉर्थ ईस्ट के जो हमारे ट्राइबल्स, अलग अलग हमारे आदिवासी इंडिजिनस ग्रुप के जो हमारे लोग हैं, कहीं कहीं तो भाषाएं अलग हो सकती है। बहुत सारी ऐसी शब्द हैं जो आपकी लैंग्वेज और हमारे गारो लैंग्वेज से बहुत मिलती जुलती हैं, आपको मालूम है। जब आपके चेयरमैन और आपके कुछ लोग स्पीच दे रहे थे तो आधा स्पीच तो मैं समझ पाया, और इसी तरह हमारे ट्राइबल कम्युनिटीज में और इंडिजिनस कम्युनिटीज में एक तरीके से एक जोड़ है, एक लिंक है जो हम लोग तोड़ नहीं सकते। और इसलिए हमें साथ रहना है, एक दूसरे का साथ देना है। जब तिपरासा का इशू हो, आपका कोई प्रॉब्लम हो, तो हमें नॉर्थ ईस्ट के बाकी कम्युनिटीज को आपके साथ रहना है, आपके साथ चलना है, आपके साथ काम करना है, क्योंकि भारत एक लोकतंत्र है। अगर हम अलग अलग बिखर गए और अलग अलग हमारे छोटी छोटी नंबर आए, क्योंकि डेमोक्रेसी और लोकतंत्र है, शायद कोई ध्यान न दे, मैं किसी को दोष नहीं दे रहा, लेकिन यही डेमोक्रेसी है और यही हम लोग की राजनीति है। इसलिए ध्यान में रखना है कि हमारे लिए इस लोकतंत्र में हमारे नंबर बहुत जरूरी हैं, हमारी एकता बहुत जरूरी है, और जैसे कहा, हमें एक दूसरे का साथ देना है। और इसलिए दोस्तों, आज मैं यहां आया हूं, मुझे विश्वास है कि आज जो यहां पे हजारों की संख्या में, आज लाखों की संख्या में आज लोग जो यहां पे आज मौजूद हैं, मुझे विश्वास है कि यहां पे जो आपकी आवाज जो आप लोगों ने उठाई है, एक ना एक रास्ते से हमारी ये कोशिश रहेगी कि बुबागरा के साथ हम इसे पार्लियामेंट तक ले जाए और वहां हम इस आवाज को, आपकी आवाज को हम पहुंचाए। यह मेरा आप लोगों का से वादा है। हम चाहेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनली हम आगे बढ़े, हम एक सोल्यूशन निकालें और इन चीजों का हल ढूंढें। और इसलिए दोस्तों, एक बार फिर ज्यादा समय न लेते हुए मैं आप सभी को एक बार फिर धन्यवाद कहना चाहता हूं कि आप यहां इस मीटिंग में आए और आपने हमें इतना सम्मान दिया। मेरे साथ मेघालय के अदर एमएलएस भी आए हैं और पहली बार उनका भी यहां पे विजिट है, तो आज आप सबका प्यार देख के उन्हें भी बहुत खुशी हुई। और हम सब की ओर से एक बार फिर हमें सम्मान देने के लिए,
हमें यहां पे स्वागत करने के लिए और बुलाने के लिए आप सभी को और बुबागरा को मैं पूरे दिल से मैं एक बार फिर सभी को मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं। I would once again like to take this opportunity to thank all the organizing committee members for calling us here. And I would like to thank our Honorable Maharaja Saab for having invited me here to this program. And to all our friends who are watching us throughout the Northeast today, through different channels that are being telecasting this particular program all over. This is a very strong message of unity of the Northeast. And I want to tell our friends from throughout the Northeast, we are not here to fight or to go against any community or any individual or anybody. But we realize that when it comes to protecting our rights and our people, there will be nobody else but us to do it. And therefore, we must take up that responsibility. And hence today, when this mega rally is being organized, I'm here to show my solidarity and support for Tiprasa and for the Maharaja and for all of you, that we will work with you hand in hand to take the cause of the indigenous people forward. With these few words, I once again thank the Maharaja and wish all of you the very best. Thank you very much and Jai Hind. Belai Belekeno Hambai, Chini Meghalaya Chief Minister, Chini Bonam Gnang, Conrad Sangmajino. So thank you so much, sir, for your valuable speech. I know how been bagi tesa pan kotor kaya pan kharap mo. Phaidi, aboni yagulo chung I know how kok kana lai mani phaichung thangnai. Tinini, chini pandani, jotto ni selai nangkuk mani, chini Tipra Mothani, chief te founder, chini jotto ni bakhani bisung achugui tongnai. Chini Maharaja Tiprasani Masiha Tiprasani Teipang Chini Maharaja Pradut Kishore Deborma Bini Bukhuk Tejung Nangkuk Mani Kokna Lainai Maharaja ki Bubagra ki Bubagra ki Maharaja ki Tiprasa Dopha ki Ang puilo no norokno khulung mas kang ya pharo khulung kha. माननीय मुख्यमंत्री जी फ्रॉम मेघालय, मेरे मित्र, मेरे दोस्त कॉनराड सांगमा जी, हमारे संग हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट पू विजय कुमार रांखोल, यहां में चेयरमैन श्री जगदीश देव वर्मा, मेरे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन अनिमेश देव वर्मा, सीएम पूर्णचंद्र जमातिया, एमएलएस, ईएम्स, एमडीसीज, सबको मेरा प्यार। मेघालय से और 4 एमएलएस आए हैं, सुबीर माराक, संजय सांगमा, आबिन स्टोन माराक, आप सबको भी नमस्ते। और मेरे एक दोस्त जो शिलोंग से आए हैं वो भी एमएलए हैं, फॉर्मर मिनिस्टर थे। 2006 में जब महाराजा किरीट बिक्रम मेरे पिताजी का देहांत हुआ था तो उस समय वो आए थे। उनको हम पाइडांग बोलते हैं, लेकिन यहां में सब बनते डोर लिंगडो से बोलते हैं। नमस्ते, खुलुंखा।
आपको जो सुनना था आपने मेघालय के सीएम से सुन लिया, कैसा लगा? नहीं, कॉनराड सांगमा जी को सुनाई नहीं पड़ता है। कैसा लगा? सुनाई पड़ा मुख्यमंत्री जी? देखिए, भाषण तो सब लोग देते हैं। बुबाग्रा भाषण देने नहीं आया है। बुबाग्रा आपको कुछ बोलने आया है, आपसे बात करने आया है, आपको सच्चाई दिखाने आया है। अंकेबोनी क्रिया, अंकेबोनी क्रिया पहले भी नहीं डरता था, उस समय भी नहीं डरा। और तिप्रासा के लिए, तिप्रा जाति के लिए, हानि बुसा के लिए, अपना बुमा के लिए, अपना बुरुई बदौल, अपना सेकला, अपना सिकली, अपना चिला के लिए, अपना नेक्स्ट जनरेशन के लिए बुबाग्रा तिप्रा मोथा हमेशा आवाज उठाएगा, कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। पिछले 5-6 महीने से मैं सुन रहा हूं, बुबाग्रा तो हार गया, बुबाग्रा कॉम्प्रोमाइज करेगा, तिप्रा मोथा नहीं जीत पाएगा, हार जाएगा। लेकिन जब तक अपना बुकुंगबारा बुबाग्रा के साथ है, नेता आएगा, नेता जाएगा, तिप्रासा एक जगह में खड़ा होकर अपना अधिकार के बारे बात करेगा। क्या रंग, क्या पोस्ट, क्या पोजीशन, जब तक अपना गरीब तिप्रासा को अधिकार नहीं मिलता है। क्या बुबाग्रा, क्या मंत्री, क्या नेता जो अपना जाति को भूल के अपना बारे सोचता है? इलेक्शन के टाइम सबने बोला अलायंस होगा, सबने अलायंस किया है, सबने अलायंस किया है, लेकिन अलायंस 2 राज्यों में नहीं हुआ। मेघालय कॉनराड सांगमा अकेला लड़ा, जीता। तिप्रा मोथा अकेला लड़ा, जीता नहीं तो क्या दिखाया इंडिया को। और कोई एक इलेक्शन में जीतता नहीं है, हारता नहीं है। ये फाइट किसी को मंत्री बनाने का नहीं है, 20 आदमी को एमएलए बनाने का नहीं है, किसी को मुख्यमंत्री बनाने का नहीं है। ये फाइट 15 लाख तिप्रासा को अधिकार देने का है। ठीक को सका, ठीक को सका। मीडिया के लिए तो एडीसी में बुबाग्रा, वो एक नेता बोलता है अमिताभ बच्चन है, अगरतला में अमरीश पुरी है। होने दो। अगर घी सीधा उंगली से नहीं निकलता है ना, तो टेढ़ा उंगली करके भी घी को निकालना पड़ता है। आज I want to tell you this to the media, because you are also going outside Northeast. You are also going to the rest of Northeast. क्या हो रहा है? सिक्किम में बाढ़ आया, मीडिया बात नहीं करता। मणिपुर में कितना लोग मर रहे हैं, घर जल रहा है, सबका कोई साइड का नहीं, हर साइड
दुखी है, उनका घर जल रहा है, मीडिया कवर नहीं करता। इजराइल में क्या हुआ, पैलेस्टाइन में क्या हुआ, अमेरिका में क्या हुआ, दिल्ली में क्या हुआ, इंडिया पाकिस्तान खेल रहा है, उसको कवर करो। हम लोगों का प्रॉब्लम, नॉर्थ ईस्ट का प्रॉब्लम आप लोग इग्नोर करता है। क्यों? हम लोग इंडियंस नहीं है? हम लोग भारत माता की जय नहीं बोलते हैं? कॉनराड सांगमा ने जय हिंद नहीं बोला? हम भी तो हिंदुस्तान के हैं, हमारा भी तो प्रॉब्लम है, लेकिन कवरेज नहीं है। क्यों? इसके लिए द टाइम हैज कम फॉर ऑल द इंडिजिनस पीपल, all the Hani Busas of Northeast, whether you are Khasis, Garos, Jaintias, Boros, Dimasas, Maitais, Kukis, Nagas, Tiprasas, Mizos to come together. एक आवाज में अपना वॉइस को दिल्ली में भेजो। इसके लिए बुबागरा थानसा बोलता है। थानसा का मतलब मुख्यमंत्री जी यूनिटी। थानसा हो तो एक चींटी भी हाथी को मार सकता है। हम लोग तो हानि बुसा है। वी नो हाउ टू फाइट, बट वी आर डिवाइडेड। क्योंकि हमेशा हमने पार्टी के बारे ज्यादा बात किया, जाति के बारे कम बात किया। आप नागालैंड जाओ, जाति पार्टी को चलाता है। आप मेघालय जाओ, पाइडांग इज हियर, बंतैडोर, योर रोंगबा स्नोंग, द दरबार, योर कम्युनिटी, आपका कम्युनिटी टेल्स यू व्हाट टू डू। गारो हिल जाओ, नोकमा, अपना कम्युनिटी को बताता है क्या करने के लिए। यू गो टू मिजोरम, द मिजो सोसाइटी टेल्स देयर लीडर्स, देयर पॉलिटिशियंस टू डू व्हाट दे वांट टू डू। यहां में हमारा नेता किसी और का बात सुनता है अगरतला में, थोड़ा सा रंग के लिए, पद के लिए, पैसा के लिए, और अपना ही तिपरासा को बांट के कोई और कंट्रोल करता है। थानसा कुरोई, थानसा ओंगी, थानसा को लो। थानसा नहीं रहा, आपका जिंदगी तो गया, बुबागरा भी, अब वो उम्र नहीं रहा, उम्र हो गया, हमारा आधा जिंदगी चला गया है। लेकिन आपको 500 रुपए लेकर कोई दूसरा पार्टी ज्वाइन करना है? 500 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया, किसी को कुछ पोस्ट मिल गया, पार्टी छोड़कर रंग के लिए आप दूसरा पार्टी ज्वाइन करेगा, तिपरासा को धोखा देगा। नेक्स्ट टाइम अपना बच्चा को देखो। पूरा जिंदगी आपने झाड़ू मारा, नौकरी किया, आवेदन किया, निवेदन किया, आपका बच्चा के पास आज स्कूल है, शिक्षा है। शिक्षा है तो हम लोग काउब्रू, कॉक तिपरा, कॉक बोरोक, काउत तिपरासा, कॉक तिपरासा में बात भी नहीं कर सकता है। क्या है ये? आज आप जाके नौकरी मांगो, मिलता है? नहीं मिलता है। पुण्य चंद्र यहां में बैठा है बड़ा खुमलुंग में, अगरतला जाकर भीख मांगना पड़ता है, थोड़ा सा पैसा दो। इसको हानि बुसा बोलता है। हम लोग गरीब हो सकते हैं, भिखारी नहीं हैं। वी आर नॉट बेगर्स। अनिमेश, यू सेड समथिंग। हमारा सीए का स्पीच यहां से शुरू हुआ था, एंड दैट डे हम लोग कुछ नहीं था, आज 3 क्या 5 गुना ज्यादा बड़ा है। लेकिन मैंने उस दिन यहां में कुछ बोला था, अनिमेश, यू आर फॉरगेटिंग। मैंने बोला था, नुंग बुबाग्रानो सिनियाखो। आप लोग रेडी है? ये फाइट
अधिकार का है, ये फाइट हमारा ग्रेटर तिप्रा लैंड का है और ये फाइट चलते रहेगा जब तक हमको अपना मकसद नहीं मिलेगा। हम लोग फाइट करते रहेंगे। रेडी? हमको सुनाई नहीं पड़ता, कान भारी है। आर यू रेडी? आज चाकू ही नहीं खाया आपने? आर यू रेडी? अगरतला में बच्चा लोग, यहां में बुमा है, बुरुई है। आप सोचो, अगरतला में बच्चा लोगों को लैपटॉप मिलता है, इंग्लिश मीडियम स्कूल मिलता है, हम लोगों को गाय, बकरी और सुअर मिलता है। हमको कंप्यूटर चाहिए, बोलता है नहीं, तुम्ही मुसुक पालो। ढलाई में, आपका रायमा वैली में क्या मलेरिया से, डायरिया से मरता है लोग? अगरतला में कोई डायरिया से मरता नहीं। अगरतला से 30 किलोमीटर दूर लोग मरता है। क्या मिला ये राजनीति से? क्या मिला लाल सलाम बोलकर हमको? पूरा इंडिया में मानिक बाबू ने, पूरा इंडिया में मानिक सरकार ने बोला आमी गरीब मुख्यमंत्री, आमार काছে কিছু টাকা নয়। खुद तो गरीब रखा, तिप्रासा को नॉर्थ ईस्ट में सबसे गरीब आपने रखा। जवाब देना पड़ेगा आपको। आज का तिप्रासा भीख नहीं मांगेगा, आज का बुबागरा झुकेगा नहीं। आज मेघालय से मेरा दोस्त मुख्यमंत्री आया, ही इज कम हियर। आज इंडिया सपोर्ट कर रहा है, आज असम सपोर्ट कर रहा है, मेघालय का सीएम खुद आ रहा है। तिप्रासा ज्यादा दिन बाकी नहीं है। थोड़ा दिन यूनिटी रखो, थानसा रखो, एकता रखो, मुनखाट रखो। कॉन्ड्रेड सांगमा भी बुकुंग बारा, हम लोग भी बुकुंग बारा नरबुंग। कॉन्ड्रेड सांगमा भी जब दिल्ली जाता है, नॉर्थ ईस्ट कोई नहीं जानता गारो कौन, हम भी जाता, कोई नहीं जानता तिप्रासा कौन। दिल्ली जाकर एक आवाज में अपना इंडिजिनस ट्राइबल जनजाति का प्रॉब्लम को रखना पड़ेगा। दिल्ली को भी हमारा बात सुनना पड़ेगा। मैंने कुछ गलत बोला? उस दिन कुछ लीडर बोल रहा था कि बुबागरा गलत बोल रहा है। नया नया पार्टी खुल रहा है, खोलो। नया नया पार्टी खोलने से आपको कुछ मिलेगा? कुछ मिलेगा थानसा तोड़ के? हमने आज भी ग्रेटर तिप्रा लैंड को छोड़ा नहीं है। तो आप क्या कर रहा है? यहां से पैसा, यहां से पैसा। टिकट नहीं मिला तो पार्टी खोलो। आप टिकट के लिए जाति को धोखा दे रहा है। बुबागरा खुद नहीं लड़ा, विजय रांकोल खुद नहीं लड़ा, जगदीश देव वर्मा खुद नहीं लड़ा। हम लोग ने अपना टिकट सैक्रिफाइस किया क्योंकि हम लोग तिप्रासा के लिए फाइट कर रहा था। आपको टिकट नहीं मिला, आपको टिकट नहीं मिला। बुबागरा भालो मानुष नय, बुबागरा खराब है, टिकट नहीं मिला। नेता बनना है, पावर और अधिकार अलग है। पावर मेवाड़ के पास था 5 साल, वो पावर है। पुरनो के पास है, वो पावर है। अधिकार एक गरीब औरत या बुरा के पास होना चाहिए जिसको कोई जमीन से नहीं निकाल सके, जैसा डुम्बुर में हुआ। अधिकार वो होता है कि आपका कामी में आपको आपका नौकरी मिले, उसको अधिकार बोलता है। पावर आएगा 5 साल के बाद जाएगा। अधिकार और पावर में फर्क है। हमको पावर से पहले
अधिकार चाहिए। और हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। वी आर नॉट अगेंस्ट एनी रिलीजन। वी आर फॉर ऑल द कम्युनिटीज, बंगालीज, मणिपुरीज, मुस्लिम्स, हिंदूज, क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट। वी आर फॉर ऑल कम्युनिटीज। हम कोई भी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं है। हमने आज तक वायलेंस नहीं किया, करेंगे भी नहीं। डेमोक्रेसी में, गणतंत्रता में विश्वास करते हैं, लेकिन खरीदने का कोशिश किया तो तिप्रासा का जनता अपने लीडर को छोड़ेगा नहीं, आपका घर को जला देगा। और लॉलीपॉप दिखाना बंद करो, लॉलीपॉप दिखाना बंद करो। जो लोग चीनी हाथ, चीनी शासन बोलते थे, आज लॉलीपॉप खा के चले गए। क्या मिला? क्या मिला? कम्युनिटी को क्या मिला? कुछ मिला? कुछ मिला? हमको कम्युनिटी को कुछ देना है। इस बार ग्रेटर तिप्रालैंड कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन का आंदोलन चलेगा और नवंबर पूजा के बाद आप लोग सब बुमा, बुरोई, YTF, मोथा, TISF, तिप्रासा दोफा एक हो जाओ। इस बार एक और धक्का देना है। दिल्ली को दिल्ली को नींद से उठाना है और जमीन को हिलाना है। आर यू रेडी? सब लोग एक बार खड़ा हो जाओ। May I request everyone on the stage to also stand up? आंख बंद करो, दिल में हाथ रखो। कैसा लगा? शांति मिला ना? सिर्फ 30 सेकेंड हम लोग शांति से दिल में अपना जमीन के बारे सोचा, अधिकार के बारे सोचा। कैसा लगा? अच्छा लगा? अगर आप सिर्फ थोड़ा दिन और रुको, अगर थानसा रखो, एक रहो, कोई नहीं हम लोग को हरा सकता है। Nobody can defeat us. सब लोग एक आवाज में तिप्रा दोफा आइक लॉकथोंग बोलो। तिप्रा दोफा। आज आपने मस्देंग नहीं खाया, आप ये बोला बोलो। यहां का ग्रुप, यहां चुप रहना, यहां में बोलो तिप्रा दोफा। नहीं, ये लोग नहीं खाया है, आप लोग चुप है। फिर से तिप्रा दोफा। हाँ, अब यहां तिप्रा दोफा। 50-50 है। अब थानसा होके, तिप्रासा होके, नॉट एज देवबर्मा, जमातिया, रियांग, उच्चोय, कोलोय, काइपेंग, नॉट एज एनीबडी बट एज हानी बुसा, एज तिप्रासा, एक आवाज में तिप्रासा, तिप्रासा, तिप्रासा। Belai belai no hambai. Once again, thank you very much, Conrad Sangma, for coming. We love you. I love you. Tipra dopa aik lokthong, tipra sa aik lokthong, tipra motha aik lokthong. Belai no hambai. हमारे बुबाग्रा को बहुत बहुत धन्यवाद।
कि बुबागरा की बातों से हमारे सभी साथियों ने अपने मन में ये तय कर लिया कि आज के बाद हमारे एकता को बरकरार रखना है और हमारे एकता को समर्थन देते हुए हमारे पड़ोसी राज्य मेघालय से आए हुए हमारे माननीय श्रीमान कन्नड़ संगमा जी की बातों से भी हमें ऐसा लगा कि हम अब अलग नहीं बल्कि एक साथ ही है। तो हमें आशा है हमारे एकजुटता की ताकत से आने वाले समय में नॉर्थ ईस्ट के जितने भी इंडिजिनस लोगों की समस्या है वो समाधान हो जाएंगे। कैसा साकलाई मुंग चीनी बुखुक जो खरकसानी। अब हमारे महाराज हमारे आज के अतिथि मेघालय के सीएम सर जी को ये बेत में सौंपेंगे। तो हमें ये हमारी धरोहर है, ये हमें यादगार बनाएगी कि आज के दिन को जब भी त्रिपुरा की याद आएंगे हमारे सीएम साहब इसको ताकेंगे तो हमारी बुबागरा की याद आएंगे और हम त्रिपुरा साहब को दिल में याद होगा। अवन सुनामनाय हिंगांके अवन याफारनाय हिंगांका चिनी ताकुक सुक्रमणि देबरमा बनबो बेलाय बेलायखिना हामबाय ताकार जला कामिनी चिनी ताकुनो बेलाय बेलायखिना हामबाय। बेलेखेनो हामबाय जों गोबां माक नांकुकमानि कक नालायखा दाबो खायनो हाय चिनि पान्दानो पाइनानि बागै साख्लायनाय चिनि त्रिपुरा मथा पार्टीनि प्रेसिडेंट बरगुनां सार्बिकेट आंखौ Mr. Sangwa, the Honorable Chief Minister of Meghalaya, and all other honorable MLAs from Meghalaya. I thank our Bubagra also. You have come all the way from Shillong and have taken valuable time. We thank each one of you. Nara jotono ka ham kam tai bisa pirok thangdi lamaro ko gondugul ongyatai joton daitto nawai thangpai di tabo orono ti meeting paikha ang gusna khaika hambai. Hambai sini tinini panda kotorni Presiden Sarno. Bubagra long live. Bubagra long live. Tripura Motha long live. Tripura Motha long live. Tansani Fanni Bisingti Greater Tripura Lensinam noi. Greater Tripura Lensinam noi. Bubagra ke. Tripura Motha ke. Jatona hambai paitha ko koinai jatona ko phirong nai lukurong no. Nong ni malkhung rogo janija. Kecang ke truk ke thangai kaham kreng phaimani kaham kreng sognya ni bagai jotno saitok laidi kaisa saklai mung buku khoroksani handbag klaijak singman kha kebo kamajagai tongke oro phai tlang phaidi hambai haino hai saklai pinai buku khoroksani handbag jodi kebo kamajak tongkai ani ago ang yak kuchu khaiti sai phunugui tongo bisingo tamo tong ang khulok nai jagya je kamajak nai ani ago phaina phaina ningthung hambai haina hai saklai jago sing jani ja malkhung tubi phaimani chini driver rongno koidi truk ke chalugui thangnani bagai tamni hinba sing tabu nogo sikki filna ba kisa lewi sogoi pano kunongya haina bagai dati thangnani takudi la TWF ni bakhakte je norok ni o food sal ni food festival khlaimani abuni nahar mungtamo tamni bagai abhai khlaijagai tong takung media semua ani khak sang makin jauh ya kan ini orang di WF minggu oi lah sekarang Bubagra ni tagi Mumbai oni coba Mumbai jenis sathai ni kaisa orang nak salin ni banggai pandang kajang lai ini mungkin jangan itu oh kan sini hati perasaan dokani, unis dok patong lero, tuluk le sini sambung, kemau tangtung, sambung kemau tangtung wani nulusun, ini Bubagra, sini
지니 한 나팔고 지니 사가서는 따이겠다. 너로 아송이다 동아이시리 니럭도 지니 띠브라사니 모마하니 지니럭다고 와사자 구니 띠브라사니 오 사문 가문 고마이 탕만은 니럭 너네 이생야르고 보노 못한 동로니 방의 버스강니 지니 Serai khonai ro jate bono paui thang ya tei lai nar ga nyangan bai di DW buwa bodolo chung omne ti shani ching tamaga jotoni shu takuro taboni hayu sakawo taboni serai generation next generation jot serai tangnai ro bro kawama ni bro mami sinilia sawo sinilia bumu sinilia bumu sinilia ko jago bro Tini orang ni tini cini orang melas fungsi zaman ni bisino sakai. Kunuk jangan cini jamu notui. Esibak cini di pasar tu tahu ni mani no saya. Tahu ni mani ku komcagu. Je bazar mosla jatuh bono ku komcagu. Jeng cini di pasar ni para hasuk sakawa je mosla kai mani mosla rono butui cini. O cini catai jamu non naregan ini je klaimani bo dinaro bori jangnai ebong cap bicara jangnai ebong abu phang phal jangnai garo tini ke dinaro 12-13 stol tini khaijaka jigon cha age tongani bubaga samani astagol maddo sara triprani niro PWS socialista block tongani bisno cini solo socialista block ni borong niro PWS pai oran no প্রথম রতন জানজা কামু সমুদ্রে চামুন তখন থামতো বুঝি বলাইমান সেটাকে চাষ বলো তাও গানি যাবাতে জমানিয়া আনি বাঙালি তাকলে যখন जों बुबाग्रा सालाहबा दाय गला पुनर मानिको कुर और जागरे मानिको और न्यो चिकन सापनि जों खाइनाय सिनायनि ताबुतनि और मेलाव 12टा जागा से आसुक जानाय चिकन तिया खाइफोनो जों दिनै बुखा कसरिया बुखा चिकनिया जिनि नाहर मुकत जिनि मुसुमुन कतर दंनाय ता बिसखाव सर बिसराव कोन कतर खाइनाय पानबो और न जों दिनै आं बिसन सावनि नाय जिनि जामुं जिरायरक ताबुनि जिरायरक बर गुदक मानो ह वासुं गुदक मानो ह वासुं पेमानि मानो ह वासुं बिसि ओससि गोबांमानि जामुं दं पेमानि हि दं गुदक मानि हि दं वासुंनि कोने पद गन वासुंनि म जाथाय जामुं दिनो फुनु जानाय गतिनि मसदें खाइमानि बाहायनो मसदें गोबांमानि जिनि खाइजानाय दं विभिन्न माने जाने जा मसदें खाइमा आ मसदें खाइ सपिं मसदें खाइ लाइफ मसदें खाइ निने बाते मसदें खाइ माने वह मसदें आग्रा मसदें गामसा मसदें माने मसदें खाइमु पाइमु करिसिनि खलाय वो मसदें बाहाय मोथां नारि बांनि और तिनि और निजिनि माबा मेला खुलक गावनि जाथायनि खाइजामनि जागो खाइजानाय दैबो जाखै बुताक जराय रक्त माने जाखै सिसिया हाय जालाय गाव तामो गन जाखै आरो जों आगे जों सराय फरनो माने और ताबो केन बाजन सुदा बाय जाखै न जों सराय फरगा तामनो ताफनो गामि आमताय होगे सुदा बायखाया दिनि बलावनि वासलक दानै वासलक सावै वासलक थापला नागै गायसा नायथ हौवानि जाखैखौ दं जाखैखौ ओ थाब्लानो दागै दै लुगै सकरि नायथा जों नायथ कप्राखौ अखारो लाइफांतानि खुइ फरायबो बनिबो खायो सेबे नामनि सेबेंग्रा बुनि सेबेंग्रा दं बनो मोतानि राम रवै बनो बुसावै थापला खायो विभिन्न अब खायजनि चिं जाखैबो दं दानि खायो जे चिनि खायमु जों आसर जे सय जाखै खायमनि लाय गतेबो थाव गतेबो खायमु टाउन बाजारनि सुगा के फाइजों मानि क्रिम बाहायमा के बनबो दिनो और न तो जागनाय जाखति बाहायनो नेने जाखतिबो गरनि दं जाखै हनै बिया जाखै विभिन्न रकम लाइफां जाखै बातेमा जाखै वाहा जाखै विभिन्न रकम जाखैबो दं आरो बिसिङाव जाखतै हिबो दं को जाखै मुयाव होखलाय तमा खाय इसा माइनो गरिनो
थुलुई माइरं रसैयो जोबोनो के जाखै के जाखै हिंखलाय तामुखाय जाखै न jahan ro kapla sok mani ubuti no naithok ke kukri ke khlaibo no alada berma mo sedeng kaham khlaiye u sakhtai ozon thero mani bobo ozon ni kaisa tong kopra bo gengya ye bunna aro sombo sabipani berma ro oi aro songoi khlaina kane bo ke kuno mari gura ro jagya boni ke tatang chakhtai hun bo khlai bo asani kothau ye bo bor tini tongjang nai u jinis sathai kma mani mungmalia bono bo oron tini je sungnai rong ke boro bo sawi khlar jangnai gatai tamba awon durni gutong ga awon dru bo bibinno rokom no awon dru to bo hanke sombo se ber ma jar mni roi khaye aru bhai na awon dru ke bo na awon mai gori no khaye awon dru bo bo tin to jangnai jrai ta boni jrai ro hokle bora awon dru to man ho chakhoi to man chakhoi dei ta mon to man ho boro sinya Agaknya bonus cungkrong inari ni bangun ini nyamu sabu kerja bukan ni. Gak tebu tongpi uji ni. Imani lai bai je mani no je senamoi thai mani mui rong lai ubon ke iu. Lai ke thang no nagoi arno ni ne abu iman arno agora bahai ni aro somo se berma biai jar mani bolong ni mosla to bandar hing to ini kasih mosla yang apa kasih mosla ni kaisa to kelai kolok cikon bo to muici hing to botiro no rawoi o lai o klai arno agora phane no jepane je khaijang lai kai bono ke lai o klai kaham ke soi klai bono lai o ke thaplawo poro abo klai na bone oro lai be klai bono ke ne abo bono iu bono klo khane kaham ngo taithok boni kaisa motomani thomani to bono test na alada nini gudawni thomun alada teni tini imani alada peimani alada bibinno rokom chakhini thomun alada ge ei je thomun jinis ei je busuk nai thori chung thomni guri sara thom sara je cha jinis cha thai jamunu khlaimani mane bor kene juta je jini hono jung vitamin halai u je chamung jini kuthar chamung goboi chamung sara jini chamung thok sara nini jira gora mosla sara tamani chak thok ko hai jini tipra hawo sara salang klai jini janja chamung jini tipra bisel jini ta thai hai ko thok ka sikuri gen arte betongo wasu bahine wasu bone je maino awon guri no ba awon rustam hone awon guri mai no so mi norm klai bono bahane peyi wasu bai khusu je mai bahine wasu ko to klai mai bahine bono peyi su chamon mai ko wasu ni je moto mane wasu moroi khai kari yoi kari bono dam ha bono bahine se sento ko asit ko to bono gen usamuno जाते आगामी दिनाव बुसखांगो जिनिस रायराव सोरलांथों लुगलांथों जामुनो जागै बराव बोखाबाय मा बोखनाय सानथिमालांथों मा मानो हायनि बां बुसखांनो जों सिगमालिया बुसखांनि बां नाराय केतै मुइनि गायसन माहाय केतै गायसन जिनिस जामुं माइनि बाहायनो awon guri ni guri ang mai mai ni mai awon guri ano biyo sonoi tuku satu nok pukla ngai bonang ke kabong ngai awas sakrang bonang ke bai ke tola piro nai sakawa alka khlai tu hani tu ken boto seni ka to hani to khlaila khlai boto pro hai khai aro jero nai ba ni ta bono hai chi ro som sa ro khlaiene aro tola khoro oi chi ro oi khlai wa hani saka ko bai ni bo kiau khai bono ke aw sakrang gete kaisa tong lai bai bono ke banggi lai bai abon ni kaisa awan lai nei bono bo sa ko bolong ma ko bono ta ke kai to bai lai ru hinta awan ko sa kai lai ru to o huklai doloi o mai chini buira mai no bono mai gura no su ya o gura no su bono khaimane dai hai choi ni na o ya mai no khaimane no bono mai ka khlai khawoi jawoi ruwoi sia ba pri bai ruwoi
bono kari nagoi sao ar bo janja je romani nini ke babang moi ham moi pantoro nai nini awar pi ais baro nai sombaro nai baro nai bobo awar bang bu thai khani bono ba dekai ya ke ba kaisa kusung kene te sing ti sakrang khai mai khlai tola tui tu bo tui roi aro sakau roi koku kare moroi nau bote ni kothok ti nang ya khlai bote ka ku gete bu tong phego bai ni biswa te awan bono ko sap khlai sugo age to to sambai sug nau ta bo ke ni ni sin bai thangai melo telang surai te bo ya aro bai ne nini ja ro ni no nini aba chini je banai nare kra ko puri ro ji ha ji ba ro ji bai bono tei ba bono sap goi jikon budul khaye budul khai duloi lab ro ke ta bazar phalmo no ma kono khaye o awa je sakrang chang khai mane balang tei ro sakrang khai mane are budul ke ro bera oi kabang khaye nai sakaro sorok klai khologoi bono baila haklai o bahaino awan jeng no awan bele khlai thong bai khlai jau o sase ni botei ba aro bono khlai kai namani agar nai thau ku nai ko na ka sopong kai nai bono zakha botei bu thau ku o bono aw sakrang hunta seng khalai mani tek bai kai boti hai bu kai mani jini za khai pai mu kre jini borong ro tabo ke tabo ta mung sinai udu computer jog sinai je jini za mung sa khai ne pun de jini bororo isa select gobang de klai ka sia o ma haino paisa ni ayo sinai jawani besi bakharo liya ga udu bazar ja khane ma thongne bazar thangai bazar ni mani no paye khog manoi ji manoi boti haino spai ta boi jan bai su agini chai robo phatani mani no spai ta boi bazar phalmani no lijene samu no silia ungkau ani bangi dine oren nugo dine mani ka kuto dine bubagra daga mumba tu dulu jino khairo ma bai dine belai tu dabila dine buma bodor thapa sasa ko basai pheka korok sa dine han no ko bubagra jino daga iflu right to ka dine sa thai lungu ko mai thang ko mani no ti saina re kendro khani jino chuba ma bai ko ma bai tu belai dine buri buma ti dabila so khas rangai pasawul kini salni bangai jigon sabisio pane salni bisio jini sarati prani bororo jotonu borong bani sarati prawono khailang stu ide jini chapina jate jeng sakamalia jini chapaina nare ni bangai jini chapaina bumu sakamaya bumu no nare ni bangai jingoro tini khailang jeng igoro tini oro kaiseya takuro tini oro ni paye haino jini bubagra sao sarati prawo প্রতিটি ব্লাউজ থাঙ্গিনিরাও অম হাইখানি কাইসা অর তো যত ফাতানি বরফ খাইমিয়াং নাই হাতাল রংনি ইয়াও তন্তলাই রংনি খাইমিয়া সাপুন দিনো খাইমিয়াং নাই তো বরং নব অর হাইখানি খাবা সারওই বইতো মার নি বাং চিনি জাথাইনো নারেগানি বাঙ্গে ও থাঙ্গিনারে নি বাঙ্গিনিরাও প্রতিটি ব্লাউজ বাহাইনি দিরো অম হাই যা জরা বুচিওই তারিখ খাইলে নিরো অমর হাইনো বিদিরো লাইয়ে চিনি jini ja age ni samu no mo bongo no na re boni ro kai ni ono bote ku chino ko jige chu galai ni chini buma bo ta ba sa ja ta bo chor no sara tir brau ni sahari ro bai ja ki no jate orono ta bo mi omun prothom che ki na sala sin chi mai ni nai gami ro bon che khai nai ni ro bai so ji ta khai ni salai ni che proti ki bro ni che khai nai ni orono chang sahar ma bai bor ba ase kha ba sa ja 이 지금 하이는 알아 아고 들어와서 지금 제일 한칼에 많이 고트 지금 하이는 이라고 이제 이거를 와서 가봐서 뭐로 뭐 판 맞아 같은 거 지금 하이는 뭐로 봐 다 훌마 봐 주바 꼭 바이 파이메 파는 랑 피자 봐 주바 바이 파는 다 꼭 바이 주바 주바 하고 아루 지대이 좀 대고 판 맞다 대부 좀 그라 가니까 음악을 좀 쉬워 와디 톱상 까시 선물 들어 가이창을 틱 화이티는 저 어른방야 파는 사람들이 프라스니 부리러 지니 부마러 어머는 뭐 당나래 니방 지니 짜파이 가봉수 뭐 부모로 나르니 방 버러고 아자가는 바스가고 버러고 타바이 거바이 좀 수바고 가고 잡고 방의 어른 요어 안 들어는 뜨니 그냥 산이 무슨 내로 미자 끼니
निराव और सिनी ने निराव न संग आसाव विशेष पायु निराव सारा त्रिपुरा थांगो सारा त्रिपुरा हो निराव मीडिया बिसुंदी साथी ini mani ko puto boba gran dage mong tui durma bai or jigon khapen de jeng bini taklai jini samung komang jang na kirna ram na mo thang na ni bangai bumung samung komai thang tong mani no bumung no thar khe thang khna rang ni bang je pai lai tong kono sara tu boron ni ni dong prasar khai jadi take kai tong je manai ba khai jadi ini 15 tarik na 16 tarik saling nai je manai ka ba phai nai choi ju ja klai chuba ba phai thong bai jadi ni ro chuba ma ya klai ko bo ban ni lo khan ro tei bu su no ha ba ni ulang thong nei ni ro ni lo ni chung tong ni bo ro chuba ho bai jalang ni ni ro ni sa ro salni je food festival chengjak mani nini o food festival o jaga o nini phalnogo tamo item tong tamo item sanam jakha amai media no kono chini festival chini stolo changagi siri ni chamu chini awan tonga bohan tohan peng mane halang malang tongnai awan bisingo angor ketal item kokha muya do iko muya or muya nasiti o muya bolong sini khai tu mane hai pura direct mu khangkai muya ketung hai no ba muya ketungnya obokha kumun direct chalai jab sai ma kha direct or enduli agi to endul chalo endul kherege endul ni jaga or wahan tohan tong wahan bai tohan ko woi grind khai kono songka koi mosla khai sobai namanya koi or dawai kita karayo halangai bono prepare khai ta abo direct sai mano kok mane sai ni ane yang on makana nogo bos namai try sai ni foxi abo tam bung farka item katal abo da ko muya endul aki to endul mano muya endul obno bukur kugu to sana nang na direct sana obono eneng bukur kugu like khai ko lai nokna bisi apa chicken orang chicken raja abono kugu nang bukur direct wadi apa ko bukur di next wadi last ending dora kai mano pura kumun sih Nukurok tabuk obo oje nini abno kaisa busake phal obo ka chicken ni do chicken to tak dam to thai man na bla chicken ni pork ko dam to obo kaisa chicken ni hinga 40 rupees and pork ni hinga
hingga 50 rupiah. Muya to dam Simon lah noro bias muya mosla to pun dam kamai jata bu dam hizora hingga komono China beli jata na to tsunami pecah nogo bukan belai no potong mana China deh. Oke muya endul. Muya endul. Tai tam atau agen tong. Tai hingga sampai bayar kok awan bank tonggo wasulo awan bank mani direct hukui China nobo hingga tobak tonggo hingga halangjak tongnai ati sindai tukure sindai malia sindai apa kayaknya kemana sindai dukung malia halangjak tongnai pengjak tongnai wak putui subjak bahana subjak obrol sokoi bekai no pesan mungkin mana nih Oba hai ke jeneng preparation namani buprun sini mana koi gonta nangka ning omo hai ke prepare khanyan bagai ketal item ro Bonda to nangya tam makai kisah bazar nih nahara ke bisi time nangya prepare khaina nih moya khugui rupdi radi ko chicken nongno songai dawai kisah halangka bisi nangya ada wonta nih bisi mo nang Wansuk mungkam ini dah sak ke wansuk kamu ikan ajen kanyan ngaku bungkam. Ani bunia ani sak wansuk masewa ani sak. kita buk oba hai ke nungze oba hai ke sanamai mani tongo sini chamung sa borok rok ni item rok khai tong mani no nung lukurong ni phasingo boba hai kobok na musung obono practice khanya nango sini chamung no mothangai tong na nango nogorogo sudo phalpro bania khaipro siminia nogo sapro bo nogrogo bo omo hai rok sana nango boba hai ni kobok mung tong nai hastini joto বিশেষ kai buri rok ni phasingo semua kanai di sana ni icha tong hai klaina ni nini phan tong hai nang chamung akhano senama no bokroga akhano khai payo obo sungna nangya nini sungna ni nangya bokroga akhano khai pane nini jodi no nini icha tong khai bokhaw kaisa serang mani tong hai chamani no kun mai sungna nangya ni je khai payo akhano bumung tama hai ke nini o stall ni bumung nini bodo stall to TW Central Committee ni kaisa agot tola Central Committee dolimo chamung Sri City ni chamung kothok bumung ka Sri City ni chamung kothok nini sinimung ani te ani sinimung ka bisaka de bolma সরকারিদের অবিলম্বে গ্রেফতার করতে হবে বিপত্তির উপর অত্যাচারকারীদের অবিলম্বে গ্রেফতার করতে হবে ইনকিলাব জিন্দাবাদ রেদুয়াদ ইনকিলাব বিপত্তির হত্যাকারীদের অবিলম্বে গ্রেফতার করতে হবে বিপত্তির হত্যাকারীদের গ্রেফতারের সাথে মহিলা কমিশনকে ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে হত্যাকারীদের গ্রেফতার
অবিলম্বে গ্রেফতার করতে হবে। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন সংবাদপত্রের মাধ্যমে আমরা জানতে পেরেছি, বিশেষ করে আপনাদের মাধ্যমে, এই ঘটনা। মেয়েটি নবম শ্রেণীতে পড়ে, দীপশ্রী দাস। তাকে সে বর্দোয়ালি এলাকায় বসবাস করে, কিন্তু জয়নগর এলাকায় ভাড়া থাকে। এখন তাকে সেখান থেকে অরুণ হালদার নামে একজন আরএসএস নেতার মাধ্যমে তাকে শুদ্ধিকরণের জন্য নেওয়া হয় কলাছড়াতে। সেখানে সাবরুমের কলাছড়ায় যে বিপ্লব সেন তার বাড়িতে নেওয়া। আমরা যতটা জেনেছি তাকে গোমূত্র খাওয়ানো হয়েছে প্রচুর পরিমাণে, যেটা তার শরীরে কোনো মতেই সেটা শরীরে তার ইয়ে করেনি। তারপরে তাকে গোবরও খাওয়ানো হয়েছে বলে। তাতেই তার মা বাবা তারপরে আনতে গেছে, তাদেরকে দেয়নি। নির্মম অত্যাচারের পরে মেয়েটি নিজেই আত্মহত্যা করতে চায়। নবম শ্রেণীর মেয়ে, খুব বেশি বড় না, কাজেই সেখান থেকে তাকে কলাছড়া হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখান থেকে তাকে জিবি হাসপাতালে পাঠানো হয়। ডাক্তাররা ব্যর্থ, বলছে আমরা পারবো না তাকে। তারপরে তাকে রেফার করা হয় কলকাতার থেকেও ডাক্তাররা বলেছে আমরা অসমর্থ, আমরা পারব। সেখান থেকে মেয়েটিকে ফিরিয়ে নিয়ে আসার পথে আপনারা দেখেছেন সে মারা যায়। আমরা বলবো এটা মারা যাওয়ার পেছনে এটা হত্যা বললেই তো, তাকে জোর করে, যেগুলো আমরা কোনো সময় আমরা ব্যবহার করি না। বিশেষ করে আমাদের রাজ্যের মতো শান্তি সম্প্রীতি আমাদের ঐতিহ্য। হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, আগে যেটা হতো এখন সামাজিকভাবে আমাদের রাজ্যে সেটা হয়। কোনো বাধা বিপত্তি নেই, কোনো জাতপাতের ব্যাপার নেই, ধর্মের ব্যাপার নেই। কিন্তু ইদানিংকালে আরএসএস এবং বিজেপির নেতৃত্বে যেগুলো চলছে, যে না হিন্দু মুসলিম জাত পাত নিচু জাত, এই বিভেদের রাজত্ব এখন আমাদের রাজ্যেও চলছে। তো এটা উত্তরপ্রদেশ, হরিয়ানা, এই সমস্ত রাজ্যে লাভ জেহাদের নামে যেখানে ছেলে মেয়েকে হত্যা করা হয় এবং তার সঙ্গে পরিবারের লোকরাও যুক্ত থাকে, যে না সমাজকে কলুষিত করছে, এই যে ভাবনা মধ্যযুগীয় বর্বরতার মতো, এই যে ভাবনা চিন্তা, এটা সামন্ততান্ত্রিক প্রথার থেকে আসে, মনুবাদী চিন্তা ভাবনার থেকেই এগুলো আসে। এটাই তারা রাজ্যে অ্যাপ্লাই করতে চাইছেন, দীপশ্রীকে দিয়ে তার সূচনা করলেন। আমরা চুপ থাকতে পারি না। সারা ভারত গণতান্ত্রিক নারী সমিতি আমরা চাই সমস্ত মানুষের মধ্যে, ভারত একটা মহান দেশ, ঐতিহ্যের মাঝেই এটাই তার ঐতিহ্য। আর আমরা জানি ধর্মনিরপেক্ষতাই আমাদের সংবিধানের মূল কথা। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আরএসএস বিজেপি আজকে যে সমস্ত ঘটনা অতীতে করেছে গোটা ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যগুলোতে, আজকে আমাদের রাজ্যের মতো রাজ্য যেখানে জাতি উপজাতি হিন্দু মুসলিম বৌদ্ধ খ্রিস্টান সৌভাতৃত্বের বন্ধনে এই রাজ্যটা আবদ্ধ, একটা শারদ উৎসবের প্রাক্কালে আজকে বিমর্ষ সেই পরিবারটার অবস্থা কী? একটা তরতাজা মেয়ে, তাকে নিয়ে এভাবে অত্যাচার করলো। তারপরে মেয়েটা, এটা আমরা বলবো এটা সে মারা যায়নি, তাকে খুন করা হয়েছে, পরিষ্কার ভাষায় আমরা বলতে চাই। কাজে তার বিরুদ্ধে আমাদের গোটা রাজ্যেই কর্মসূচি চলছে। গতকাল আমরা সাংবাদিক সম্মেলন করেছি। আজকে আমরা মহিলা কমিশন, যেহেতু নিশ্চুপ, কেন নিশ্চুপ? মহিলা কমিশন আমরা জানি নিরপেক্ষ, কাজেই মহিলারা যেখানেই অত্যাচারিত সেখানে মহিলা কমিশনের ভূমিকা থাকবে। কিন্তু আজকে দেখছি আমরা মহিলা কমিশন একদম চুপ, কোনো বিবৃতিও আমরা দেখিনি, পত্রপত্রিকা, টিভি চ্যানেল অথবা অন্য কোনো সোশ্যাল মিডিয়া আমরা কোথাও দেখিনি মহিলা কমিশনের ভূমিকা।
তার জন্য সারা ভারত গণতান্ত্রিক নারী সমিতি ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে ওনার সাথে কথা বলার জন্য আমরা এখানে এসছি। আমরা ওনার সাথে কথা বলে উনি কী বলেন তার 17ই অক্টোবর তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের তাসখণ্ডে কিছু প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টি গঠন করেন। তার থেকে 103 বছর পরে আমরা এখানে তার 103তম বার্ষিকী উদযাপন করছি। 102 বছর পরে সেদিন তাসখণ্ডে প্রবাসী এই ভারতীয়রা দেশ ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলেন স্বাধীনতার অদম্য আগ্রহে। তৎকালীন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের হাত থেকে ভারতবর্ষকে মুক্ত করার জন্য, স্বাধীনতার জন্য উত্তাল এই দেশের যুব সম্প্রদায়ের একটি অংশ তারা বিভিন্ন দেশে পাড়ি দেন এবং তাদেরই একটা অংশ সোভিয়েত ইউনিয়নে তাসখণ্ড শহরে মিলে ওখানে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠা করেন। এই 102 বছর আমাদের জীবনের 103 বছর হতে চলছে। আমাদের জীবনে অনেক চড়াই উতরাই আমাদের পার হতে হয়েছে, অনেক বাধা বিপত্তি, অনেক শহীদের রক্তে এই লাল ঝান্ডা আরও রঞ্জিত হয়েছে। আমাদেরকে অনেক আঁকা বাঁকা পথে এগিয়ে যেতে হয়েছে। শাসক গোষ্ঠীর আক্রমণের মুখে লাল ঝান্ডা কমিউনিস্ট পার্টি মাথা নত করেনি। একই সঙ্গে একদিকে সাম্রাজ্যবাদ, পুঁজিবাদ এবং সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াই, দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য লড়াই, অন্যদিকে পার্টির ভিতরে দক্ষিণপন্থী এবং বামপন্থী বিদ্রোহের বিরুদ্ধে মার্ক্সবাদের বিশুদ্ধতা রক্ষা করার জন্য আমাদের পার্টি, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি মার্ক্সবাদী হিসাবে নিজেকে তার নবম কংগ্রেসে, তাকে কলকাতা কংগ্রেসে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি মার্ক্সবাদী হিসাবে আবির্ভূত হয় এবং ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি মার্ক্সবাদী আজও গর্বের সঙ্গে 1920 সালে তাসখণ্ড শহরে প্রবাসী ভারতীয়দের গঠিত এই কমিউনিস্ট পার্টি নিয়ে গর্ববোধ করে আগামী দিনে এই দেশের সাংবিধানিক অধিকার, নাগরিক অধিকার, মৌলিক অধিকার রক্ষা করার জন্য এই লাল ঝান্ডা তীব্র গতিতে অগ্রসর হবে সমস্ত মানুষের কাছে। সেই আবেদন আমাদের আজকের দিনেও। আজকের দিনে দাঁড়িয়ে কতটুকু মানে এই আপনাদের প্রতিষ্ঠা দিবস পালন? আমরা গঠিত হয়েছিল বিদেশের একটি মাটিতে কয়েকজন প্রবাসী বিপ্লবী। সেই থেকে আমাদের ভারতবর্ষের মধ্যে তৎকালীন সময়তেই ভারতবর্ষের কলকাতা, বম্বে, মাদ্রাস, লাহোর, তৎকালীন অবিভক্ত ভারতবর্ষ, লাহোর, এই সমস্ত জায়গাতে কমিউনিস্ট গ্রুপগুলো কাজ করছিল, পাঞ্জাব, এবং এখানে কমিউনিস্ট গ্রুপগুলো বিভিন্ন রকমের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন এবং সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, বিশেষ করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে ভারত ছাড়ো আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা অংশগ্রহণ করেছিলেন। তার কৌশলগত অবস্থানে কোনো কোনো সময় কংগ্রেস পার্টির ভিতরে থেকে কাজ করেছেন। এইভাবে দেশের স্বাধীনতা হয়েছে। স্বাধীনতার যা প্রত্যাশা ছিল আমাদের, সেই প্রত্যাশা পূরণ হয়নি। দেশের অর্থনৈতিক রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তর হয়েছে, দেশের মানুষের সামাজিক অর্থনৈতিক অবস্থা আজও চরম অবনতিতে রয়েছে এবং আজ দেশ চরম বেকারি, দারিদ্রতায় ভুগছে। দেশের চরম মন্দা চলছে অর্থনীতিতে এবং তা থেকে উত্তরণের জন্য চাই ধর্মনিরপেক্ষ বামপন্থী গণতান্ত্রিক শক্তিগুলোর একতা। এই নিয়েই আমরা অগ্রসর হচ্ছি। আমাদের বিশ্বাস মার্ক্সবাদ লেনিনবাদ অজেয়, অপরাজেয়, এ জিতবেই। মানুষের জয় অবশ্যম্ভাবী। Ambai, media takut dong no. Kuilano, sini bubagrana belai kai kuluma tai hambaya pero, karon bubagrani jare session kini oro mani kokoto food festival kaimano. Sini food festival ni item belai kini kebangma, sini oro 12 stall tongo, 12 stall ni bisingo. Sini tiprasani, Sri Siti ni joto samu, bebak no oro mantok nai, bebak no man nai, kaisa stall, kaisa item tong nai. Bahaya na bebak item ribo kaini jago haldak na sing groko setup mari ha karon traditional dress abo bonango samung ni logi wa ngai sing central committee bahaya no PWF kaisa stol nari kha ngai abo ni bagai sing
Ako na message na mo tungkol sini festival 2 din salno apa no buba grafta 10 minit din sekarang ano kol na ito yorok salburi narik dik ini karon 17 tarik ni ako 18 tarik buba grafta ini ay mandak kanya of festival ja ako ni bagay jeng salburi narik narik ni wansur laita buba grani dagi graf na bay salburi toni na dai sini os salburi yo jeng jacin kiprasani jara tabuk nih next generation dok total cara itu borok lagi nih samu dok nasi majul tanggai sama nih tenggai sama nih kebang mas samu sinai di toko pati apa dok no kebang mas samu siat cara itu apa no sirina nih bagaimana sini samu no sembrok kakai konan kan cuma kai samu kai sini bok bahasa apa pasti cengkir perasaan sini jago apa nih bagai bukan ya woi sini asam mulut tapi coba internasional foto orang mana nih bagai lo cengkini foto festival kayak apa harga itu juga aku telah soalnya cengkurung jaga orang ceng besar kayaknya nih bagai cuman satu kayaknya di situ blog tuai terus kayaknya sini samuno ketangkoninya sini samuno soko model konani jengjotno 아도는 이하노 ซึ่ง디프라스 진짜면 진짜면 까무 꼭 까무 것이 진짜고 아버지가 또 가서니까 보고 거네 너로 봐 진짜면 까무 다 보기 다 키비디 다야가디 디프라스 항상 디프라스 인작나 니그 있어요 진이 동문 바 사문 바 간문 바 사문 바 apa no masih di kona nana apa no kucing saja begitu di sana asal nah Tini ni aja ceng sama pandao sabu nogre motom pai ceng samung panda ceng already pai sok pai ka sini CM pai na sini MLR pai na sini DM pai tonggo oba he ke no motamuti pramotani jobto adong juksang sini lead assembly ni unkun MLR unkun sini TDA di sini adong unkun ta job sini borang nang leader tok ta job to patarni jara tiprasang tu tiprasayang tu jara o tiprarajob tongnai nya ka ba tiprarajob jara nya pai nai job to no na ang invite kayo sini of festival kayo sini sam no nai kanan kai sai kanan bagi ang to no
মাইও খুইও ডাক্তি ডাক্তি মাইও খুইও হয়েছে চিনি আসাখাই চামুং ভ্যারাইটি অর ফুনুকজাক খাইছে মুয়া বিসিঙ্গ এন্দুর মানমানি আমার তিনিওর ফালজাগু ইনি পদ বাহান্ন পদরে পদ বাহিকাই সংনানি চাটাং রক বাহিকাই খাইনানি চাখৈ তারপরে ওয়াক বাহান হাংজাগ রক হ্যাঁ সিকামবুক রক আলাই মানে চামুং মুইদু খাইরে খাইছে जोंहासो गोबां चामुं पदरे पद चाय दंनाय बरफ रक बबी थाङा चिनि चामुं चिनि बुकुट सम तिनि अर आत दाल बिदाल चामुं चिनि इन्डिजिनास तिब्रासारनि चामुं न बरफ अर हालमानि बिसिंति अमो डेमनस्ट्रेशन न बरफ खालाय दङ जोंनो टेस्टिं खालायदिनि थाखा जों टेस्ट खालाया जों पाइनो अर टेस्ट पाइनो हायते we will not test in free of cost বড় চিনি DWF ni dan pangzigrok dong haise je borok devo sana nang nai borong bagamo te gam gamo stall ro haise जों जारा already kiting sa khilik jak bor sin bagi omok kabang जाफाय हाइसे आं दालाय बंथबुम दिरकनो স্যার ওই মেলা কয়দিন চল নাই ও তিনি বাই খানাং নাই এবং দিস গোস সাকসেসফুল মো হাই চিনি ফুড ফেস্টিভ্যাল নো দেবো সাব ডিভিশন লেভেল নো দুদিন বার ইনানি প্ল্যান কাপু খানা নি পরেবো তে সাল নেই মো এক্সটেন্ড নাই এবং মো যদি সাকসেসফুল খাই जों हमलों हाय जागाबो खायना उचित दलाय रबो खायना उचित देबो दाल बिदाल सामु मोसे अरो जों तिब्रासार चिनि आइजे गोबां मान अरो तिब्रासार न बादरुगो गोबां मा उनि दखानि बरो अलरेडी पाइना जों लायखाय আচ্ছা যেমন সাবন কতদিন পাওয়া যাবে সাবো অমন আমাদের এই বাজেট অধিবেশন এই অধিবেশনে আমি ব্যক্তিগতভাবে এবং রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে এবং সমবায় দপ্তরের একজন মিনিস্টার হিসাবে কয়েকটি আমি আপনার সঙ্গে আজকে এই সাধারণ সভাতে আলোচনা করব বিশেষ করে আজকে এই সমবায় দপ্তর আপনারা সবাই অবগত আছেন বিশেষ করে সমবায় যে আন্দোলন করার বিষয় এবং উদ্দেশ্য আমাদের ভারত যখন আমরা স্বাধীনতা লাভ করি স্বাধীনতা লাভের পরে আমাদের দেশ যখন স্বাধীন হয় তখন থেকে আমাদের এই সমবায় দপ্তর এটা দেশের সমস্ত নাগরিকের জন্য বিশেষ করে গ্রাম ইউনিয়ন এলাকায় যারা বসবাস করেন তাদেরকে কিভাবে অর্থনৈতিক সহযোগিতা এবং অর্থনৈতিক শক্তিশালী করা এবং বিভিন্ন এই দপ্তরের মাধ্যমে মানুষকে রোজগার দেওয়া এবং এলাকা উন্নয়ন করা সেটা লক্ষ্য আজকে বিশেষ করে আমি ব্যক্তিগতভাবে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাবো আমাদের দেশের যিনি এই দপ্তরের মন্ত্রী মাননীয় আমাদের হোম মিনিস্টার অমিত শাহজিকে উনি অল্প সময়ে উনি যখন দায়িত্ব নিয়ে বিগত দিনে এই সমবায় সেপারেট কোনো ডিপার্টমেন্ট ছিল না আজকে এই সমবায় আজকে ভারত সরকারের একটা অন্যতম একটা দপ্তর হিসাবে যিনি দপ্তরের মন্ত্রী যিনি দায়িত্ব নিয়ে কাজ করছেন অল্প সময়ে উনি যেভাবে এই সমবায় দপ্তরটাকে এটা সুন্দর পলিসি এবং বিভিন্ন রাজ্যে দেশের অর্থনীতিটাকে যেগুলো ভাবে হোক শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে একটা অঙ্গ হিসাবে এই সমবায় দপ্তর কাজ করছে আজকে আমি অবাক হলাম
যে এত বছরের পরে ধর্মনগরের একটা কোঅপারেটিভ সোসাইটি যে বার্ষিক সাধারণ সভা, সেটা আমাদের যারা এই কোঅপারেটিভ যারা সদস্য রয়েছে, যারা মেম্বার্স রয়েছে, আজকে আমাদের এই সাধারণ সভা আমাদের জন্য কত গুরুত্বপূর্ণ সেটা আমাদের জানা দরকার। আমি শুনেছি বিগত বহু বছরের পরে আজকে এই আমাদের আপনারা যে কোঅপারেটিভ চালাচ্ছেন, এই কোঅপারেটিভের যে পরিকাঠামোগুলি বিগত দিনে বেশি কিছু এই এলাকা মানুষের জন্য কাজ করেনি, তথা 2018 আগে। আজকে প্রায় এই কোঅপারেটিভ সোসাইটির প্রায় 99 জনের কাছাকাছি সদস্য রয়েছে। সত্যি আমাদের মানসিকতা এবং আমাদের যে কর্তব্য সেটা বিগত দিন থেকে, বিগত আমাল থেকে আমরা আজকে পর্যন্ত নিজের যে মানসিকতা সেটাকে সম্পূর্ণ করার ক্ষেত্রে আমরা এগিয়ে আসতে পারি। আমি প্রায় প্রত্যেকটা আমাদের প্রাইমারি কোঅপারেটিভ সোসাইটি যে ডিস্ট্রিক্টে যে ডিভিশনে রয়েছে সেই জায়গাতে আমরা প্রত্যেকটা সময় আমরা যাই, এবং আমি দায়িত্ব পাওয়ার পরে বিশেষ করে আমাদের প্রত্যেকটা ডিস্ট্রিক্টে এই সমবায় দপ্তর বা সমবায় দপ্তরের মাধ্যমে বা সমবায় দপ্তরের সহযোগিতায় কি কি কাজ করছে এবং কি কি সোসাইটি আছে সেটা আমরা খবর এবং প্রায় ভিডিও মিটিং প্রায় সময় আমরা করতাম। দেশে আমরা প্রায় অন্যান্য রাজ্যতে আমরা বলি যে গুজরাটে প্রাইম মিনিস্টার, দেশের প্রধানমন্ত্রী গুজরাট থেকে, এবং দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গুজরাট থেকে। আজকে কেন গুজরাট এত উন্নত হয়েছে, আজকে কেন মহারাষ্ট্র এত উন্নত হয়েছে, আজকে কেন পাঞ্জাব এত উন্নত হয়েছে, আজকে কেন হরিয়ানা এত উন্নত হয়েছে, আজকে বিভিন্ন রাজ্য যদি দেশের মধ্যে আমরা যদি তাকিয়ে দেখি, অন্যান্য রাজ্যের মধ্যে এটা উন্নত হওয়ার কারণ এই সমবায় দপ্তর এবং সমবায় সমিতি যথেষ্ট এটা দায়িত্ব নিয়ে এটা অঙ্গ হিসেবে কাজ করছে। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের এই রাজ্যের যে সমবায় সমিতি বা সমবায় দপ্তর বিগত দিনে 2018 আগে পর্যন্ত যতগুলি আমরা রিপোর্ট পেয়েছি আমাদের হাতে এসেছে, সমবায় দপ্তরে বিভিন্ন সোসাইটি রয়েছে, প্রত্যেকটা সোসাইটিতে 2018 আগে সমস্ত সোসাইটিতে শুধু লস 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 লস। আজকে হরিয়ানা একটা রাজ্যে সমবায় দপ্তরের সহযোগিতায় একটা ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিট, এটা সোসাইটি একটা ম্যানুফ্যাকচারিং ফ্যাক্টরি রয়েছে। যেমন আমাদের রাজ্যে গুমটি ডায়েরি মিল্ক মতো হরিয়ানাতে একটা সুন্দর বড় একটা ফ্যাক্টরি রয়েছে। আমি গত মাসে যখন দিল্লিতে প্রোগ্রামে যাই, আমার দিল্লি প্রোগ্রাম ছেড়ে আমি যখন হরিয়ানাতে একটা বন্ধুর বাড়িতে নিমন্ত্রণে যাই, তখন বন্ধুর বাড়ির পাশে ওই ফ্যাক্টরি ছিল। সাডেনলি আমি ওই ফ্যাক্টরিতে যখন ভিজিটে যাই, চলো দেখ হরিয়ানা যেহেতু এসেছে একবার দেখে যাব। যখন আমি ওই হরিয়ানা একটা ডায়েরি মিল্ক মতো একটা প্লান্ট, একটা ফ্যাক্টরি রয়েছে, দুইটা প্লান্ট, তাদের থেকে আমরা জানতে পারি তাদের অফিসারের মাধ্যমে এবং চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসারের মাধ্যমে হরিয়ানা প্রায় সমস্ত হরিয়ানা রাজ্যের সমস্ত মার্কেটটাকে ক্যাপচার করে রেখেছে দুইটা প্লান্ট, এবং দিল্লি সমস্ত দিল্লিবাসী এবং দিল্লি মার্কেট সেটাকেও তারা ক্যাপচার করে রেখেছে।
তাদের প্রত্যেকটা বছরে আয় প্রায় 35 করোড় উপর, তাদের টার্নওভার, নেট প্রফিট। এবং তাদের গ্রাসরুট লেভেল পর্যন্ত আমি জানতে পারি যে তাদের গ্রাসরুট লেভেল পর্যন্ত যে ওই বিটা প্লান্টে যারা কাজ করছে, যারা রোজগার করে কর্মসংস্থার জন্য যারা সেই কাজের মধ্যে জড়িত প্রায় 1 লাখের উপর সংখ্যা। 1 লাখের উপর আজকে কর্মচারী আছে বিটা প্লান্টে যারা কাজ করে। তারপরেও তারা বার্ষিক ইয়ারলি তারা 35 করোড় তারা প্রফিট অ্যাচিভ করছে। কারণ হচ্ছে তাদের রাজ্যের মধ্যে, বা কারণ হচ্ছে তাদের যে পলিসিগুলি, তাদের মেন্টালিটিগুলি, ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট করা এবং আনএমপ্লয়কে কাজ দেওয়া। কিন্তু বিগত দিনে 2018 আগে পর্যন্ত অবস্থা দুর্ভাগ্যের সাথে বলতে হয় প্রত্যেকটা জায়গাতে গিয়ে, তারপরেও প্রায় 25 বছর মানুষ বিনা কারণে, বিনা সুবিধায় মানুষ সমর্থন করে তাদেরকে 25 বছর রেখেছে এই রাজ্যের মধ্যে বিগত দিনে। গতকালকে আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা মহোদয়ের সঙ্গে একটা অনুষ্ঠানে আমি উপস্থিত হয়েছি। আমাদের সমবায় দপ্তরের সহযোগিতায় রুদ্রসাগর উদ্বাস্ত কোঅপারেটিভ সোসাইটির মাধ্যমে প্রোগ্রামটা তারা বাৎসরিক প্রোগ্রাম এবং বাৎসরিক সে আজকে আপনারা যেভাবে প্রোগ্রামটা করছে সেরকম ভাবে তারাও গতকালকে তারা অ্যানুয়াল প্রোগ্রাম, অ্যানুয়াল জেনারেল প্রোগ্রাম তারাও গতকালকে করেছিল। বাইরে ভাই গতকালকে সারাদিনে তাদের কর্মসূচির মাধ্যমে এবং কর্মসূচি সেরে সন্ধ্যাবেলায় আমাকে এবং রাজ্য সরকারের আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে নিমন্ত্রণ করে তারা একটা সুন্দর প্রোগ্রাম করেছে। বিগত 1 বছরে তাদের যে বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে তাদের রুদ্রসাগরের উদ্বাস্ত সমবায় সমিতির মাধ্যমে তারা বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটিসের মাধ্যমে তাদের 1 বছরের যে প্রফিট ইনকাম সেটাকে তারা ওই এলাকায় অসহায় পরিবার এবং ওই এলাকায় অসহায় যারা ছাত্রছাত্রী আছে এবং বিশেষ করে এই শারদীয় দুর্গা উৎসবকে কেন্দ্র করে তারা বস্ত্র বিতরণ এবং অর্থ সহযোগিতায় দান বিভিন্ন কর্মসূচি তারা করেছে। প্রায় 400 জনের উপরে তারা 10,000 করে তারা দান দিচ্ছে গতকালকে এবং 2,000 উপরের পরিবারে তারা বস্ত্র দান করছে এবং অসহায় ছাত্র ছাত্রীদের জন্য পড়াশোনার ক্ষেত্রে অর্থ সহযোগিতা দিয়ে দান করছে গতকালকে। কিন্তু 2018 আগে ওই রুদ্রসাগরের উদ্বাস্ত সমবায় সমিতি 18 আগে ওর লস ছিল। আজকে 18 পরে তারা ইতিহাস তৈরি করেছে। সেই রকম ভাবে গতকালকে তারা যে উদ্যোগটা নিয়েছে সেরকম ভাবে কোনোদিনে ত্রিপুরার মধ্যে আমাদের সমবায় দপ্তর আসার পর পর্যন্ত কোনোদিনে গতকাল মতো তারা প্রোগ্রাম করতে পারেনি। এবং রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তহবিলে তারা 1 লক্ষ টাকার চেক তুলে দিয়েছে গতকালকে। সেটা হচ্ছে আমাদের মাত্র 5 বছরের মধ্যে 2 বছর করোনা মহামারীতে লকডাউন ছিল, কেউ কাজ করতে পারেনি। মাত্র আমরা কাজ করা সুযোগ পেয়েছি মাত্র 3.5 বছর। পলিসিগুলি আমাদের মানসিকতা এবং পলিসি সেটা যদি ঠিক না থাকে
আপনি যতই চেষ্টা করুক কোনোদিনে সম্ভব হবে না। বিগত দিনের মানসিকতা যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা পরিবর্তন না করতে পারি ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা সম্ভব না। আমি শুনতে পেরেছি এই বিল্ডিংটা 2018 আগে ছিল না, আজকে মাত্র 3.5 বছর সুযোগ পেয়েছি কাজ করা এই ধর্মনগর আমাদের কোঅপারেটিভ প্রাইমারি সোসাইটি। আজকে 3.5 বছরের মধ্যে যদি এইরকম মানসিকতা নিয়ে যদি এই সুন্দর একটা প্রজেক্ট তৈরি করতে পারে, তাহলে বিগত দিনে পারছে না কেন? বিগত দিনে করার মতো মানসিকতা ছিল না কেন? আমরা যখন সত্যি কথা বলি তখন মানুষে কিছু অংশ মানুষ সেইগুলিকে সহজ ভাবে মানতে পারে না। এবং আমি অনুরোধ রাখবো আপনারা নতুন মেম্বারশিপ ইনক্লুড করার ক্ষেত্রে আপনারা সেগুলি পলিসিগুলি তৈরি করুন। আজকে প্রায় 100 জন মেম্বারশিপ মধ্যে প্রায় 40-45 জন মেম্বার মনে হয় महाराजा आयुग लखो बुबागरा के बुबागरा के जय बुबागरा long live long live long live बुबागरा long live long live long live बुबागरा long live Conrad Sangmaji welcome Conrad Sangmaji welcome Conrad Sangmaji welcome Conrad Sangmaji long live Bubagra long live Conrad Sangmaji welcome Conrad Sangmaji long live Conrad Sangmaji long live Conrad Sangmaji welcome Bubagra welcome Bubagra long live Bubagra long live Conrad Sangmaji long live Conrad Sangmaji long live Conrad Sangmaji welcome Conrad Sangmaji welcome Conrad Sangmaji welcome Conrad Sangmaji long live Conrad Sangmaji long live Bubagra long live Bubagra long live Conrad Sangmaji long live Conrad Sangmaji welcome Conrad Sangmaji welcome Conrad Sangmaji long live Conrad Sangmaji long live Bubagra long live Bubagra long live बुबागरा के जय बुबागरा के जय महाराजा के जय कॉर्नेल छंगमा जी की जय कॉर्नेल छंगमा जी की जय मैं आप सबको यह अनुरोध करता हूं कि अपने अपनी जगह पर बैठ जाए। हमारे बीच हमारे बुबागरा और हमारे आस के विशेष अतिथि हमारे पड़ोसी राज्य मेघालय की मुख्यमंत्री सम्मानित हमारे आदरणीय श्री कर्नल संगमा जी पहुंच चुके हैं और उनके साथ आए हुए सभी विधायकगण को भी मैं हमारी तिपरासा की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। खाजानी रांगचांगनी ताकुक तेबुकुक जों जतनो साइमानखा चिनी बिसिंगनो ताबुक नो चिनी महाराजा फाइसक पाइखा तै बिनि लगे जों नुकमानखा मेघालयनि चीफ मिनिस्टार मेघालयनि डायनामिक लीडर चिनी माननीय बरम गनां कर्नेल सांगमाजी बबाहिनो फाइसक पाइखा तै बिनि लगे
जों ताबुक चीनी महाराजा तै चीनी मेघालयनि चीफ मिनिस्टार नो चीनी रिसा तै खुम आबनो कारिबो कैसे जैकेट दुई जों बरम खायलायनाय चीनी बिसिङाव फाइ सकबायजाक चीनी एलओपि बनोबो बिनि आसुक थायो आसुनान बागि कबक जागा रुबिना आई निन ब्राइ बुरिरा पासै नाइसे संग फान्दाव सिरि ताबुक चीनी महाराजा नो चीनी ट्रेडिशनल ड्रेस नि स्नामजाक जैकेट ते रिसा रुई बरम खलायनाय चीनी बुकुक नाइसादे बर्मा। अब हमारे महाराज को हमारी संस्कृति और धरोहर की पहचान रिसा और कोट भेद देते हुए सम्मान और स्वागत करेंगे हमारी बहन और चीनी मेघालयनि फाइ सकबायजाक चीनी सीएम अब हम स्वागत और सम्मान करेंगे हमारे पड़ोसी राज्य मेघालय की मुख्यमंत्री आदरणीय श्री कनराड संगमा जी को हमारी संस्कृति की पहचान और धरोहर रिसा और कोट भेद देकर। तो मैं सर को रिक्वेस्ट करता हूं और हमारे बहन को मैं अनुरोध करता हूं कि सर को रिसा भेद देते हुए सम्मान और स्वागत करें। सभी साथियों को मैं कहूंगा अपने जोरों से हाथ तालियां दीजिए हमारे मुख्यमंत्री जी की स्वागत के लिए। जों ताबुक खायनो हाय तै फाइनाय मेघालयनि सकबायनाय बरम गोनां एमएलएस रगनो जों ताबुक रिसा जेकेट दुई बरम खायनो हानाय बरम खायजागै दङ चीनी मेघालयनि फाइनाय एमएलए अब हम स्वागत और सम्मान करेंगे हमारे मेघालय से आए हुए आदरणीय विधायक श्री बंतेदोर लिंगडो जी को हमारी धरोहर और संस्कृति की पहचान जो कोड और रिसा है। अब मैं अनुरोध करता हूं हमारे विधायक संजय संगमा जी को रिसा और कोट के साथ स्वागत और सम्मान करें। हमारे बहनों को मैं अनुरोध करती हूं और अब मैं अनुरोध करता हूं हमारे विधायक सर अल्बिन मरक जी को हमारी संस्कृति की धरोहर और पहचान जो रिसा और कोट के साथ स्वागत और सम्मान करेंगे। और मैं सभी हमारे साथियों को ये अनुरोध करता हूं कि हमारे अतिथियों की सम्मान में अपने हाथ तालियों के साथ सम्मान करें। अब अनुरोध करता हूं हमारे सुबीर मरक जी को जो एमएलए है हमारे मेघालय राज्य के आज के हमारे अतिथि है। सर को भी हमारी धरोहर जो पहचान है संस्कृति की रिसा और कोट के साथ सम्मान और स्वागत करेंगे। साथियों आप सबकी ये तालियां नहीं रोकनी चाहिए हमारे अतिथियों की स्वागत में ये जारी रखे और भी हमारे सम्मानित अतिथि यहाँ पर है उन सब की स्वागत में और एक जोर से तालियां हो जाए। तो सभी आदरणीय और सम्मानित अतिथियों को मैं फिर से धन्यवाद देता हूं।
tabuk koinai sini takuk sekangno nini khorang keti baike nini recamungno jotoni buskango resabnani bagi जों ताबुक चिनी ताकुक सिगांनि खरांबाय हायनो हाय चिनी खापांनो खिलिउइ नालायनाय ताकुक सिगांनो कबक जागो मिनि खनातत खरांबाय दीपर जरानो चांगद खायरनानि बागै हामबाय Joto tiprasarok bahai dong bai. Angka kayo tini orok fainai takuk bukuk jela beri okra kusu joto no. Mungsa mungte nasik musung mani hingke kia bani mekhang nanya ni kia bani khorang nanya ni kenanane ni themani yana. Tam kia kaisan imang sini dophano seng kaham khajan musunggo sini tinang no seng kaham khajan musunggo. Hai ni bagai no tini seng kosto ke tini phailai ungkhana hne angkha khayo haini bagaino tini ni resap mum ang joto tiprasa rok no yafornan musungo sing joto tiprasa sing bugung parasa mogol chikongsa sing no hani busa haini bagai nor buman khangke or samung na amai paksa manjudi yang bisa benar. Dimangkaisha lama berdosa orang baksa yang ributkan ini. Oh sini yang selagi baksa Fulgul lain Jabohani besar Imang cini kaisha Cini mung cini kaisha Cini api baksa Joto tiprasa Hapun hatai bobo kongui maro Rike joto nofan Lai fongohor Bejeng maro Hamsa baca silin goshike diprasa bangso silin coba wo joto diprasa wan maju fadi oh joto diprasa Diprasa Moko cikongsa Bukung barasa Jengno ohani besar Bisikoloma Jengno pandika Double legend Shisaka Nai pada pansa Yang selagi baksa Fulgul lain Jabohani besar Imang cini kaisha Cini mung cini kaisha Cini api baksa Joto tiprasa Hapun hatai bobo kongui mano Rute joto nofan Lai fongohor Bejeng maro Hamsa ungkelengan Fai silin gui tongkenan Diprasa baca silin goshike
selagi baksa Funggui dilai Shabohani besar Imam cini kaisha Cini mung cini kaisha Cini api baksa Joto di prasa Aku hantai bo Bokong gui mano Rute joto no fan Lai fan no hoi Berjuang mano Ansha kena Wai shidi Gui tong kena Di prasa Di prasa Baca silin Goshike Di prasa Di prasa Angkor silin Coba wo joto Di prasa Di prasa Wan maju fadi Oh joto Di prasa Di prasa Tabu angor dong sengai cini silmung tamu ke norok di prasad sani. Te oh hani pusat sabo ke norok di prasad ni sari do. Cini silmung tamu. Oh hani pusat sabo. Norok tabu bersamung amai baksa manjuri. Cini sini mungtamo Alke shawi de mano Di prasa Oh Johani busa sabo Alke shai de mano Di prasa Cini sini mungtamo Alke shawi de mano Di prasa Oh Johani busa sabo Alke shawi de mano Di prasa Di prasa Di prasa Di prasa ayuk lok theng. Jotot di prasa juri tongke teu cha cini mokrobai cini gubagra te sini sar sang mani bagai ipal kiapa. Hambai. Belai belai kena hambai. Cini takuk sekang debor mano. Bini kena toto korang bai. Cini kapang no kiliwi kelang mani bagi. Faidi hai na hai bini bagi. Tewa cha jure hat tali. Jeng sai mano. Cini buskango. Cini Maharaj Pai Sok Pajak. Bini logi. Meghalaya ni Chief Minister. Baram Gunang. Mujang Conrad Changmaji Pai Sok Pajak. Te hai na hai Pai Sok Pajak tongo. Bini. Meghalaya ni Legislative Assembly ni MLS Rock. Baram Gunang. Bantedor Lingdo Changmaji. Baram Gunang. Sanjoy Changmaji. Te. Baram Gunang Albin Marakji. Abono kari bahina tongo. Baram Gunang Subir Marakji. Baram no kari bahina. Jeng Dayasor Nogui Manka. Tini Chini. Legislative Assembly ni. Tripura Legislative Assembly ni. LOP Baram Gunang Onimesh Deborma. Baram Gunang LOP no. Bini manijak. Khotolo achukna ni bagi kobok jago. Hai no hai kobok nai. Chini TTAD sini CEM Baram Gunang Purno Chandra Jamatia Sarna Bahino Bini Manijak Khotolo achukna ni bagi kobok jago. Tabuk jeng hai no hai kok kenalai nai. Chini buskango kok naduk nai. Chini Tripura Legislative Assembly ni Leader of Opposition Baram Gunang Onimesh Deborma Sani Khukti. So Sarna koi nai nini nangkuk mani kok Sarna ni bagi hambai. Jotono balai balai hambai. Tini ni pandani achukphang tai chengbai manjak phaijak tini chini narwayokra Honorable
Chief Minister of Meghalaya, Bonopai Playa Hambaya Paru, Tongo Chini Habubagra, Chini Party ni President Sir B.K. Uncle, Tongo Meghalaya Legislative Assembly ni all honorable MLAs, Chini Jotto MLA, MDCs, Tai Chini ADC, Te Jotario, Joham Yakok, in the plus of Duihamso, Ubagra by Cheng, Pal Clay, Movement Against Citizenship Amendment Bill ni Panda Claymani Heights. And if we compare, I think we have grown up by 3 times. Sangazora, Je Klaikabuni, Tingun Tini, Chini Borok, Sungje, Tiprasarok, Tansa, Abo Conrad Sangani Buskango Sung Proof Prakait. Mo Conrad Sangma Sabo, Chini Bharat Boshuni, the pride of Northeast, the pride of our country, late Sri Purno Sangmani, Busla Chini Conrad Sangma, Megalani CM Tini Pajak. Ang Muitu Klainan Mutsungo, Purno Sangma Speaker Mani Age, Bharat Bosho Kebu Speaker ni power and function. The importance of speaker, the value of speaker, Abu Kebu Shia Bharatborsho, Kintu Chini late Sri Purno Sangmaji, Bharatborsho no Punugi Klanka, what is speaker? Abu Chin Bagi Balai Gorboni Kok Haite. Ar Takukte Bukuksong. Chini Maharaja, Ebong Chini Sanmani, Greater Tipralenni Dabino, A Khorangno, Tebo Krak Kainan Bagai, Tini Conrad Sangmaji Chungbai Paika, Motheke Promanungo, Greater Tipralenni Chatino Kebo Te Muthui Manlia, Mo Chati Tebo Torna. Tini Mohalayani Salaino, there are so many Hindus, Christian no Badruibo, Kabangma Hindu, Borogrok Tini Oro Tongo, Hindu Calendaro, Mahalaya, Hamiano Mechenei, Kaplaying Mani Salomo, Ebong Mo Salo, Zumzotono Sumai Tangnai, Chini Greater Tipralen no Kebeng Nai Rogno Mechenei, Kuthar Sal Greater Tipralen Nitzang Klainai. Takuk Tei Bukuk Song. Sang Nuka. Chini 70 বছর নি ইতিহাস তো যদি চং উফিলেই নাই খাই হোয়াট ডিড উই সি চং তিপ্রাসারক 30 বছর কংগ্রেসি শাসন ন মেচে নেই অর বামফ্রন্টনি সরকার তুবুকা আইনো আনি বুমা বুফানি সমান বরগ্রক আনি দাবুরা সং নানা সংরক থুই রিওই মাই রিওই ফান রিওই বুজাগৈ তক জাগৈ বামফ্রন্ট সরকার ন ত্রিপুরা রাজ্য তুবু খাইছে আ সরকার ফাইমানি উলো বামফ্রন্ট সরকার চিনি ফানবাই ফাইমানি চিনি থুইবাই ফাইমানি বরক সিসং চুঙ্গি বগৈ চিনি বুথুই নঙ্গো হাইছে বগৈ তা থাংদে হাইছে আবনি উলো 35 বছর সিপিএম নি শাসন ন তি প্রাসারক থানসা ক্লাইই ও সাইদরা নদীও চুং বিসর্জন রেখা তি প্রাসারংনি ফান বাই আইছে পগৈতা থাংদে আকক নকে বহাইছে তাবুক তি প্রাসারক থানসাকে যদি চুং তংমান কানকে চিনি গ্রেটার तिप्रालैंड फाइनाई ताकुग्रक ग्रेटर तिप्रालैंड नो केबो कसुई माया मैं महाराज जी को बोलना चाहता हूं त्रिपुरा में जब एडीसी ने आवाज उठाई थे आज और सीपीएम कांग्रेस रो केबेंखा आई रिमेंबर दी देन प्रदेश प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी अशोक भट्टाचार्य सेड एडीसी दिनांकाय
ani kuthi sagati Malaysia ADC maranai CPM ro kebenka ADC nangya আসামের সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত চায় না সঙ্গর ডেমোক্রেসি গণতন্ত্র সে মাতুবু নাই কিন্তু তিপ্রাসারক থানসা তংমানি বাগৈ এডিসি নো কেবো কাসুই মানলিয়া তিনি এডিসি সঙ্গমান কা চিনি থানসানি বাগৈ আং খনাও চিনি হরিনাথ দেববর্মা কথাং তংগু তাক বহাইছে হরিনাথ বাবু মনইয়া হাইছে সম্ভুর খাইতং হাইছে ব মনইয়া হাইছে কিন্তু আং খনাকা যখন হরিনাথ বাবু দিল্লিও এডিসি মান পুরো বহাই মনইয়া বরক পর্যন্ত মনই বব মসাকা এডিসি মান মানি তং থগৈ দা জগদীশ অর তঙ্গ সার বিকের আঙ্কল বরক তেপ কাহামকাই শিও বিনি বাগৈ চিনি তিপ্রা সারক जों যদি থানসা খ্লাই তংকাই গ্রেটার তিপ্রা ল্যান্ড তু বুই जों ব মসাই মান নাই মস চিনি রিজলিউশন গানি ককাই তাগুক তেই বুকুক जों তিনি আন কক খনানান বাগে অর ফাইয়া আদরণীয় কংগ্রেস শর্মা জি sitting here he is a very good speaker ang bini kogrok khana kanok tini eto tongthok nai I told him in the airport that all the Tiprasas are so happy that they feel our Tiprasa chief minister has come today bini bage yafa korop dichini Tiprasa CM phai tonga and also tini ni mo jonosabang sanan muchungo কনরেড সাংমা সিএম মানলা খামং যদি 1969 গারো খাসি জয়ন্তিয়া একই যদি অটোনোমাস স্টেট 1969 মায়া হাঙ্কাই তিনি কনরেড সাংমা সিএম মায়া মেঘালয়নি বিনি বাগৈ গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড চিনি পাইথাক লামা जों থানসা মাতং নাই বুবা গ্রান লগি মারনাই আর তাবুকবো गोबां मा बर' गणमुक्ति परिषद निनि जनजाति मोर्चा ख्लायनाय रक ताखुक्तै बुकुकजों नरनां सानान मुजुंगो तिप्रासानि बागै कक खोनानान बागै दिल्ली सरकार केबनो नुंगिया जनजातिन म नुंगिया गणमुक्तिन म नुंगिया एकमात्र नुंगो तिप्रा मथातै बुबाग्रानो तै केमनो नुंगिया हाइছে बिनि बागै চিনি ক্যানারগনি ফান্ন ক্রাক খাইয়াই তাকুকতেই বুকুকসং জনজাতি মোর্চা গণমুক্তি পরিষদ খাইয়া ওই ফাইদে जों যতন থানসা খ্লাই অর চবা খ্লাইছি চিনি গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড মাতু বুনাই বিশিং বিশিং নরক মুচুং জাগো কিন্তু বিশিং বিশিং বাইঙ্গিয়া সাকাও নুক জাগৈ চবা খ্লাইছি जों গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড মাতু বুনাই আবন বাগাং যতন কবগৈ গবাং কক সালিয়া The time will be given to Maharaja and also our honorable CM from Meghalaya, Sri Conrad Sangmaji. Musuk kok sawino chini joto warriors sogno pipeline hambai diwoi angani kokoron muthak china tipra do phayuk lokthong bubagra yuk lokthong. Sarno belai kan hambai bini nangtung mani kok जों जतनि बसकां नारमानि बागै हानि बागै बिनि आगुलो कयनाय सिनि बसकां फाइ कक नारगानि बागै सिनि बरम गना सार जगदीश देबबर्मा अटोनमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलनि चेयारमैन सार नां कयनाय माइको फाइ बिनि नांगथुमानि कक थाइरंनो सिनि बसकां नारगानि बागै हामबाय ত্রিপুরা মথাবাই কবকজাগ তিনি এডিসি হেডকোয়ার্টার খমুলুঙ্গ হাক নানানি সেপারেট স্টেট গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড নংয়াখাইবা বৃহত্তর ত্রিপ্রাসানি বাগৈ হাস রামনানি ম দাবিনো সমর্থন খ্লাयै লুকু কথম কতরমা লুকু কথম পান্ডানি অজমা Honorable President, Chini Tripura Mathanibo President, Tinini, Moluku Kothom Pandawo, Narwa Yokara, Honorable Chief Minister, Chini Meghalaya State ni,
বরম গোনাং কর্নাল কে সাংমাজি তাই বিনি লগি খড়গপুरै মেঘালয় लेजिस्लेटिव एसेम्बलिनि बरम गोनां मेम्बार रक बरक ओंखा अनरेबल बानदर लिंदु अनरेबल सुबीर माराक संजय ए सांमा अरविंद उस्टोन माराक जी आं नरकनो जतनो वेलकाम जानगो चिनी बुबाग्रा और आचुक तंगनाय मंचो एदिसिनी बरम गोनां सीएम चिनी त्रिपुरा हास्टेनी ऑनरेबल लीडर ऑफ ऑपोजिशन अनिमेश देवबर्मा जत त्रिपुरा मथानी सीनियर लीडर्स एमएलए एमडीसी एक्स एमएलए एक्स एमडीसी सीनियर लीडर्स सकनो टीडब्ल्यूएफ वाईटीएफ टीईएफ टीसीएफ टीआईएसएफ साब्रुमनि सिमी धर्मनगरनि जतनो किसा किसा फाइनाय रांचा खाय ताखुक ताय बुखुक चं विशेष खलायै बुखुक काहाम चंला आं पाइफलाया चबानि चिबाय याफारै आं बारासाखनो कक सानाय थानचा खाय तंदे आनि कायसानो मेसेज जोंनाय चिनोरो बुबाग्राबो कक सानाय चिनि अनरेबल सीएम बो कक सानाय आनि कक कायसानो हानि बुसा त्रिपुरा सारक जे दाबी नतुयै याग्रुओ ओ दाबी 100% सक्सेसफुल नाय जों बयनि हा सेग्या बयनि हा सेग्या जों अन्यान्य राज्य उत्तर प्रदेश थं बिहार थं अन्ध्र प्रदेश थं बयनि हानि बरक बयनि हा सेगो जों त्रिपुरा राज्य सिनि हा तंमानि तै खाकसा आसुक बाया गोनां बयनो बागै तै खाकसा बागैनि जोहै जों सावो अब केन्द्र सरकार बोखा नरमै दंखा जों थानचा हंखाय अब माननाय बनि बागै आंगासु कलक सालिया जत त्रिपुरा सारक सिनि पहिला नाहारमानि जतनि इमां आलका आलका ngै मानो किन्तु त्रिपुरा सानि इमां ताबक चिनी बुसकांगो सेपारेट ग्रेटर त्रिपुरालैंड जतनो खरां तिसादे जतनो स्लोगान खाइदे नो ग्रेटर त्रिपुरालैंड नो रेस अब त्रिपुरानि लाइबोबाओ एक हिस्ट्री तंगो 1967 निसिमे लागातार 17 बছর अहानि जुबक रक नो अटोनमास नो रेस चबा खायमानि परे तिनि खमलंग आजाइका तिनि अखमलंगचों जनसभा खायनानि अधिकार मांखा बनि बेगैनो पाइथाक चिनि अ हा साकाओ थांनानि हिंखाय कायसानो लामा अबंखा बुबाग्रानो बुसकांगो तुयै बुबाग्रा जा सामानि मुकुम चिराबै जों बुबाग्रानो लगी मारनाय 100% नरगनो लांगा सुपं रुफायनाय 100% नरगनो गोला सुपङै रुफायनाय 100% त्रिपुरासानि इमांनो मुख छां खायरनाय अबचिनि विश्वास आसुलंसि दं जतनो तेवाइसा साब्रमनि सिमि धर्मनगर पर्यन्त जत फाइनाय खासुकसा चिनि वारियर्स नायथक खाय काहाम खाय नगक किफिलै थांबायजादि होनै कक कचारै आनि कक अरना मुथाका खलमखा त्रिपुरा मथा आयोग लकथं बुबाग्रा आयोग लकथं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर कर्नाट के सांमा लॉन्ग लिव खलमका बेलाय बेलायखनो हामबाय चिनि एडिसिनि चेयारमैन बरम गोनां जगदीश देवबर्मा सारनो मिनि नांकुक मानि कक सायखनार मानि बागै ताबुक हायनो हाय जों कक खोनालाय मानि फाइजगन थांनाय ताबुक चिन बसकांगो कक नारकनाय नाउ मे आई प्लीज कॉल अपॉन टू आवर ऑनरेबल अब मैं सभी का अनुरोध करता हूं कि हमारे महाराजा को पुष्प अर्पित करने के लिए सभी सम्मानित अतिथियों को मैं विनती करता हूं कि आप सब आगे आए और हमारे महाराज को पुष्प अर्पण करें।
और सभी हमारी साथियों को भी मैं खड़े होने के लिए अनुरोध करूंगा कि आप सब खड़ा हो जाइए। हमारे महाराजाओं के सम्मान में ये हमारे दिल और दिमाग में बसते हैं, हमेशा बसना चाहिए। जब तक हम रहेंगे तब तक हमारे बुबागरा के प्रति सम्मान जिंदा रहेंगे। जब तक हमारे सम्मानित अतिथियों हमारे बुबागरा को पुष्प अर्पित करने का कार्य समाप्त ना हो तब तक हमारे तालियां नहीं रुकनी चाहिए। साथियों अपनी तालियां जारी रखें जब तक हमारे सम्मानित अतिथियों हमारे महाराज Kesap tuip tal pirmawo chasmai rang chakni khorang saborok sijalangka aro ohoro bodol de khorok sade khorok ni de ruja yapri hujangai thangya nobar bai watui bai chini mukumo asuk no ruja jesuk mano khunani naidi jesuk mano nobar gotor phaidi jesuk mano watui phaidi chini mukumo asuk no ruja ke babono huimangla aboni bagai chini mukumo kuthang chini maharaja tabuk botongkho chini maharaja pradut kishor ji ko maharaja ki jai maharaja ki jai महाराजा की जय। अब हम अनुरोध करेंगे हमारे पड़ोसी राज्य मेघालय से आए हुए हमारे आज के सम्मानित अतिथि मेघालय से आए हुए हमारे सम्मानित अतिथि आदरणीय मुख्यमंत्री श्री कर्नाथ संगमा जी को मैं अनुरोध करूंगा कि आप माइक पे आके हमारे आंदोलनकारी सभी साथियों की मनोबल को बढ़ाने का कार्य करें। धन्यवाद। सभी साथियों को अनुरोध करूंगा हमारे सीएम साहब के स्वागत में तालियों की गड़गड़ाहट होनी चाहिए। मंच पे उपस्थित हम सभी के प्रिय नेता महाराजा प्रद्युत विक्रम किशोर माणिक्य बर्मन जी, विजय रंखोल जी जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, स्टेज पे मेरे साथ बैठे हुए सभी एमएलएज और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के सभी एमडीसीज, चेयरमैन, सीईएम, सभी हमारे असेंबली के एमएलएज और अलग अलग कोनों से आज इस महासभा में आए हुए सभी मेरे प्यारे भाइयों बहनों और सभी मेरे दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी को मेरी स्टेट की तरफ से और मेरी तरफ से शुभकामनाएं और प्रणाम और नमस्कार कहना चाहता हूं। हम सबके प्रिय नेता, मेरे दोस्त महाराजा जी को भी मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं कि आज उन्होंने मुझे आज यहां बुलाया और आप सबके साथ इस महासभा में भाग लेने का मुझे उन्होंने अवसर दिया। उसके लिए मैं सबसे पहले महाराज जी को मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं।
बहुत लोगों ने मुझसे पूछा कि आप इस महासभा में क्यों जा रहे हैं। तो जिन लोगों ने मुझसे यह पूछा, मैंने उनको जवाब दिया कि मैं मेरे तिपरासा के भाइयों और बहनों को मैं मिलने जा रहा हूं। मुझे उनसे मिलने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। दूसरा, मैंने कहा कि मैं मेरे भाई, मेरे दोस्त महाराजा जी से मैं मिलने जा रहा हूं। हां, और एक और बात कि मैं इसलिए भी जा रहा हूं क्योंकि मैं हमारे तिपरसा के सभी भाइयों और बहनों को यह बताना चाहता हूं कि जो आपके दुख दर्द हैं, जो आपके कठिनाइयां हैं, जो आपने अलग अलग इश्यूज उठाए हैं, जो आपकी सोच है, जो आपका मकसद है, इन सब चीजों में आपके साथ काम करने के लिए, आपका साथ देने के लिए भी मैं आज यहां पे आया हूं। दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट जो उत्तर पूर्वी भारत का जो हिस्सा है, हमारे यहां पे अनेकों कम्युनिटीज, ट्राइब्स हैं, अलग अलग इंडिजिनस लोग हैं। और अगर आपने पिछले 47 सालों का जो इतिहास भारत का देखा है, अलग अलग समय में अलग अलग नेताओं ने हमारे नॉर्थ ईस्ट के, उत्तर पूर्वी भारत के अलग अलग कम्युनिटीज के, इंडिजिनस ग्रुप्स के जो हमारी कठिनाइयां हैं, सोच है, इन्हें हमारे लीडरों ने बहुत सालों से इन्हें उठाया है। चाहे हमारे और आपके प्रिय नेता जो आपके प्रेसिडेंट हैं श्री विजय रंकल जी, चाहे मिजोरम के हमारे जो लीडर हैं श्री जोरमथंगा जी, या अलग अलग नागालैंड के, अरुणाचल प्रदेश के, मणिपुर के, हमारे मेघालय के जैसे पीए सांगमा जी थे, इन अलग अलग लीडरों ने हमारे अलग अलग इश्यूज को अलग अलग लेवल पर उठाया है। शायद रास्ते अलग हो, लेकिन हमारा मकसद और मंजिल एक ही था। चाहे हमारे तरीके अलग हो, इस सोच को और इस मकसद को उठाने के लिए हम लोगों ने अलग अलग कदम उठाए। मैं इस पे विचार करने नहीं आया कि कौन सा रास्ता सही था या गलत था, लेकिन जैसे मैंने कहा, हमारी मंजिल एक ही थी। आज जिस तरीके से हमारे नॉर्थ ईस्ट के हमारे अलग अलग कम्युनिटीज, इंडिजिनस ग्रुप्स, ट्राइबल कम्युनिटीज को जो अलग अलग कठिनाइयां हुई हैं, इन कठिनाइयों के खिलाफ आवाज उठी। हमारे लोगों ने हमारे इस पवित्र भूमि को रक्षा करने के लिए, इसकी रक्षा के लिए आवाज उठाई। हमारे संस्कारों, हमारे विचारधाराओं को, हमारे कल्चर को, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, इसकी रक्षा के लिए हम लोगों ने आवाज उठाई।
हमारे युवाओं को उनकी रक्षा के लिए हमारे इन लीडरों ने आवाज उठाई। हमारी मां बहनों के लिए, उनकी रक्षा के लिए अलग अलग आवाज हमारे लीडरों ने उठाई। हमारे आने वाले पीढ़ियों के लिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए हमारे अलग अलग लीडरों ने अलग अलग लेवल पर पूरे नॉर्थ ईस्ट में आवाज उठाई। और जब मैं ये कहता हूं, हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। हमें मालूम है कि भारत में हमें सभी के साथ रहना है। हमें मालूम है कि जैसे भारत आगे बढ़े, हम चाहेंगे कि नॉर्थ ईस्ट का हर कम्युनिटी, हर नागरिक साथ आगे बढ़े, क्योंकि पूरा डेवलपमेंट तभी आएगा जब हर एक नागरिक, हर कम्युनिटी का जब वो आगे बढ़े तभी देश बढ़ेगा। इसलिए हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम सबके साथ काम करना चाहते हैं, सबके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन अगर हमारी पवित्र भूमि को छीनने की कोशिश की या हमारे संस्कारों को, हमारे कल्चर को, हमारे रीति रिवाज को बदलने की कोशिश की, हमारे युवाओं की फ्यूचर को नष्ट करने की कोशिश की, हमारे मां और बहनों को नष्ट करने की अगर कोशिश की, अगर हमारे आने वाले पीढ़ियों की जो जनरेशन का जो भविष्य है उसे खत्म करने की कोशिश की, तो हम चुप नहीं रहेंगे और हम कभी भी इसे स्वीकार नहीं करेंगे। हां, देशभक्त हैं और देश के लिए हम काम करेंगे, लेकिन अगर हमारे ट्राइब, हमारे कम्युनिटी, हमारे इंडिजिनस लोगों के खिलाफ अगर कुछ हुआ तो हम भी चुप नहीं रह सकते। और इसलिए दोस्तों, आज मैं यहां आया हूं, मुझे याद है बहुत साल पहले, मैं बहुत छोटा था, मेरी मां ने मुझे कहानी सुनाई। उस कहानी में उन्होंने बताया कि जब वो छोटी थी तो उस समय उनके दादा मेघालय स्टेट, हिल स्टेट के लिए लड़ रहे थे। और जब मेघालय के हिल स्टेट के लिए जब मेरी मां के जो दादा थे वो जब लड़ रहे थे, तो मेरी मां की जो दादी थी उन्होंने उनको कहा कि तुम इसमें क्यों पढ़ रहे हो, अरे तुमको क्या मिलेगा, छोड़ो, घर के बारे में सोचो, ये सब हिल स्टेट मूवमेंट करके कोई फायदा नहीं है। मेरी मां की दादी ने मेरी मां की दादा से ये बात कही और उस समय मेरी मां ने उनकी बात सुनी। और जब उन्होंने सुनी तो मेरे दादा ने कहा, देखो, चाहे मुझे कुछ मिले ना मिले, लेकिन मुझे विश्वास है कि जो मैं काम आज कर रहा हूं, इसका फल जो है मेरे बच्चों को, मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन को और आगे आने वाली पीढ़ियों को इसका बेनिफिट मिलेगा, उन्होंने ये कहा। और दोस्तों, आज जो मेरे मां के दादा ने जो शब्द कहे थे वो आज एक सच्चाई है। और इसलिए आज जो इस महासभा में इतने सारे लोग अलग अलग जगह से आप आए हैं, शायद आपके मन में भी ये सोच होगी, लेकिन आप इस सोच को आगे बढ़ने मत दीजिए। आपको विश्वास रखना होगा, आपको विश्वास रखना होगा कि एक ना एक दिन आप कामयाब होंगे। यह विश्वास के साथ
आपको आगे बढ़ना है कि आप आगे आने वाले समय में हमारे जो सारे युवाएं हैं यहां पे, हमारी महिलाएं, हमारी मां, हमारी बहनें हैं, इनके फ्यूचर के लिए जो भी काम आज हम कर रहे हैं, जो भी काम आज आप कर रहे हो, ये आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए जरूर इसका उनको फल मिलेगा। दोस्तों, हमारा देश एक लोकतंत्र देश है और एक लीडर की आवाज से ज्यादा पब्लिक की आवाज ज्यादा शक्तिशाली है। यह आपको ध्यान में रखना है। पब्लिक की आवाज और पब्लिक जो चाहती है, लोकतंत्र में वही सबसे आगे होता है। इसलिए जैसे हम आगे बढ़े, हमें याद रखना चाहिए कि हमारे अलग अलग नॉर्थ ईस्ट के जो हमारे ट्राइबल्स, अलग अलग हमारे आदिवासी इंडिजिनस ग्रुप के जो हमारे लोग हैं, कहीं कहीं तो भाषाएं अलग हो सकती है। बहुत सारी ऐसी शब्द हैं जो आपकी लैंग्वेज और हमारे गारो लैंग्वेज से बहुत मिलती जुलती हैं। आपको मालूम है, जब आपके चेयरमैन और आपके कुछ लोग स्पीच दे रहे थे तो आधा स्पीच तो मैं समझ पाया। और इसी तरह हमारे ट्राइबल कम्युनिटीज में और इंडिजिनस कम्युनिटीज में एक तरीके से एक जोड़ है, एक लिंक है जो हम लोग तोड़ नहीं सकते। और इसलिए हमें साथ रहना है, एक दूसरे का साथ देना है। जब तिपरासा का इशू हो, आपका कोई प्रॉब्लम हो, तो हमें नॉर्थ ईस्ट के बाकी कम्युनिटीज को आपके साथ रहना है, आपके साथ चलना है, आपके साथ काम करना है, क्योंकि भारत एक लोकतंत्र है। अगर हम अलग अलग बिखर गए और अलग अलग हमारे छोटे छोटे नंबर आए, क्योंकि डेमोक्रेसी और लोकतंत्र है, शायद कोई ध्यान न दे, मैं किसी को दोष नहीं दे रहा, लेकिन यही डेमोक्रेसी है और यही हम लोग की राजनीति है। इसलिए ध्यान में रखना है कि हमारे लिए इस लोकतंत्र में हमारे नंबर बहुत जरूरी हैं, हमारी एकता बहुत जरूरी है, और जैसे कहा, हमें एक दूसरे का साथ देना है। और इसलिए दोस्तों, आज मैं यहां आया हूं, मुझे विश्वास है कि आज जो यहां पे हजारों की संख्या में, आज लाखों की संख्या में आज लोग जो यहां पे आज मौजूद हैं, मुझे विश्वास है कि यहां पे जो आपकी आवाज जो आप लोगों ने उठाई है, एक ना एक रास्ते से हमारी ये कोशिश रहेगी कि बुबागरा के साथ हम इसे पार्लियामेंट तक ले जाए और वहां हम इस आवाज को, आपकी आवाज को हम पहुंचाए। ये मेरा आप लोगों का से वादा है। हम चाहेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनली हम आगे बढ़े, हम एक सोल्यूशन निकालें और इन चीजों का हल ढूंढे। और इसलिए दोस्तों, एक बार फिर ज्यादा समय न लेते हुए मैं आप सभी को एक बार फिर धन्यवाद कहना चाहता हूं कि आप यहां इस मीटिंग में आए और आपने हमें इतना सम्मान दिया। मेरे साथ मेघालय के अदर एमएलएस भी आए हैं और पहली बार उनका भी यहां पे विजिट है, तो आज आप सबका प्यार देख के उन्हें भी बहुत खुशी हुई। और हम सब की ओर से एक बार फिर हमें सम्मान देने के लिए, हमें यहां पे स्वागत करने के लिए और बुलाने के लिए आप सभी को और बुबागरा को मैं पूरे दिल से मैं एक बार फिर सभी को मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं। I would once again like to take this opportunity to thank all the organizing committee members for calling us here,
And I would like to thank our Honorable Maharaja Saab for having invited me here to this program. And to all our friends who are watching us throughout the Northeast today, through different channels that are being telecasting this particular program all over. This is a very strong message of unity of the Northeast. And I want to tell our friends from throughout the Northeast, we are not here to fight or to go against any community or any individual or anybody. But we realize that when it comes to protecting our rights and our people, there will be nobody else but us to do it. And therefore, we must take up that responsibility. And hence today, when this mega rally is being organized, I'm here to show my solidarity and support for Tiprasa and for the Maharaja and for all of you, that we will work with you hand in hand to take the cause of the indigenous people forward. With these few words, I once again thank the Maharaja and wish all of you the very best. Thank you very much and Jai Hind. Belai belekeno hambai chini Meghalaya ni Chief Minister chini Borom Gnang Conrad Sangma Jino. So thank you so much, sir, for your valuable speech. Hai no hai bin bagi te pan kha kotar kha ya pa kharap mo. Phaidi aboni yagulo chung hai no hai kok khana lai mani phai chung thangnai. Tinini chini pandani jotoni slai nangkuk mani chini Tipra Mothani Chief the Founder chini jotoni bakhani bising achugui tongnai chini Maharaja Tiprasani Masiha Tiprasani Teifang chini Maharaja Pradut Kishore Deborma bini bukhuk tejung nangkuk mani kokna lainai Maharaja ki Bubagra ki Bubagra ki Maharaja ki Tiprasa Dopha ki Ang puila no norokno khulung mas kang ya pharo khulung kha. माननीय मुख्यमंत्री जी फ्रॉम मेघालय, मेरे मित्र, मेरे दोस्त कॉनराड सांगमा जी, हमारे संग हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट पू विजय कुमार रांखोल, यहां में चेयरमैन श्री जगदीश देव वर्मा, मेरे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन अनिमेश देव वर्मा, सीएम पूर्णचंद्र जमातिया, एमएलएस, ईएम्स, एमडीसीज, सबको मेरा प्यार। मेघालय से और 4 एमएलएस आए हैं, सुबीर माराक, संजय सांगमा, आबिन स्टोन माराक, आप सबको भी नमस्ते। और मेरे एक दोस्त जो शिलोंग से आए हैं, वो भी एमएलए हैं, फॉर्मर मिनिस्टर थे। 2006 में जब महाराजा किरीट बिक्रम मेरे पिताजी का देहांत हुआ था, तो उस समय वो आए थे। उनको हम पाइडांग बोलते हैं, लेकिन यहां में सब बनते डॉर लिंगडो से बोलते हैं। नमस्ते, खुलुंखा। आपको जो सुनना था आपने मेघालय के सीएम से सुन लिया, कैसा लगा? नहीं, कॉनराड सांगमा जी को क्या पड़ा? बुबा है, बुबा को है, आप आया है, वो सच्चाई खाने आए।
बुबा को है आप आए सच्चाई खाने आए अपना बुमा के लिए, अपना बुरुई बदौल, अपना सेकला, अपना सिकली, अपना चला के लिए, अपना नेक्स्ट जनरेशन के लिए बुबाग्रा टिप्रा मोथा हमेशा आवाज उठाएगा, कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। पिछले 5-6 महीने से मैं सुन रहा हूं बुबाग्रा तो हार गया, बुबाग्रा कॉम्प्रोमाइज करेगा, टिप्रा मोथा नहीं जीत पाएगा, हार जाएगा। लेकिन जब तक अपना बुकुंगबारा बुबाग्रा के साथ है, नेता आएगा, नेता जाएगा, टिप्रा सा एक जगह में खड़ा होकर अपना अधिकार के बारे बात करेगा। क्या रंग, क्या पोस्ट, क्या पोजीशन, जब तक अपना गरीब तिपरासा को अधिकार नहीं मिलता है। क्या बुबाग्रा, क्या मंत्री, क्या नेता जो अपना जाति को भूल के अपना बारे सोचता है। इलेक्शन के टाइम सबने बोला अलायंस होगा, सबने अलायंस किया है, सबने अलायंस किया है, लेकिन अलायंस 2 राज्यों में नहीं हुआ। मेघालय कॉनराड संगमा अकेला लड़ा, जीता। टिप्रा मोथा अकेला लड़ा, जीता नहीं तो क्या दिखाया इंडिया को। और कोई एक इलेक्शन में जीतता नहीं है, हारता नहीं है। ये फाइट किसी को मंत्री बनाने का नहीं है, 20 आदमी को एमएलए बनाने का नहीं है, किसी को मुख्यमंत्री बनाने का नहीं है। ये फाइट 15 लाख तिपरासा को अधिकार देने का है। ठीक को सका, ठीक को सका। मीडिया के लिए तो एडीसी में बुबाग्रा, वो एक नेता बोलता है अमिताभ बच्चन है, अगरतला में अमरीश पुरी है। होने दो। अगर घी सीधा उंगली से नहीं निकलता है ना, तो टेढ़ा उंगली करके भी घी को निकालना पड़ता है। आज I want to tell you this to the media, because you are also going outside Northeast. You are also going to the rest of Northeast. क्या हो रहा है? सिक्किम में बाढ़ आया, मीडिया बात नहीं करता। मणिपुर में कितना लोग मर रहे हैं, घर जल रहा है, सबका कोई साइड का नहीं, हर साइड दुखी है, उनका घर जल रहा है, मीडिया कवर नहीं करता। इजराइल में क्या हुआ, पैलेस्टाइन में क्या हुआ, अमेरिका में क्या हुआ, दिल्ली में क्या हुआ, इंडिया पाकिस्तान खेल रहा है, उसको कवर करो। हम लोगों का प्रॉब्लम, नॉर्थ ईस्ट का प्रॉब्लम आप लोग इग्नोर करता है। क्यों? हम लोग इंडियंस नहीं है? हम लोग भारत माता की जय नहीं बोलते हैं? कॉनराड सांगमा ने जय हिंद नहीं बोला? हम भी तो हिंदुस्तान के हैं, हमारा भी तो प्रॉब्लम है, लेकिन कवरेज नहीं है। क्यों? इसके लिए द टाइम हैज कम for all the indigenous people,
all the Hani Busas of Northeast, whether you are Khasis, Garos, Jaintias, Boros, Dimasas, Maitais, Kukis, Nagas, Tiprasas, Mizos to come together. एक आवाज में अपना वॉइस को दिल्ली में भेजो, इसके लिए बुबागरा थानसा बोलता है। थानसा का मतलब मुख्यमंत्री जी यूनिटी। थानसा हो तो एक चींटी भी हाथी को मार सकता है। हम लोग तो हानि बुसा है। वी नो हाउ टू फाइट, बट वी आर डिवाइडेड। क्योंकि हमेशा हमने पार्टी के बारे ज्यादा बात किया, जाति के बारे कम बात किया। आप नागालैंड जाओ, जाति पार्टी को चलाता है। आप मेघालय जाओ, पाइडांग इज हियर, बंतैडोर, योर रोंगबा स्नोंग, द दरबार, योर कम्युनिटी, आपका कम्युनिटी टेल्स यू व्हाट टू डू। गारो हिल जाओ, नोकमा, अपना कम्युनिटी को बताता है क्या करने के लिए। यू गो टू मिजोरम, द मिजो सोसाइटी टेल्स देयर लीडर्स, देयर पॉलिटिशियंस टू डू व्हाट दे वांट टू डू। यहां में हमारा नेता किसी और का बात सुनता है अगरतला में, थोड़ा सा रंग के लिए, पद के लिए, पैसा के लिए, और अपना ही तिपरासा को बांट के कोई और कंट्रोल करता है। थानसा कुरोई, थानसा ओंगी, थानसा को लो। थानसा नहीं रहा, आपका जिंदगी तो गया, बुबागरा भी। अब वो उम्र नहीं रहा, उम्र हो गया, हमारा आधा जिंदगी चला गया है। लेकिन आपको 500 रुपए लेकर कोई दूसरा पार्टी ज्वाइन करना है? 500 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया, किसी को कुछ पोस्ट मिल गया, पार्टी छोड़कर रंग के लिए आप दूसरा पार्टी ज्वाइन करेगा, तिपरासा को धोखा देगा। नेक्स्ट टाइम अपना बच्चा को देखो। पूरा जिंदगी आपने झाड़ू मारा, नौकरी किया, आवेदन किया, निवेदन किया। आपका बच्चा के पास आज स्कूल है, शिक्षा है। शिक्षा है तो हम लोग काउब्रू, कॉक तिपरा, कॉक बोरोक, काउत तिपरासा, कॉक तिपरासा में बात भी नहीं कर सकता है। क्या है ये? आज आप जाके नौकरी मांगो, मिलता है? नहीं मिलता है। पुण्य चंद्र यहां में बैठा है बड़ा खुमलुंग में, अगरतला जाकर भीख मांगना पड़ता है, थोड़ा सा पैसा दो। इसको हानि बुसा बोलता है। हम लोग गरीब हो सकते हैं, भिखारी नहीं हैं। वी आर नॉट बेगर्स। अनिमेश, यू सेड समथिंग। हमारा सीए का स्पीच यहां से शुरू हुआ था, एंड दैट डे हम लोग कुछ नहीं था। आज 3 क्या 5 गुना ज्यादा बड़ा है। लेकिन मैंने उस दिन यहां में कुछ बोला था। अनिमेश, यू आर फॉरगेटिंग। मैंने बोला था, नुंग बुबाग्रानो सिनियाखो। आप लोग रेडी है? ये फाइट अधिकार का है। ये फाइट हमारा ग्रेटर तिपरा लैंड का है, और ये फाइट चलते रहेगा जब तक हमको अपना मकसद नहीं मिलेगा। हम लोग फाइट करते रहेंगे। रेडी? हमको सुनाई नहीं पड़ता, कान भारी है। आर यू रेडी? आज चाकू ही नहीं खाया आपने? आर यू रेडी? अगरतला में बच्चा लोग, यहां में बुमा है, बुरुई है। आप सोचो, अगरतला में बच्चा लोगों को लैपटॉप मिलता है, इंग्लिश मीडियम स्कूल मिलता है, हम लोगों को गाय, बकरी और सुअर मिलता है।
हमको कंप्यूटर चाहिए, बोलता है नहीं तुम्ही मुसुक पालो। ढलाई में, आपका रायमा वैली में क्या मलेरिया से, डायरिया से मरता है लोग? अगरतला में कोई डायरिया से मरता नहीं। अगरतला से 30 किलोमीटर दूर लोग मरता है। क्या मिला ये राजनीति से? क्या मिला लाल सलाम बोलकर हमको? पूरा इंडिया में मानिक बाबू ने, पूरा इंडिया में मानिक सरकार ने बोला आमी गरीब मुख्यमंत्री, আমার কাছে কিছু টাকা নয়। खुद तो गरीब रखा, तिपरासा को नॉर्थ ईस्ट में सबसे गरीब आपने रखा, जवाब देना पड़ेगा आपको। आज का तिपरासा भीख नहीं मांगेगा, आज का बुबागरा झुकेगा नहीं। आज मेघालय से मेरा दोस्त मुख्यमंत्री आया, ही इज कम हियर। आज इंडिया सपोर्ट कर रहा है, आज असम सपोर्ट कर रहा है, मेघालय का सीएम खुद आ रहा है। तिपरासा ज्यादा दिन बाकी नहीं है, थोड़ा दिन यूनिटी रखो, थानसा रखो, एकता रखो, मुनखाट रखो। कॉन्ड्रेड सांगमा भी बुकुंग बारा, हम लोग भी बुकुंग बारा नरबुंग। कॉन्ड्रेड सांगमा भी जब दिल्ली जाता है, नॉर्थ ईस्ट कोई नहीं जानता गारो कौन, हम भी जाता कोई नहीं जानता तिपरासा कौन। दिल्ली जाकर एक आवाज में अपना इंडिजिनस ट्राइबल जनजाति का प्रॉब्लम को रखना पड़ेगा। दिल्ली को भी हमारा बात सुनना पड़ेगा। मैंने कुछ गलत बोला? उस दिन कुछ लीडर बोल रहा था कि बुबागरा गलत बोल रहा है। नया नया पार्टी खुल रहा है, खोलो। नया नया पार्टी खोलने से आपको कुछ मिलेगा? कुछ मिलेगा थानसा तोड़ के? हमने आज भी ग्रेटर तिपरालैंड को छोड़ा नहीं है। तो आप क्या कर रहा है? यहां से पैसा, यहां से पैसा, टिकट नहीं मिला तो पार्टी खोलो। आप टिकट के लिए जाति को धोखा दे रहा है। बुबागरा खुद नहीं लड़ा, विजय रामकोल खुद नहीं लड़ा, हम लोग रखे। पावर और अधिकार अलग है। पावर मेवाड़ के पास था 5 साल, वो पावर है। पुरनों के पास है, वो पावर है। अधिकार एक गरीब औरत या बुरा के पास होना चाहिए, जिसको कोई जमीन से नहीं निकाल सके, जैसा डुम्बुर में हुआ। अधिकार वो होता है कि आपका कामी में आपको आपका नौकरी मिले, उसको अधिकार बोलता है। पावर आएगा 5 साल के बाद जाएगा। अधिकार और पावर में फर्क है। हमको पावर से पहले अधिकार चाहिए, और हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। वी आर नॉट अगेंस्ट एनी रिलीजन, वी आर फॉर ऑल द कम्युनिटीज, बंगालीज, मणिपुरीज, मुस्लिम्स, हिंदूज, क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट, वी आर फॉर ऑल कम्युनिटीज। हम कोई भी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं है। हमने आज तक वायलेंस नहीं किया, करेंगे भी नहीं। डेमोक्रेसी में, गणतंत्रता में विश्वास करते हैं, लेकिन खरीदने का कोशिश किया तो तिपरासा का जनता अपने लीडर को छोड़ेगा नहीं, आपका घर को जला देगा। और लॉलीपॉप दिखाना बंद करो, लॉलीपॉप दिखाना बंद करो। जो लोग चीनी हाथ, चीनी शासन बोलते थे, आज लॉलीपॉप खा के चले गए। क्या मिला? क्या मिला?
कम्युनिटी को क्या मिला? कुछ मिला? कुछ मिला? हमको कम्युनिटी को कुछ देना है। इस बार ग्रेटर तिप्रालैंड कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन का आंदोलन चलेगा और नवंबर पूजा के बाद आप लोग सब बुमा, बुरोई, YTF, मोथा, TISF, तिप्रासा दफा एक हो जाओ। इस बार एक और धक्का देना है। दिल्ली को दिल्ली को नींद से उठाना है और जमीन को हिलाना है। आर यू रेडी? सब लोग एक बार खड़ा हो जाओ। May I request everyone on the stage to also stand up? आंख बंद करो, दिल में हाथ रखो। कैसा लगा? शांति मिला ना? सिर्फ 30 सेकेंड हम लोग शांति से दिल में अपना जमीन के बारे सोचा, अधिकार के बारे सोचा। कैसा लगा? अच्छा लगा? अगर आप सिर्फ थोड़ा दिन और रुको, अगर थानसा रखो, एक रहो, कोई नहीं हम लोग को हरा सकता है। Nobody can defeat us. सब लोग एक आवाज में तिप्रा दफा आइक लॉकथोंग बोलो। तिप्रा दफा। आज आपने मस्देंग नहीं खाया, आप ये बोलो। यहां का ग्रुप यहां चुप रहना, यहां में बोलो तिप्रा दफा। नहीं, ये लोग नहीं खाया है, आप लोग चुप है। फिर से तिप्रा दफा। हाँ, अब यहां तिप्रा दफा। 50-50 है। अब थानसा होके, तिप्रासा होके, नॉट एज देवबर्मा, जमातिया, रियांग, उच्चोय, कोलोय, काइपेंग, नॉट एज एनीबडी बट एज हानी बुसा, एज तिप्रासा, एक आवाज में तिप्रासा, तिप्रासा, तिप्रासा। Belai belai no hambai. Once again, thank you very much, Conrad Sangma, for coming. We love you. I love you. Tipra dopa aik lokthong, tipra sa aik lokthong, tipra motha aik lokthong. Belai no hambai. हमारे बुबागरा को बहुत बहुत धन्यवाद कि बुबागरा से की बातों से हमारे सभी साथियों ने अपने मन में ये तय कर लिया कि आज के बाद हमारे एकता को बरकरार रखना है और हमारे एकता को समर्थन देते हुए हमारे पड़ोसी राज्य मेघालय से आए हुए हमारे माननीय श्रीमान कन्नड संगमा जी की बातों से भी हमें ऐसा लगा कि हम अब अलग नहीं बल्कि एक साथ ही है। तो हमें आशा है हमारे एकजुटता की ताकत से आने वाले समय में नॉर्थ ईस्ट के जितने भी इंडिजिनस लोगों की समस्या है वो समाधान हो जाएंगे। कैसे साकलाई मुंग चीनी बुखुक जे खरकसानी। अब हमारे महाराज हमारे आज के अतिथि मेघालय के सीएम सर जी को ये बैत में सौंपेंगे। तो हमें ये हमारी धरोहर है, ये हमें यादगार बनाएगी कि आज के दिन को
जब भी त्रिपुरा की याद आएंगे हमारे सीएम साहब इसको ताकेंगे तो हमारी बुबागरा की याद आएंगे और हम त्रिपुरा साहब को दिल में याद होगा अबनो सुनामनाय हिंगांके अबनो याफारनाय हिंगांका चिनी ताकुक सुक्रमणि देबरमा बनबो बेलाय बेलायखिना हामबाय ताकार जला कामिनी चिनी ताकुनो बेलाय बेलायखिना हामबाय Belakeno hambai, jeng kebang mak nangkuk mani kok nalaika, tabuk haino hai, cini pandano, paine ni bagai saklai renai, cini tipramot pati ni, Presiden baru menang sar bikerangkong. Mr. Sangwa, the Honorable Chief Minister of Meghalaya, and all other honorable MLAs from Meghalaya. I thank our Bubagara also. You have come all the way from Shillong and have taken valuable time. We thank each one of you. Nara jotono ka ham kam tai bisa pirok thangdi lamaro ko gondugul ongyetai joton daitto nawai thangpai di tabo orono ti meeting paikha ang gusna khaika hambai hambai sini tinini panda kotorni Presiden Sarno Bubagra long live Bubagra long live Tipramotha long live Tipramotha long live Tansani Fanni Bising Greater Tipralen Sinam Noi Greater Tipralen Sinam Noi Bubagra ke Tipramotha ke Jatona hambai paitha ko koinai jatona ko phirangnai lukurongno nongni malkhung rogo janija kecang ke truk ke thangai kaham krung phaimani kaham krung sognya ni bagai jotno saitok laidi kaisa saklaimung buku khoroksani handbag klaijak singman kha kebo kamajagai tongke oro phai tlang phaidi hambai haino hai saklai pinai buku khoroksani handbag jodi kebo kamajak tongkai ani ago ang yak kuchu khaiti se phunugui dongo bisingo tamo tong ang khulok nai jagya je kamajak nai ani ago phaina phaina ningthung hambai haina hai saklai jago sing jani ja malkhung tubi phaimani chini driver rongno koidi truk ke chalugui thangnani bagai tamni hinba sing tabu nogo sikki filna ba kisa lewi sogoi pano kunongya haina bagai dati thangnani takudi TWF ni bakakte je norok ni o food sal ni food festival khlaimani abuni nahar mungtamo tamni bagai abhai khlaijagai dong aja takum media sono ani khak sang makunja bunya kharu tinoro TWF ni ngui oi lasikang ubagrani tagi mumbai oni chubasu mumbai jine sathai sathai kaisa orno chalini bangai panda kaijangnai ini mung chenjangnai bo amo kene chini hati para sarak dokhani 19 do patongnai ro tuluk khlai chini chamung kemangui thangku o chamung kemangui thang tongmani nono chung ini bubagra chini hani nokon bo ini saka chung dagi kha nirok asong kita tongai siri nirok to chini tiprasani buma khani sinirok ta basaja chini tiprasani o samung kamung mung komai thangano nirok dole kisengare goi bono mathang tongron sangai buskangni chini Israel khonai ro jate bono paui thaya tei lai narga ningani bai temane lai TWF bunga botol chung omne ti shoni ching tomaka jotoni shu takuro tabuni haing sakawo tabuni chrai generation next generation jot chrai tangnai ro borok kamawa ni borok mami sinilia chawo sinilia bumu sinilia bumu sinilia ko jagao borok tini orone tini chini oro mela songsajak mani bisino jathai kunuk janai chini chamung tui besibak chini tiprasara to thawni manino saya
थावनि माने खूब कम चागो जे बाजार मस्ला जातीय बनबो खूब कम चागो जों चिनि तिपारसानि बारा हासुक साखावो जे जों मस्ला खाइमानि मस्ला रनो गुतुइ चिनि ओ चिनि चाथाइ जामुनो नारेगान हिनि जे खाइमानि बो दिनारो बोजांनाय एवं चा बुजार जांनाय एवं अबो फाव खाजांनाय गारो तिनि के चिनारो 12-13टा स्टलनि खाइजाखा जीवनफ्रा आगे तंगनि बुबाग्रा सामानि आस्तबल माद सारा त्रिपुरानि निरक PWSon 44टा ब्लक तंगनि बिसिङो दिनै 44टा ब्लकनि बराव निरक PWSon फायो अरन्नो प्रथमो रतन जांजा कामु समुदै चामुनो जतो तंगनि निरक थांउ तो बुदिन खलायमन सेमा के आस्तबल तां तंगनि जाबाति जमानिया अनि बांगरि ताकले जहन जों बुबाग्रा सालाहबा दाइगला पुनर मानिको कुर और जागकिर मानिको और यो चिकन सापनि जों खाइनाय सिनायनि ताबुतनि और मेलाव 12टा जागा से आसुक जानाय चिकन तिया खाइफोनो जों तिनि बुखा कसरिया बुखा चिकनिया जिनि नाहर मुकत तिनि बुसुमुन कतर तंनाय तां बिस्का बुसर बिसिराव कन कतर खाइनाय पान्दनो और न जों तिनि आं बिसन सावनि नाय जिनि जामुं जिराइरक ताबुनि जिराइरक बर गुदाव कुमानो हो वासुं गुदाव कुमानो हो वासुं पेमानि कुमानो हो वासुं बिसिङो ससे गोबांनि जामुं दं पेमानि हि दंगु गुदाव मानि हि दंगु वासुंनि कोनि को गनु वासुंनि म जाथाइ जामुं दिनो फुनुजानाय गतिनि मसदें खाइमानि बाहायनो मसदें गोबांनि चिनि खाइजानाय दं विभिन्न माने जाने जा मसदें खाइमा आ मसदें खाइ शपिं मसदें खाइ लाइखौ मसदें खाइ निने बाते मसदें खाइ माने वह मसदें आग्रा मसदें तमसा मसदें माने मसदें खाइमु पाइमु करिजिनि खलाय ओ मसदें बाहाय मोथां नारि बांनि और तिनि और निजिनि माबा मेला खुलक दावनि जाथायनि खाइजांमोनि जाबो खाइजांनाय दैबो जाखै बुताक जिराइरक मानो जाखै खौ जाखै सिसिया हाय जाला खौ तामगन जाखै आरो जों आगे जों जिराइफोर नुमानि और ताबो केन बाजन सुदा बाय जाखै खौ जों जिराइफोर का तामनो ताफोनो गामि आवतायाव के सुदा बायखाया दिनि बलावनि वासलक दानै वासलक सावै वासलक थाफ्लानाङै गायसा नायथो हौवानि जाखै खौ दं जाखै खौ ओ थाब्लानो दागै दै लुगै सकरि नायथाखा जों नायथो कपरा अखारो लाइफोंतानि खुइ फरायबो बनिबो खायो सेबे नामनि सेबेंग्रा हगनि सेबेंग्रा दंगु बनो मोतानि राम रवै बनो बुसावै थाब्ला खायो विभिन्न अब खाइजोंनि चिं जाखैबो दं दानि खायो जे चिनि खाइमु जों आसल जे सय जाखै खाइमानि जाखै खाइमानिलाय गतेबो थाव गतेबो खाइ मसो टाउन बाजारनि सुदा के फाइजों मानि क्रिम बाहाय मत के बनबो दिनो और न तो जागनाय जाखति बाहायनो नेने जाखतिबो गरनि दं जाखै हनै बिया जाखै विभिन्न रकम लाइफां जाखै बातेमा जाखै वाहा जाखै विभिन्न रकम जाखैबो दं आरो बिसिङो जाखतै हिबो दं ओ जाखै मुयो हखलाय तमा खाय इसा माइनो गरिनो हुलुय माइनो रसंयो जेबोनो के जाखै के जाखतै हिखलाय तामखाय जाखैनो जाहान रोस खाप्ला सकमानि उगुतिनो नायथौ के कुक्रिके खायबोनो आलादा बेरमा मसदें काहाम खायै ओ जाखतै अजन फेरो मानि बबो अजन कायसा दं कपरा बुगेंया यबोनो आरो समबो सबिपानि बेरमारा रवै आरो सबै खायनाकने बगे पुनो मारि गुरा रजाया पनिके जातां जाखतै हुनगो खाय बबो आसनि कथाव बेबो बर तिनि तंजांनाय उ जिनिस जाथाय कमामानि मुंमालिया बनबो और तिनि जे सुनाय रंगो बरबो सावि खनर जांनाय गतै तांबा आवनद्रुनि बुतंगो गा आवनद्रुबो विभिन्न रकम आवनद्रु तो बहाके समबो बेरमा जारमनि रय खाये आरो बहायना आवनद्रु के बबोना माइगरिनो खाये आवनद्रु बबो तिनि तो जानाय जराय ताबनि जराय रहखले पुरा आवनद्रु त मानो हो जाखै त मानो जाखै दैहि तामन त मानो हो बरफ सिनिया आइकेनि बनो जुग्रय नारिनि बाङै तिनि नमो जाबो खाय जाबो जानाय
गतेबो दंफिउ जिनि इमानि लाइबाय जे मानिनो जे स्नामै थाइमानि मैरावलाय उबनके इयो लाइ गोथांनो नागै आरो न'निनो आबो इमोन आरो न' आगरा बहायनो आरो समोस बेरामा पियाज जारमनि बलावनि मस्ला दङ बान्दार हिं दङ दिनै गासै मस्ला रियाव अब गासै मस्ला हिं कायसा दङ बलाय कलक कलक चिकन बो दङ मुइचे हिं दङ बतिरो न रावै ओ लायो खलायै आरो न' आगरा फाननो जेफाने जे खायजों नाय बनो के लायो खलायै गाहाम के सोई भाई खलाय बनो लायो के थापलावो खरो अब खायनाव माने अरसले लाइबे खलायै बनो केनो अब बनो इयो बनो खलाव केने गाहाम ओ नायथक बनि कायसा बतमानि थौमानि तो बनो टेस्ट ना आलादा निनि गुदावनि थौमन आलादा तेनि तिनि इमानि आलादा पेमानि आलादा विभिन्न रकम चाकरिनि थौमन आलादा जे এই যে थौमन जिनिस এই যে बुसु नायथरि जों थौमनि गुरि सारा थौ सारा जे चा जिनिस जाथाय जामुनो खलायमनि माने बरकेने जुता जे जिनि होनो जों भिटामिन हलायो उ जे जामुं जिनि गोथार जामुं गोबै जामुं सारा जिनिस जामुं थौ सारा निनि जिरा गरा मस्ला सारा तामानि जागथाव बहाय जिनि तिरफ्रा हावो सारा सालांख्लाय जिनि जानजा जामुं जिनि तिरफ्रा बिसोर जिनि जाथायहाय गथाव गाहाम सिखुरि गन आरो तेबो दङ वासु बहायनो वासु बने जों माइनो आवन गुरिनो बा आवन तमने आवन गुरि माइनो सब नरम खायै बनो बहानि पेyi वासु बाय खसु जे माइ बहायनो वासु कतरो खलाय माइ बहायनि बने पेyi सुइ जामन माइ ओ वासुनि जे मतमाने वासु मरoi खायै कारियै गारि बनो दाम हाजे बनो बाहायनायसे सेन दङ बो आसे कतरो जसे बनो गन उसा मुनो जाते आगामी दिनाव बुसकांगो जिनिस रायराव सोरलांथों लुगलांथों जामुनो जागै बराव बोखाबाय मा बोखनाय सानथि मालांथों मा मानो हायनि बां उसाखैनो जों सिखमालिया बुसकांनि बां नाराय केतै मुइनि कायसन माहाय केतै कायसा जिनिस जामुं माइनि बाहायनो आवन गुरिनि गुरि आंलांथों माइ बाहायनो माइ आवन गुरियानो बियो सनय तुकु सातक न खुखलायै बनके गाबोननाय आव साख्रां बनके बायदि तला फैरनाय साकावा आलगा खलायै तो हानि तो बतो सेनि गाहाम तो हानि तो खलायलांख्लाय बतो सलंखौ गायखायै आरो जेरनाय बा निनि दाबनो हाइखिराव साराव खलायनो आरो तला खरावै खिरावै खलाय वहाय साकाव हकबायनि बकियाव बनके आव साख्रां गेते कायसा दङ लाइबाय बनके बांगि लाइबाय आपनि कायसा आवन लाइ नै बनि बसा आको बलंगो माथो बनो साबके कायसा बायनि लाइरु हिंदा आवन कायसा लाइरु दङ ओ हुतलाय दलै ओ माइ जिनि बुरा माइनो बनो माइ गुरानो सुइ आव गुरानो सुइ बनो खायमानो दैहाय सयसयनि आव बुरा माइ दङ खायमानो बनो मागे खलाय खावै जावै रुवै स्टेप बाय रुवै बनो कारि नावै जावो आरो बोजानजा जे रमानि नेने केबा मा मोहाम मोय पान्थरनाय निनि आवर पियाज बारनाय समबारनाय हाइबारनाय बबो आव बांगु बथाय खायखानि बनो बायदि या केबा कायसा कुसुंकेनो तेसेंति साख्रां खायमा हायखलाय तला तैबो तैरावै आरो साकाव रावै खको कारो मरै नाव बतेबनि कथक दैना या खालाय बतेब खाखौ गेतै बुतं फेहो बायनि बिसिबो ते आवान बनक साप खलाय सुवै आगे तो जों संबाय संनाव साबोनके निनि मिसिबाय थाङै मेले तेलां सुरैदों या आरो बाहायनो निनि जा रनि न निनि साबन जिनि जे बनाय नारेकराबो कुरुरदि हाजिबारदि बाय बनो दैबा बन सापै चिकन बुदुल खायै बुदुल खाय दुलय लाबो केता बाजार फालमो दमायखनो खायै ओ आवा जे साख्रां जों खायमाने बालाक दैरावै साख्रां खायमाने आरो बुदुल के रावै बेरावै गोबां खायै
नाय साखारो सरक क्लाय खलागो बनो बायला हाखलाय बो बाहायनो आवन जों उनाव आवन बेले बेले खलाय थाव बाय खलाय जाव बो ससेनि बते बो आरो बनो खलाय गायना मानि आखर नाय थाव खुरुनाय नाखो साफाव जों खायनाय बनो जाखो बते बो थाव बो बनो आव साख्रां हुंदा जों खालाय मानि तक बायखाय बते हाय बो थायमोन जिनि जाखाय बायमु गरै जिनि बरंग ताबो के ताबो ता मुंसनाय उरिदो कम्पिउटार जुग सनाय जे जिनि जामुं जाथायनो फुंदो जिनि बरर इसा सेले गोबां देखलाय खसिया ओ माहायनो पाइसानि आयो सनाय जावनि बेसि बखारो लिया गजा किन्तु बाजार जाखने मा थौनै बाजार थाङै बाजारनि मानिनो पायै फाव मानै जि मानै बते हायनो बायतो बय जानिं बायसु आगिनि ज्रायरावबो फातानि मानिनो सिफांजोबो बाजार फानमानिनो निजेनि सामुनो सिलिया उनखावनि बाङै दिनो अरनुगो दिनि मानिखौ गुतो दिनि बुबाग्रा दागे मुबा दै दुलै जोंनो फायरो माबाय दिनि बेलाय दा बेला दिनि बुमा बदर थाबा सजा बा बासाय फैगा खरकसा दिनि हानिनो को बुबाग्रा जोंनो दागे फुलु लाइ तका दिनि जाथाय लुलु गमाय थांथोंमानिनो दिसाइनारे गेजेराव खानि जोंनो जुबा माबाय खौ माबाय बेलाय दिनि बुरि बुमा इदाब्लाखौ हास्राङै पासावै दिनि सालनैनि बाङै जिगन साबिसियो फानो सालैनि बेसियो दिनि सारा तिरफ्रानि बरराव जतन बरं बानि सारा तिरफ्रावनो खायलांसिदों इखो दिनि जाथायना जाथे जों सेकमालिया दिनि जाथायना नारेंनि बाङै दिनि जाथायना बुमु सेकमाया बुमुनो नारेंनि बाङै जों आरो दिनि खायलांजों इखो आरो दिनि अर कायसेया ताकुरो दिनि अरनि पायै हायनो दिनि बुबाग्रा साव सारा तिरफ्राव प्रतिति ब्लाव थाङैनिराव अम हायखनि कायसा कायसा अरतो जत फातानि बरफ थाइमियांनाय हाताल रंनि याव तोलाय रंनि थाइमि सापुन दिनो थाइमियांनाय गो बरं नंबो अर हायखनि खाबा सारवै मुइतमारनि बांसिनि जाथायनो नारेगानि बाङै बो थाङै नारेनि बाङैनिराव प्रतिति ब्लाव बाहायनि दिराव अमहाय जा जरा बुचिवै तारिख खायलेनिराव अमर हायनो बिदिराव लायो दिनि जिनि जा आगेनि सामु नंगौ बुंनो नारें बुंनो बायदि बनो बते कुनो जे जों एलाय निथिनि बुंबा बुंबा थाबा सजा ताबो जों न सारा तिरफ्राव नि साहरि रबै जा किनि बुरिनो जाते अरनो ताबो नियमनि प्रथम जों पिना ससला सिंथि मानि नाय गनिराव जों फायनाय निराव बायसो जि तख्लायनि सालायनि जों प्रतिति ब्लाव ब्लावनि जों फायनाय नै अरनो जों साहरमा बाय बर आसे खाबा सजा इ जों बाहायनो आरो आगरफ्राव एसे जों चेले हाखले मानि गति जों फायनाय निरावबो बेजानि बर आसे खाबा सजा बर फान माजा खसनो जों बाहायनो बरनो बा खनो दाफोर माबाय जुबा कक बाय फायमे फनो रां फैसा बाय जुबा माय फनो बखा कक बाय जुबा जुबा होबा आरो तेई बुचुं तेई फानना का तेई बुचुं करा खायनका लमाके जों सिङो वाति थपसा कैसे कैसे समुद्र खायथाङो थिक फायदिनो जो अर बाया फनो सारा तिरफ्रा जोंनि बुरि राव जोंनि बुमाराव हमनो मोथां नारेनि बां जोंनि जाथाय गामुं जुमु बुमुरनो नारेनि बां बरबो आजागन बासला बरबो जों थाबाय गावबाय जों सुबा होय गाबो दाखो Kamu bangai orang luar, anggaran itu ini yang sani mesti anggaran media ini. Niro orang sini ni, niro nusang asal bisa setayu, niro syarat tipura tanggoi syarat tipura ho, niro media bisnis tadi. Ini maniko kuto, boba granda emang tidur mabai. Orang jigon kapan ini taklai, sini samung kemazang nak kirim naran nama tang nari bangai, bumung samung. Kemai thang tong mani na bumung na ketar ke thang kendar ngani bang jek pai lai tong bono syarat boro ni niro prasar khai bai jadi hake khai tong je manai ba khai bai jadi ini 15 tarik na 16 tarik saling nai je manai ka ba khai nai choi ju jak lai chuba khai tong bai jadi niro chuba mai ya khai ko bai bani no khandroi tei busuno habani ulang thong nei niro ni logini chung tong ni boro chuba bai jalan ni Nero ini sekarang.
salni je food festival chengjak mani nini o food festival o jaga o nini phalnogo tamo item tong tam item sanamjak kha Hambai जोंनि देनो दखनो जोंनि फेस्टिवल जोंनि स्टलो जों आगोलनि सिरि सिरिनि जामुं जोंनि आवान दहान पें माने हालां मालां दंनाय आबाद बिसिङो आंगर गोदाल आइटेम खखा मुया do iko muya or muya nasiti o muya bolong sini khai tu mani hai pura direct mu khangkai muya ke thai no ba muya ke thangya obongkha kumun direct chanai jat jai ma kha direct or endul ni agi to endul sawo endul khere endul ni jaga or wahan tohan dong wahan baik tohan ngkoi grind khayi kono songka ngkoi mosla khayi mosobai namanya koi or dawai kisah karayo halangai bono prepare khayi ta abo direct sai mono kotok mane sai ini ane yang on makana nogo namai try ke sai nadi abo tong bung kharka item katal abo da ko muya endul agi to endul mano muya endul obno bukur ku to sana nang na direct sana obono eneng bukur kugoi like khaye ko lain nokta bisi ko chicken or chicken baza obono kugoi nang direct wadi apa ko di besawadi last ending dora kai mano pura kumunsi tabu obo oje nini abno kaisa busake phal obo khangka chicken ni do chicken to tak dam to sai man nabla chicken ni pork ko dam to obo kaisa chicken ni hingka 40 rupees hingka pork ni hingka 50 rupees muya to dam sai man la no ro ya muya mosla jo to dam thangwai jata bo dam ni jara hingka ko mono chai ne fitri jo to na ko sunami ko chadi no go ora belai no kothong mane chai nai de oboke muya endul tai tam item tong tai hingkai sapai baya ko awan peng tak tongo wasulo awan peng mani direct khugui chai man obo hingkai totobak tongo ga halangjak ko tongnai ati sindai to kure sindai malia sindai ate khaina mane sindai to malia halangjak tongnai pengjak tongnai o wak puthui buku subjak bahana subjak obro sokobe khai no person mugui manane obo haike je nang preparation na mani bukrun sini samana koi gonta nang kha ning omo haike prepare khanen bage ketal item ro gonta to nang ya ta makai kisa bazani na hada ka bisi time nang ya prepare khainani moya khugui rupi radi ko chicken nong no songai dawai kisa halangka bisi nang ya ada gonta ni bisi nang wan mongkam ni da sak ka wan so ka moi ka item khanen na ko gun do an hi bunia an sak wan so ma sewa an sak ke tabuk oba haike nungje oma ke sana mai mani tongo sini chamung sa borok rok ni item rok khai tong mani no nung lukurong ni phasingo bobo hai kobok na muchung obono practice khaina nango sini chamung no mothangai tong na nango nogorogo sudo phalpro bania khaipro siminia nogo sapro bo nogorogo bo oma hairok sana nango bobo hai nini kobok mung tong nai hastini joto বিশেষ kai buri rok ni phasingo sungma khanai di sanani icha tonghai khlainani nini phan tonghai nang chamung akhano sanamano bokroga hanu khaipayo obo sungna nangya nini srungnani nangya bokroga hanu khaipane nini jodi no nini icha tonghai bokhaw kaisa srangmani tonghai chamani no kumsmai srungna nangya nini khaipayo akhano bumung tama haike nini o stall ni bumung nini bodo stall to TW Central Committee ni kaisa Agartala Central Committee dolimo chamung Sri City ni chamung kothok bumung kha Sri City ni chamung kothok nini sinimung ani de ani sinimung kha bisaka de bolma অবিলম্বে গ্রেফতার করতে হবে বিপত্তির উপর অত্যাচারকারীদের অবিলম্বে গ্রেফতার করতে হবে ইনকলাব জিন্দাবাদ রেদুল্লাহ জিন্দাবাদ বিপত্তির হত্যাকারীদের অবিলম্বে গ্রেফতার করতে হবে বিপত্তির হত্যাকারীদের গ্রেফতার
আপনারা নিশ্চয়ই জানেন সংবাদপত্রের মাধ্যমে আমরা জানতে পেরেছি, বিশেষ করে আপনাদের মাধ্যমে, এই ঘটনা মেয়েটি নবম শ্রেণীতে পড়ে, রূপশ্রী দাস। তাকে সে বর্দোয়ালি এলাকায় বসবাস করে, কিন্তু জয়নগর এলাকায় ভাড়া থাকে। এখন তাকে সেখান থেকে অরুণ হালদার নামে একজন আরএসএস নেতার মাধ্যমে তাকে শুদ্ধিকরণের জন্য নেওয়া হয় কলাছড়াতে। সেখানে সাবরুমের কলাছড়ায় যে বিপ্লব সেন তার বাড়িতে নেওয়া। আমরা যতটা জেনেছি তাকে গোমূত্র খাওয়ানো হয়েছে প্রচুর পরিমাণে, যেটা তার শরীরে কোনো মতেই সেটা শরীরে তার ইয়ে করেনি। তারপরে তাকে গোবরও খাওয়ানো হয়েছে বুঝে। কাজেই তার মা বাবা তারপরে আনতে গেছে, তাদেরকে দেয়নি। নির্মম অত্যাচারের পরে মেয়েটি নিজেই আত্মহত্যা করতে চায়। নবম শ্রেণীর মেয়ে, খুব বেশি বড় না। কাজেই সেখান থেকে তাকে কলাছড়া হাসপাতাল ভর্তি করা হয়। সেখান থেকে তাকে জিবি হাসপাতালে পাঠানো হয়। ডাক্তাররা ব্যর্থ, বলছে আমরা পারবো না তাকে। তারপরে তাকে রেফার করা হয় কলকাতা। কলকাতার থেকেও ডাক্তাররা বলেছে আমরা অসমর্থ, আমরা পারবো। সেখান থেকে মেয়েটিকে ফিরিয়ে নিয়ে আসার পথে আপনারা দেখেছেন সে মারা যায়। আমরা বলবো এটা মারা যাওয়ার পেছনে এটা হত্যা বললেই চলে। তাকে জোর করে, যেগুলো আমরা কোনো সময় আমরা ব্যবহার করি না, বিশেষ করে আমাদের রাজ্যের মতো শান্তি সম্প্রীতি আমাদের ঐতিহ্য। হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান আগে যেটা হতো, এখন সামাজিকভাবে আমাদের রাজ্যে সেটা হয়। কোনো বাধা বিপত্তি নেই, কোনো জাতপাতের ব্যাপার নেই, ধর্মের ব্যাপার নেই। কিন্তু ইদানিংকালে আরএসএস এবং বিজেপির নেতৃত্বে যেগুলো চলছে, যে না হিন্দু মুসলিম জাত পাত নিচু জাত, এই বিভেদের রাজত্ব এখন আমাদের রাজ্যেও চলছে। তো এটা উত্তরপ্রদেশ, হরিয়ানা এই সমস্ত রাজ্যে লাভ জেহাদের নামে যেখানে ছেলে মেয়েকে হত্যা করা হয় এবং তার সঙ্গে পরিবারের লোকরাও যুক্ত থাকেন, যে না সমাজকে কলুষিত করছে, এই যে ভাবনা মধ্যযুগীয় বর্বরতার মতো এই যে ভাবনা চিন্তা, এটা সামন্ততান্ত্রিক প্রথার থেকে আসে, মনুবাদী চিন্তা ভাবনার থেকেই এগুলো আসে। এটাই তারা রাজ্যে অ্যাপ্লাই করতে চাইছেন, দীপশ্রীকে দিয়ে তার সূচনা করলেন। আমরা চুপ থাকতে পারি না। সারা ভারত গণতান্ত্রিক নারী সমিতি আমরা চাই সমস্ত মানুষের মধ্যে, ভারত একটা মহান দেশ, ঐতিহ্যের মাঝেই এটাই তার ঐতিহ্য। আর আমরা জানি ধর্মনিরপেক্ষতাই আমাদের সংবিধানের মূল কথা। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আরএসএস বিজেপি আজকে যে সমস্ত ঘটনা অতীতে করেছে গোটা ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যগুলোতে, আজকে আমাদের রাজ্যের মতো রাজ্য যেখানে জাতি উপজাতি হিন্দু মুসলিম বৌদ্ধ খ্রিস্টান সৌভাতৃত্বের বন্ধনে এই রাজ্যটা আবদ্ধ, একটা শারদ উৎসবের প্রাক্কালে আজকে বিমর্ষ সেই পরিবারটার অবস্থা কী? একটা তরতাজা মেয়ে, তাকে নিয়ে এভাবে অত্যাচার করলো। তারপরে মেয়েটা, এটা আমরা বলবো এটা সে মারা যায়নি, তাকে খুন করা হয়েছে, পরিষ্কার ভাষায় আমরা বলতে চাই। কাজে তার বিরুদ্ধে আমাদের গোটা রাজ্যেই কর্মসূচি চলছে। গতকাল আমরা সাংবাদিক সম্মেলন করেছি। আজকে আমরা মহিলা কমিশন, যেহেতু নিশ্চুপ, কেন নিশ্চুপ? মহিলা কমিশন আমরা জানি নিরপেক্ষ, কাজেই মহিলারা যেখানেই অত্যাচারিত সেখানে মহিলা কমিশনের ভূমিকা থাকবে। কিন্তু আজকে দেখছি আমরা মহিলা কমিশন একদম চুপ, কোনো বিবৃতিও আমরা দেখিনি, পত্রপত্রিকা টিভি চ্যানেল অথবা অন্য কোনো সোশ্যাল মিডিয়া আমরা কোথাও দেখিনি মহিলা কমিশনের ভূমিকা। তার জন্য সারা ভারত গণতান্ত্রিক নারী সমিতি ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে ওনার সাথে কথা বলার জন্য আমরা এখানে এসছি। আমরা ওনার সাথে কথা বলে উনি কী বলেন তারপরে
17ই অক্টোবর তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের তাসখন্দে কিছু প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টি গঠন করেন। তার থেকে 103 বছর পরে আমরা এখানে তার 103তম বার্ষিকী উদযাপন করছি 102 বছর পরে। সেদিন তাসখন্দে প্রবাসী এই ভারতীয়রা দেশ ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলেন স্বাধীনতার অদম্য আগ্রহে। তৎকালীন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের হাত থেকে ভারতবর্ষকে মুক্ত করার জন্য, স্বাধীনতার জন্য উত্তাল এই দেশের যুব সম্প্রদায়ের একটি অংশ তারা বিভিন্ন দেশে পাড়ি দেন এবং তাদেরই একটা অংশ সোভিয়েত ইউনিয়নে তাসখন্দ শহরে মিলে ওখানে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠা করেন। এই 102 বছর আমাদের জীবনের 103 বছর হতে চলছে। আমাদের জীবনে অনেক চড়াই উতরাই আমাদের পার হতে হয়েছে, অনেক বাধা বিপত্তি, অনেক শহীদের রক্তে এই লাল ঝান্ডা আরও রঞ্জিত হয়েছে। আমাদেরকে অনেক আঁকা বাঁকা পথে এগিয়ে যেতে হয়েছে। শাসক গোষ্ঠীর আক্রমণের মুখে লাল ঝান্ডা কমিউনিস্ট পার্টি মাথা নত করেনি। একই সঙ্গে একদিকে সাম্রাজ্যবাদ, পুঁজিবাদ এবং সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াই, দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য লড়াই, অন্যদিকে পার্টির ভিতরে দক্ষিণপন্থী এবং বামপন্থী বিচ্যুতির বিরুদ্ধে মার্ক্সবাদের বিশুদ্ধতা রক্ষা করার জন্য আমাদের পার্টি, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি মার্ক্সবাদী হিসাবে নিজেকে তার নবম কংগ্রেসে, তাকে কলকাতা কংগ্রেসে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি মার্ক্সবাদী হিসাবে আবির্ভূত হয় এবং ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি মার্ক্সবাদী আজও গর্বের সঙ্গে 1920 সালে তাসখন্দ শহরে প্রবাসী ভারতীয়দের গঠিত এই কমিউনিস্ট পার্টি নিয়ে গর্ববোধ করে আগামী দিনে এই দেশের সাংবিধানিক অধিকার, নাগরিক অধিকার, মৌলিক অধিকার রক্ষা করার জন্য এই লাল ঝান্ডা তীব্র গতিতে অগ্রসর হবে। সমস্ত মানুষের কাছে সে আবেদন আমাদের আজকের দিনে দাঁড়িয়ে কতটুকু মানে এই আপনাদের প্রতিষ্ঠা দিবস পালন? আমরা গঠিত হয়েছিল বিদেশের একটি মাটিতে কয়েকজন প্রবাসী বিপ্লবী। সেই থেকে আমাদের ভারতবর্ষের মধ্যে তৎকালীন সময়তেই ভারতবর্ষের কলকাতা, বম্বে, মাদ্রাস, লাহোর, তৎকালীন অবিভক্ত ভারতবর্ষ, লাহোর, এই সমস্ত জায়গাতে কমিউনিস্ট গ্রুপগুলো কাজ করছিল, পাঞ্জাব, এবং এখানে কমিউনিস্ট গ্রুপগুলো বিভিন্ন রকমের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন এবং সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, বিশেষ করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে ভারত ছাড়ো আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা অংশগ্রহণ করেছিলেন। তার কৌশলগত অবস্থানে কোনো কোনো সময় কংগ্রেস পার্টির ভিতরে থেকে কাজ করেছেন। এইভাবে দেশের স্বাধীনতা হয়েছে। স্বাধীনতার যা প্রত্যাশা ছিল আমাদের, সেই প্রত্যাশা পূরণ হয়নি। দেশের অর্থনৈতিক রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তর হয়েছে। দেশের মানুষের সামাজিক অর্থনৈতিক অবস্থা আজও চরম অবনতিতে রয়েছে এবং আজ দেশ চরম বেকারি, দারিদ্রতায় ভুগছে। দেশের চরম মন্দা চলছে অর্থনীতিতে এবং তা থেকে উত্তরণের জন্য চাই ধর্মনিরপেক্ষ বামপন্থী গণতান্ত্রিক শক্তিগুলোর একতা। এই নিয়েই আমরা অগ্রসর হচ্ছি। আমাদের বিশ্বাস মার্ক্সবাদ লেনিনবাদ অজেয়, অপরাজেয়, এ জিতবেই। মানুষের জয় অবশ্যম্ভাবী। Ambai media takut dongno kuilano sini bubagrano belai kai kuluma tai hambaya paro karon bubagrani jare season kini oro mani kokoto food festival khaimano sini food festival ni item belai kini kobangma sini oro 12ta stall tongo 12ta stall ni bisingo sini tiprasani Sri City ni joto samu bebak no oro mantok nai bebak no man nai kaisa stall kaisa item tong nai bahkan bebak item ribo kaini jago haljakna broko setup marika karon traditional dress abo bonango samuni logi wa ngai central committee bahai no PWF kaisa stall narika ngai aponi bagai sung abono message nang sung chini food festival
2 दिन salno sapano bubagra tabu 10 minit din sekarang ano kol kaya yorok salburi narik dik ini karon 17 tariknya ke 18 tarik bubagra kaya ay mandak kaya opsi festival ja abon bagai जों salburi narik ni wansu laika bubagra ni dagi jakna bai salburi toni na dai kini o salburi yo जों जेथिं किप्रासानि जरा tabuk ni next generation total cerai ro borok agini samung ro kasi majul hanggui samani penggui samani kebang ma samung a sinai di toto pati aborok no kebang ma samung sia tin cerai ro obono sirina ni bagino sini samung no sung rok kai tonan tan sumung kai samung kai sini bok bahasa apa pasti cengkih perasaan sini jago apa nih bagai bukan ya woi sini asal mulai sendiri ke internasional ke orang anak nih bagai lo cengkih ini untuk festival kayo apa harga ini sudah aku telah sebelumnya kurung jaga orang bosor kayaknya nih bagai jualan sini aku kayaknya di situ blog terus kayaknya sini samuno ketangkoni nani sini samuno soko model konani जों जत्न आधुनिक जुगखानो जों तिप्राजों सिजामोन जों जामुं गामुं कक सामुं बासि जों सिजागो आबुनि बागा तो खागोन गाबु कनो कने नरक बाहाय सिनि जामुं गामुं नता कोबि ताकि बिदि ताया गादि जों तिप्रासा हांगान तिप्रासा निजाकनानि दै खेलायो सिनि गमुं बाय सामुं बाय गानुं बाय सामुं बाय जों आपनो मानसिनि गन्ना नांनाय जों आपनो कुचुकु साइजा कुचुकु दिसाना आसना हाबा दिनैनि आज जेंसामा पान्डाव साबो नगरे मतन फाइ जेंसामुं पान्डा जें अलरेडी फाइ सकबाय के दिनै सीएम फाइनाय दिनै एमएलए रक फाइनाय दिनै एम रक फाइ दङ अबाहाय केनो मोटामोटी प्रामतानि जत्तो आदं जुगसां दिनै लिड एसेम्बलिनि उनखुन एमएलए रक उनखुन दिनै दिनै दिसिनि आदं रक उनखुन ता जत्तो दिनै बरम नां लिडार रक ता जत्तो फातारनि যারা ত্রিপুরা সাংসু ত্রিপুরা সায়াংসু যারা অত্রিপুরা রাজ্য দंनाय নিয়া খাইবা ত্রিপুরা রাজ্য বেরাইনা ফাইনাय जत्तोनो ना आं इनभाइट खायो दिनै अफकोर्स फेस्टिभल खायो दिनै सामुं न नायखाना जाय खानानै बागै आं जत्तोनो
mayo khiyo dakti dakti mayo khiyo hetse chini asakai chamung variety oro phunukjak khaise muya bisingo endur manmani amoro pinioro haljagu ini pok bahanno podre pod bahikai songnani চাটাং রক বাহিকাই খাইনানি চাখै তারপরে ওয়াক বাহান হাংজাগ রক হ্যাঁ সিকামবুক রক এলাই মানে জামুং তা মুইদু খাইরি রে কাইছে जोंहासो गोबां जामुं पद्रे पद जाय दंनाय बरफ रक बगै थाङा चिनि जामुं चिनि बुकुट सं पिनियरो आत दाल बिदाल जामुं चिनि इन्डिजिनास इब्रासारनि जामुं न बरफ oro halmani bisingti omo demonstration no borok klai do जोंनो टेस्टिंग खालायदिनि सागा जों टेस्ट खालाया जों पाइनो oro टेस्ट खालायनो हायो we will not test in free of cost oro chini DWF ni kanjigrok tongo haise je borok debo sana nangnai borong bagamo te gamo stall rokhaise जों जारा अलरेडी किटिं सा खिलिकजाक borok sin bagi omo गोबां जाफाय हाइसे आं दालाय बंगबन्धु रत्न सार मेला कयदिन चलनाय ओ तिनि बाय खानांनाय এবং দিস গোস সাকসেসফুল মো হাই চিনি ফুড ফেস্টিভ্যাল নো দেবো সাব ডিভিশন লেভেল নো দুদিন বার ইদানি প্ল্যান কাপু খানা নি পরেবো তে সাল নেই আমা এক্সটেন্ড নাই এবং আমো যদি সাকসেসফুল নখাই जों কুমলং হাই জায়গাবো খাইনা উচিত দলাই রবো খাইনা উচিত দেবো দাল বিদাল সামু মোসে oro जों दिब्रासार चिनि आइजे गोबां माने oro दिब्रासार न बाद्रुगो गोबां ना उनि दहानि बरो अलरेडी पाइना जेंलाय गाइजे আচ্ছা যেমন খাবন কত খাওয়া যাবে সাবো অমনো আমাদের এই বাজেট অধিবেশন এই অধিবেশনে আমি ব্যক্তিগতভাবে এবং রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে এবং সমবায় দপ্তরের একজন মিনিস্টার হিসাবে কয়েকটি আমি আপনার সঙ্গে আজকে এই সাধারণ সভাতে আলোচনা করব বিশেষ করে আজকে এই সমবায় দপ্তর আপনারা সবাই অবগত আছেন বিশেষ করে সমবায় যে আন্দোলন করার বিষয় এবং উদ্দেশ্য আমাদের ভারত যখন আমরা স্বাধীনতা লাভ করি স্বাধীনতা লাভের পরে আমাদের দেশ যখন স্বাধীন হয় তখন থেকে আমাদের এই সমবায় দপ্তর এটা দেশের সমস্ত নাগরিকের জন্য বিশেষ করে গ্রাম ইউনিয়ন এলাকায় যারা বসবাস করেন তাদেরকে কিভাবে অর্থনৈতিক সহযোগিতা এবং অর্থনৈতিক শক্তিশালী করা এবং বিভিন্ন এই দপ্তরের মাধ্যমে মানুষকে রোজগার দেওয়া এবং এলাকা উন্নয়ন করা সেটা লক্ষ্য আজকে বিশেষ করে আমি ব্যক্তিগতভাবে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাবো আমাদের দেশের যিনি এই দপ্তরের মন্ত্রী মাননীয় আমাদের হোম মিনিস্টার অমিত শাহজিকে উনি অল্প সময়ে উনি যখন দায়িত্ব নিয়ে বিগত দিনে এই সমবায় সেপারেট কোনো ডিপার্টমেন্ট ছিল না আজকে এই সমবায় আজকে ভারত সরকারের একটা অন্যতম একটা দপ্তর হিসাবে যিনি দপ্তরের মন্ত্রী যিনি দায়িত্ব নিয়ে কাজ করছেন অল্প সময়ে উনি যেভাবে এই সমবায় দপ্তরটাকে এটা সুন্দর পলিসি এবং বিভিন্ন রাজ্যে দেশের অর্থনীতিটাকে যেগুলো ভাবে হোক শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে একটা অঙ্গ হিসাবে এই সমবায় দপ্তর কাজ করছে আজকে আমি অবাক হলাম
যে এত বছরের পরে ধর্মনগরে একটা কোঅপারেটিভ সোসাইটি যে বার্ষিক সাধারণ সভা, সেটা আমাদের যারা এই কোঅপারেটিভ যারা সদস্য রয়েছে, যারা মেম্বার্স রয়েছে, আজকে আমাদের এই সাধারণ সভা আমাদের জন্য কত গুরুত্বপূর্ণ সেটা আমাদের জানা দরকার। আমি শুনেছি বিগত বহু বছরের পরে আজকে এই আমাদের আপনারা যে কোঅপারেটিভ চালাচ্ছেন, এই কোঅপারেটিভের যে পরিকাঠামোগুলি বিগত দিনে বেশি কিছু এই এলাকা মানুষের জন্য কাজ করেনি, তথা 2018 আগে। আজকে প্রায় এই কোঅপারেটিভ সোসাইটির প্রায় 99 জনের কাছাকাছি সদস্য রয়েছে। সত্যি আমাদের মানসিকতা এবং আমাদের যে কর্তব্য সেটা বিগত দিন থেকে, বিগত আমল থেকে আমরা আজকে পর্যন্ত নিজের যে মানসিকতা সেটাকে সম্পূর্ণ করার ক্ষেত্রে আমরা এগিয়ে আসতে পারিনি। আমি প্রায় প্রত্যেকটা আমাদের প্রাইমারি কোঅপারেটিভ সোসাইটি যে ডিস্ট্রিক্টে যে ডিভিশনে রয়েছে সেই জায়গাতে আমরা প্রত্যেকটা সময় আমরা যাই, এবং আমি দায়িত্ব পাওয়ার পরে বিশেষ করে আমাদের প্রত্যেকটা ডিস্ট্রিক্টে এই সমবায় দপ্তর বা সমবায় দপ্তরের মাধ্যমে বা সমবায় দপ্তরের সহযোগিতায় কি কি কাজ করছে এবং কি কি সোসাইটি আছে সেটা আমরা খবরের খবর এবং প্রায় রিভিউ মিটিং প্রায় সময় আমরা করতাম। দেশে আমরা প্রায় অন্যান্য রাজ্যতে আমরা বলি যে গুজরাটে প্রাইম মিনিস্টার, দেশের প্রধানমন্ত্রী গুজরাট থেকে, এবং দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গুজরাট থেকে। আজকে কেন গুজরাট এত উন্নত হয়েছে, আজকে কেন মহারাষ্ট্র এত উন্নত হয়েছে, আজকে কেন পাঞ্জাব এত উন্নত হয়েছে, আজকে কেন হরিয়ানা এত উন্নত হয়েছে, আজকে বিভিন্ন রাজ্য যদি দেশের মধ্যে আমরা যদি তাকিয়ে দেখি, অন্যান্য রাজ্যের মধ্যে এটা উন্নত হওয়ার কারণ এই সমবায় দপ্তর এবং সমবায় সমিতি যথেষ্ট এটা দায়িত্ব নিয়ে এটা অঙ্গ হিসেবে কাজ করছে। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের এই রাজ্যের যে সমবায় সমিতি বা সমবায় দপ্তর বিগত দিনে 2018 আগে পর্যন্ত যতগুলি আমরা রিপোর্ট পেয়েছি আমাদের হাতে এসেছে, সমবায় দপ্তরে বিভিন্ন সোসাইটি রয়েছে, প্রত্যেকটা সোসাইটিতে 2018 আগে সমস্ত সোসাইটিতে শুধু লস 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 লস। আজকে হরিয়ানা একটা রাজ্যে সমবায় দপ্তরের সহযোগিতায় একটা ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিট, এটা সোসাইটি একটা ম্যানুফ্যাকচারিং ফ্যাক্টরি রয়েছে। যেমন আমাদের রাজ্যে গুমটি ডায়েরি মিল্ক মতো হরিয়ানাতে একটা সুন্দর বড় একটা ফ্যাক্টরি রয়েছে। আমি গত মাসে যখন দিল্লিতে প্রোগ্রামে যাই, আমার দিল্লি প্রোগ্রাম সেরে আমি যখন হরিয়ানাতে একটা বন্ধুর বাড়িতে নিমন্ত্রণে যাই, তখন বন্ধুর বাড়ির পাশে ওই ফ্যাক্টরি ছিল। সাডেনলি আমি ওই ফ্যাক্টরিতে যখন ভিজিটে যাই, চলো দেখ হরিয়ানা যেহেতু এসেছে একবার দেখে যাব। যখন আমি ওই হরিয়ানা একটা ডায়েরি মিল্ক মতো একটা প্লান্ট, একটা ফ্যাক্টরি রয়েছে, দুইটা প্লান্ট, তাদের থেকে আমরা জানতে পারি তাদের অফিসারের মাধ্যমে এবং চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসারের মাধ্যমে হরিয়ানা প্রায় সমস্ত হরিয়ানা রাজ্যের সমস্ত মার্কেটটাকে ক্যাপচার করে রেখেছে দুইটা প্লান্ট, এবং দিল্লি সমস্ত দিল্লিবাসী এবং দিল্লি মার্কেট সেটাকেও তারা ক্যাপচার করে রেখেছে।
তাদের প্রত্যেকটা বছরে আয় প্রায় 35 করোড় উপর, তাদের টার্নওভার, নেট প্রফিট। এবং তাদের গ্রাসরুট লেভেল পর্যন্ত আমি জানতে পারি যে তাদের গ্রাসরুট লেভেল পর্যন্ত যে ওই বিটা প্লান্টে যারা কাজ করছে, যারা রোজগার করে কর্মসংস্থার জন্য যারা সেই কাজের মধ্যে জড়িত প্রায় 1 লাখের উপর সংখ্যা। 1 লাখের উপর আজকে কর্মচারী আছে বিটা প্লান্টে যারা কাজ করে। তারপরেও তারা বার্ষিক ইয়ারলি তারা 35 করোড় তারা প্রফিট অ্যাচিভ করছে। কারণ হচ্ছে তাদের রাজ্যের মধ্যে বা কারণ হচ্ছে তাদের যে পলিসিগুলি, তাদের মেন্টালিটিগুলি ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট করা এবং আনএমপ্লয়কে কাজ দেওয়া। কিন্তু বিগত দিনে 2018 আগে পর্যন্ত আমাদের এই রাজ্যের অবস্থা দুর্ভাগ্যের সাথে বলতে হয় প্রত্যেকটা জায়গাতে গিয়ে, তারপরেও প্রায় 25 বছর মানুষ বিনা কারণে বিনা সুবিধায় মানুষ সমর্থন করে তাদেরকে 25 বছর রেখেছে এই রাজ্যের মধ্যে বিগত দিনে। গতকালকে আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা মহোদয়ের সঙ্গে একটা অনুষ্ঠানে আমি উপস্থিত হয়েছি। আমাদের সমবায় দপ্তরের সহযোগিতায় রুদ্রসাগর উদ্বাস্ত কোঅপারেটিভ সোসাইটির মাধ্যমে প্রোগ্রামটা তারা বাৎসরিক প্রোগ্রাম এবং বাৎসরিক সে আজকে আপনারা যেভাবে প্রোগ্রামটা করছে সেরকম ভাবে তারাও গতকালকে তারা অ্যানুয়াল প্রোগ্রাম, অ্যানুয়াল জেনারেল প্রোগ্রাম তারাও গতকালকে করেছিল। ভাই গতকালকে সারাদিনে তাদের কর্মসূচির মাধ্যমে এবং কর্মসূচি সেরে সন্ধ্যাবেলায় আমাকে এবং রাজ্য সরকারের আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে নিমন্ত্রণ করে তারা একটা সুন্দর প্রোগ্রাম করেছে। বিগত 1 বছরে তাদের যে বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে তাদের রুদ্রসাগরের উদ্বাস্ত সমবায় সমিতির মাধ্যমে তারা বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটিসের মাধ্যমে তাদের 1 বছরের যে প্রফিট ইনকাম সেটাকে তারা ওই এলাকায় অসহায় পরিবার এবং ওই এলাকায় অসহায় যারা ছাত্রছাত্রী আছে এবং বিশেষ করে এই শারদীয় দুর্গা উৎসবকে কেন্দ্র করে তারা বস্ত্র বিতরণ এবং অর্থ সহযোগিতায় দান বিভিন্ন কর্মসূচি তারা করেছে। প্রায় 400 জনের উপরে তারা 10,000 করে তারা দান দিচ্ছে গতকালকে এবং 2,000 উপরের পরিবারে তারা বস্ত্র দান করছে এবং অসহায় ছাত্র ছাত্রীদের জন্য পড়াশোনার ক্ষেত্রে অর্থ সহযোগিতা দিয়ে দান করছে গতকালকে। কিন্তু 2018 আগে ওই রুদ্রসাগরের উদ্বাস্ত সমবায় সমিতি 18 আগে ওর লস ছিল। আজকে 18 পরে তারা ইতিহাস তৈরি করেছে। সেই রকম ভাবে গতকালকে তারা যে উদ্যোগটা নিয়েছে সেরকম ভাবে কোনোদিনে ত্রিপুরার মধ্যে আমাদের সমবায় দপ্তর আসার পর পর্যন্ত কোনোদিনে গতকালের মতো তারা প্রোগ্রাম করতে পারেনি। এবং রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তহবিলের তারা 1 লক্ষ টাকার চেক তুলে দিয়েছে গতকালকে। সেটা হচ্ছে আমাদের মাত্র 5 বছরের মধ্যে 2 বছর করোনা মহামারীতে লকডাউন ছিল, কেউ কাজ করতে পারেনি। মাত্র আমরা কাজ করা সুযোগ পেয়েছি মাত্র 3.5 বছর। পলিসিগুলি আমাদের মানসিকতা এবং পলিসি
সেটা যদি ঠিক না থাকে আপনি যতই চেষ্টা করুক কোনোদিনও সম্ভব হবে না। বিগত দিনের মানসিকতা যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা পরিবর্তন না করতে পারি ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা সম্ভব না। আমি শুনতে পেরেছি এই বিল্ডিংটা 2018 আগে ছিল না, আজকে মাত্র 3.5 বছর সুযোগ পেয়েছি কাজ করা এই ধর্মনগর আমাদের কোঅপারেটিভ প্রাইমারি সোসাইটি। আজকে 3.5 বছরের মধ্যে যদি এইরকম মানসিকতা নিয়ে যদি এই সুন্দর একটা প্রজেক্ট তৈরি করতে পারে তাহলে বিগত দিনে পারছে না কেন? বিগত দিনে করার মতো মানসিকতা ছিল না কেন? আমরা যখন সত্যি কথা বলি তখন মানুষে কিছু অংশ মানুষ সেগুলিকে সহজ ভাবে মানতে পারে না। এবং আমি অনুরোধ রাখবো আপনারা নতুন মেম্বারশিপ ইনক্লুড করার ক্ষেত্রে আপনারা সেগুলি পলিসিগুলি তৈরি করুন। আজকে প্রায় 100 জন মেম্বারশিপ মধ্যে প্রায় 40-45 জন মেম্বার মনে হয় महाराजा आयोग लखो बुबागरा के बुबागरा के जय बुबागरा long live long live बुबागरा long live long live बुबागरा Conrad Sangmaji welcome Conrad Sangmaji welcome Conrad Sangmaji welcome Conrad Sangmaji long live Bubagra long live Conrad Sangmaji welcome Conrad Sangmaji long live Conrad Sangmaji long live Conrad Sangmaji welcome Bubagra welcome Bubagra long live Bubagra long live Conrad Sangmaji long live Conrad Sangmaji long live Conrad Sangmaji welcome Conrad Sangmaji welcome Conrad Sangmaji welcome Conrad Sangmaji long live Conrad Sangmaji long live Bubagra long live Bubagra long live Conrad Sangmaji long live Conrad Sangmaji welcome Conrad Sangmaji welcome Conrad Sangmaji long live Conrad Sangmaji long live Bubagra long live Bubagra long live बुबागरा के जय बुबागरा के जय महाराजा के जय कॉर्नर छंगमा जी की जय कॉर्नर छंगमा जी की जय मैं आप सबको यह अनुरोध करता हूं कि अपने अपनी जगह पर बैठ जाए। हमारे बीच हमारे बुबागरा और हमारे आस के विशेष अतिथि हमारे पड़ोसी राज्य मेघालय की मुख्यमंत्री सम्मानित हमारे आदरणीय श्री कॉनराड संगमा जी पहुंच चुके हैं और उनके साथ आए हुए सभी विधायकगण को भी मैं हमारी तिप्रासा की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। खाजानी रांगचांगनी ताकुक तेबुकुक जों जतनो साइमानखा चिनी बिसिंगनो ताबुक नो चिनी महाराजा फाइ सकपाइखा तै बिनि लगे जों नुकमानखा मेघालयनि चीफ मिनिस्टार मेघालयनि डायनामिक लीडर चिनी माननीय बरम गोनां कॉर्नर सांगमाजी बबाहिनो फाइ सकपाइखा तै बिनि लगे
जों ताबुक चीनी महाराजा तै चीनी मेघालयनि चीफ मिनिस्टार नो चीनी रिसा तै खुम आबनो कारिबो कैसे जैकेट दुई जों बरम खायलायनाय चीनी बिसिङाव फाइ सकबायजाक चीनी एलओपि मनोबो बिनि आचुक थायो आचुनान बागै कबक जागा रुबिना आइ निन ब्राइ बुरिरा पासै नायसो जों फान्दो सिरि ताबुक चीनी महाराजा नो चीनी ट्रेडिशनल ड्रेस नि स्नामदाक जैकेट ते रिसा रुई बरम खलायनाय चीनी बुकुक नायसादे बर्मा। अब हमारे महाराज को हमारी संस्कृति और धरोहर की अबुन पहचान रिसा और कोट भेद देते हुए सम्मान और स्वागत करेंगे हमारी बहन और चीनी मेघालय नि फाइ सकबायजाक चीनी सीएम अब हम स्वागत और सम्मान करेंगे हमारे पड़ोसी राज्य मेघालय की मुख्यमंत्री आदरणीय श्री कनराड संगमा जी को हमारी संस्कृति की पहचान और धरोहर रिसा और कोट भेद देकर। तो मैं सर को रिक्वेस्ट करता हूं और हमारे बहन को मैं अनुरोध करता हूं कि सर को रिसा भेद देते हुए सम्मान और स्वागत करें।